Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu se ta silo manatu apa yo lea ua lava lea apa yo e musu sa se pai mai se upu ne te wa pe ole ta si upu moa mo lulu niu bulu asili ona fa apupu nei e tongi le moa ai ukulo na apa ne pei o le tasimu angangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata mana tua ina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea ua lava lea apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei ole ta si upu moa mo lulu niu bulu asili ona pa apupu ne e tongi le moa ai umulo na apa ne pei ole ta si muangangana e pasia ole ngata ai bubula nai ona mata e pasia ole ngata ai bubula nai ona mata apa ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei ole ta si upu moa lulu niu bulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai umulo na apa ne pei ole ta si muangangana e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O matai maunga e o mai ai lo fsoswani o lo fsoswani mai le li le a o le na faile langi a toa male lalo langi lo matou te mahai o le langi ia vi ia o lo suafa nei o le whaavavau o le nei lava tai au sing singi male tai au tutoa tai a manino le aso fau ai a mai ua mātou mole mawina ua tele tale manu ai titi mala e le ngata na po ele mātou whaalongo le le ua tala no fo manu inga ngana lo tahe ao a tono whainia lātou vi inga i ate oi ai ua mātou wa aia fo ua tawhata o le tahe ao o le tala fia o le aso fau o mai Mo le nei tahe ao o na mātou pese whaafitai maalanga ina o vi inga lo mātou tua wa mātou wifu fo i o luma ma tau tau lo siri ese ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au o le atua ma malo le atua ma mana o le atua ifo o mai iai o mena e whaia o le atua oe malia i manao i mele lei malava o le tupu e so i fua lava oe ma le vavau e o lava le whaamavau o lava le atua la e le vi inga lo malo le atua oe pulupulu le mātango fie ta mafa aftai lau mea lofo le olofo mātou mawara nei tahi hao o le walofo o le fo ua tu te manuia whai ngā maro longa sa tofa whai o tangata o le fo ua e whaapupul nia so fau lo lantou se fua ia mo le mātou ne yola mātou o liere nia so lua o lua sifuriva ia yaso o le masino ke topo le mātou whalaunga nei tu sanga mātou malanga o nia so fau lo mātou tua o mātou tu inatu o au wha mole tau te mai i le whalaunga a whai nei alofangiele alau sola tino i tūta mga ruenga nia so fau ia marutia i o au ma ia leo ina i tono fo le whainga ruenga ia ma ia awari tia o lato tūta mawhaiva le a whenga iere ni ia so e ale lo fantasi mai ta mafa mole lo fangia nei mātou whanau atu inatu fo i lato ia o onga stemar nei tahi au le paolo lava o ao mātou te wala au ia leo ina malutia ina ia mātou whanau o sa ili poto e ala ia o onga whamunia fo i whaivolo whengai mali mtamatai whai aonga ngafa male au ina ona ia mātou whanau Pori ia letanu pele i Samoa whaftai lo alofa letanu o ieilan taringa malora never yasu o mawai ia ieilo maruia i ona taitai na ia mātou tangata uma na ia mātou ainga i ngata i Samoa o le alala fo i mana papa awa i so se tafora nei ki alope whamuria fo i nea tunu o New Zealand o mātou nofo mamawai o le nā fo i te talo mo atu uma
ole nei lalo langi alo fangiele tu mai mul panga mara tampo inga ne matua tu asin sino le tu ne yaso ba o pelo lato se fu laude le tino se sili le nganga ya le lo fantasi mai me o mola farmato faira ne so fo e mai lo matua tua matua faira lava ina ia fo i vi inga ia o e family mai ele tu tua really someone ne yaso to matua wole matua wala ni me malava e ala swa fo mara malo yusu ke riso lo matua ri mara matua fa ala amene. whawhatai le tua o le veinga langina lawa pesena karesia Meditisi Samoa mai Greylin e le tautua moa reda Samoa Sfalima e batonu a mo mata tonu le tulai ono.
In this update, the Labour weekend road toll period has officially ended with no deaths on our roads. It betters the previous lowest Labour weekend in 2013 when one person died. It's also a turnaround on recent long weekends, with 6 people dying last year and 7 dying over the latest Easter period. More than 150 incidents at corrections facilities have been reported to WorkSafe in the past decade, but just 2 have been investigated. Data released under the Official Information Act show of these 2, only 1 resulted in a prosecution. Jordan Dunn has more. It works out to WorkSafe investigating less than 1.5% of corrections incidents since 2014. The one conviction was over the death of Robert Cave, who was crushed by a log during community work in Nelson in 2014. WorkSafe defends the record and says it has many approaches to influence workplace changes other than formal investigations. Finance Minister Nicola Willis has received early advice on how to better capitalise Kiwibank so it might compete better with the large Australian-owned banks. The advice is in response to the Commerce Commission market study on personal banking. Documents released under the Official Information Act to the Green Party show Treasury is keen to look at exploring the use of private capital. That includes the idea of an initial public offering of the bank as a way of securing it. Gender-diverse New Zealanders are increasingly matching their identity on their passports. Figures requested under the Official Information Act show there's been a 189% increase between 2014 and 2024. The requirements were loosened in 2012. Transgender Health Research Lab Director Jamie Veal put some of the increase down to growing acceptance of trans and non-binary people. She says more of the community are feeling comfortable having their passport reflect their identity. That's news. In sport, Manchester United have sacked manager Erik ten Hag. The move comes with the club sitting 14th in football's Premier League after 9 games. Assistant manager and ex-striker Ruud van Nistelrooy will take over on an interim basis while a replacement is sought. Ten Hag was appointed in April 2022 and led the club to 2 domestic trophies, the League Cup in 2023 and FA Cup last year. His job had already been subject to speculation last season via an historical worst 8th in the Premier League and a Champions League group stage exit. Kiwis forward Jordan Riki has fulfilled a boyhood promise after his international debut. He earned his first cap from the interchange during New Zealand's defeat to Australia in Christchurch. Riki presented his maiden jersey to his granddad. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo mwana nei tai au fau no fatu lo te fanta lova foi mo fatu lima ele abatele lava male minga te tawai sa mo lo no pele pa ia male malo lo fa fonga ga malo le soifua mo wia ia fa malo foi le teno ia le folau o mai na tatu patpatia le anga le sitil ese lo tatu mo tai sidi le langi wa lo na lofa o tatu o ele ni yaso le so fo le so fa ele tua tatu o ori matatu fie yai patpatia le anga le o tatu tu sidi le langi o le o tuta foi no o manuia ia whainga mahalolonga sa o tu tofu whai ma mātu momoe o le nei ua tō mai langi whamurianga o le tātu utua moli mai lo tō sui fua ma le mātu malosi o tātu whasit whai ai manua na o malala nei tae au ma le wha moe sa manuia le long weekend le lofa malanga le lei o le tātu tō whasit siri le langi ia tau tai mai lo tātu utua le whalaunga o le nei asa fau ia ma tātu whalau o le lao lona lofa o tātu e le nei fo ia sa lua ua lua se fulma leiva ia so ke topa o tātu whalaunga le lua whi lua se fulma le whao si mai lo wha whonga le porkalame malo le tae au Radio Samoa Sfolima Eva Tolu Amo Nio Falau Tuli Tufunga Taito Toloto in Sinio Facebook le Sarah Tasipatia Mato Ola Nei Tavai Meni Tui no Ese Pa Ele Tula Ese Fudu Oile Eva E le tae nei Malo se fu Maria ne fola Malo lava so fu Manuel la sunga tavai le nei tae au fo ile nganga fa alo e fa talo fa tswai le pa ia mawalunga Samoa la tunu pele ile nei aso fo Happy Blessed Tuesday Malo so fu Manuel Malo lava le folau Malo tavai Malo lava na Manuel mai long weekend Anga le leile li itavai tari tonu wa maua se malo si fo le nei tae au tatou le ngā lulu e mai le aso ngafua e o le asfarele le ala wa long weekend
Tautonu nisi fo il malo le atu nu, ma fai fo i ana feilo ai atu I a inga, o lewa fo I asi atu. Ia mai se fo I nisi o ta faonga, I ma ta fanga, nisi fo I barbecues. Ia mana ia mamata ngofia le aso malolo, whawhatai. Mana ia. Ia, le lei o le tala fia le tai o nei le lefta ona mino te taluai na tampuni alo ia le teimi whaturungai na fo I lea. Ia mantawina po ai lato em faiona pe ni fala velunga o le wala mo le long weekend o le ala wata nei le ono le tai ao wa matua ia ma fa aftai le lofo le tua wa tu le mai saunga le mbui o rungo awala le weekend ato ia o le inga le tatu te avel tatu tu le langi le ai sisi le tele o long weekends o le labor day o mbai to tele ala tu mari liu o le labor weekend o lua fe losu mala fa o fa bawina o le matati ale wa o sie New Zealand ile o mai for time ya to sa fa tu ngaina ia mo le long weekend o labor day o le nei fo I tausanga wa matua I saunga le mo me o mo ngala wala le se so fu na mau e lunga la wala ia foi la elvi inga ile tua wa mele mana mia tato ma love of tai ile tua mai minote ole lui tau mo oil nei foi tai fo quanta ile fitu ile tai nei ole porklame a reto ole ola o tato malu o tai falanga for na mai pasta la file copa today in history that of a vai pone mena tupula se ros foriba ke topal tero to sanga o mavai ole tai na e ale fitu le tai nei fa ponga telefone ngal bol tani pa tar fitu ile tai nei ni sino tato porklame lo mun mai ile tula bo mua ole malu ole tai Rele Samos for lima I tolu a mom o le foi tai fo o tanto lipoti amata manunga ole awala le tai Whātalo whātui aweta vale o malawa lo lunga tatou a wala le nei taimi o le tai au. Lo li poti mai ele waka kotahi Auckland Transport o lo o maa le pisi I vaenga o malawa o le tatou a wala. Tala fia le se whaalave o lo li poti mai. Ia, pau lava le pitu alalo tatou polo kalame ina ia wista ia ta iala matu la fono I lunga o le a wala. Ma ia manatua, whai lau fuispau I oe make it click. Tatou ulua li poti le nai lunga o le a wala, le nei taimi o le tai au. Tautua Radio Samoa, tasiri mai vatolu amo, ina ua tūlai mai le taimi lea ua 8 minute te ai le ono. Tasilima I vatolu amo. Radio Samoa. Ola vaiga amata le talo le tau au nantu fala longa le tano ka panile. Wa longa tau le Pacific Finance ino no ngā tupe moso o se wha moe. O te pena sau wha I poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha tasinga lo ainga. Aia se tawhaunga I au se tania pola no tonga I le tatala I o borders. Apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E tau sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le 2 se fulua fe tala. E lua milu te wha atali lau tau online ai tasili tulai fatali ai sitali e ya inga fa bitoa wala au le Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fa lua fitu Tama ke makaura o kilani no whanga whasa longa Radio Samoa nei vaenga o le tai au se fulu male luolo I le malu lu wingo le tau mo au kilani le sole a whasa lona awa o le tau e pa utimu I nisio taimi na solo nangi madia barsaviri mai matu sifo I le so lua se fulu maltasi al maulunga le mafana fana fa mawina mo au kilani le so se fulu maltasi lona maulalo tai au pe au dia wala fa foi na awa o pa utimu ni se vaenga au kilani tau marulu la titi tai au se fulu fitu lona maulunga ola vaenga yo tuato le awa o lang de leile stuffing fa so foi na awa o lang de leile for raile fa pena mala sto na ilang de leile samara so fu fa mo o mo yala vai tau ia awal fa fo mai le tunu I le nei foi tai au fo tulanga masani o fanga solo fo I le pokalame maru le tai au la taro babai I le tulanga o ile tau tiro isi vaenga o le sira fa pena fo le tau I Samoa ma nisi o vaenga o le kilopeng ola penga batala nai talo le tau Radio Samoa sfulima I batoru amo na o se fulu tele tulai ono o le taimi o le lui tau mo ai Ia, whaafitai le tua, ua toi mua foli nei avanoa,
was whapoponga le tātou programe o le luitau mo oe. I le ni anga le tātou programe whai ka tauina ai, tusia Joshua, non tāpunga mo arwhai upula e tolu, e mai le tala Joshua. O mea umalawa so lia o tau ano whiwai, o te fōina atua ia te outou, e pe o nau whai atua ia Mose. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given him. O le autu o le luitau moe, ia e ngalue, e ke mangu iai, e le whafua se i pe o komeki, pe ko ulu mai le langi ngi mangu ia, luinga na kala ko ulu mai le langi, pe ngalo ka o ko mga fofo, kari ka o ko ngase o malono, every place that the sole of your foot, longo vinga o vai kulunga e ke alu fa me o me o me solia o vai fa fenga solia vai inga o savali o vai e fa fenga e manguia inga o kulunga ke finga luanga fa pefia fa maongi ma kausi ka yala umar ngalu e le se manguia e ke ngofo ma vala wi e pe o le ma kai fe e fo ngala pili ngale olo ave ko solo fe le ele fa penga manguia o le tua. O manguia o le tua e ke mau inga o kuru ngau vai ke atu. Au Yesu e onga upu. Seek and you will find. Sa iri nga e mau a lea. Tu i ona to ina mai lea. Fesili onga e malama lea. Fa penala le lu imo o ele ne yasu. Au e ke pai e. Au e ke unka. Ai kurunga. Ngai oi. E ke va ai e manuia o le tua. Anga leile li ia te o nei aso i lau au na ngau ono le swafo Yesu. Amen. Oh, no,
Samoa tu lai mai la vai pese la utalabo de karisia fa por tonga Yesu I Samoa mai whangatongo America Samoa e na ua se fulama fitu le mutia ile tu lai ono o kala me maro le tai ro de Samoa frema e batolu a mo e ha le lei pa nga umal tara kala mo le po fa tala fa mai nei tai mo le tai ao alo malo se fo mo ia kia ora ia fa tama ki makauro mo pa anga I Australia ma America ia ma Samoa ma isi mai ngor kilo pelo tara fa tasi ai Hawaii alo fa tai fa tasi ma nei tai ao ia ma ta jo fo so si mai ngor au kilani ia mo no tu ta o ia si no fa pena na o tu tu already sa mo nei tai ao alo la se fo mo ia do fa malo si mai ole long weekend mo le tau sanga mo ma tau nei New Zealand o fa fo mai le tino o menga ka ko le fa kasi ang ngafi sa ka fa nga ku nga ya so marolo ia fa mo mole o me fo ia usuar ka ao ai fa ka fa le po ka yo mangi ya so mano a ole na te vai e amata lo le tau sanga e mua va ai le ka lena pe fia so malolo le ai fa upopo mai tato olivi le ala mana ia tato so malolo na ya le so le melan nan tato le fa tese na fil mano le tai ao ya fa tai fo la fa nga venga sa fa pe na aso mai ma tu le tino ele maru le tai le sa mo le so na fi ale ka ko e pa o fo ni ka o fo le no fo ma nga le o ta ma tai pa mo sa mo le long weekend mo le ma fo le tino ya tatou sa malo lo le ia ele se me la fa umi e pe o le ka ko fo back to reality le ka ko ka ya fa mo le na tala no anga in the long weekend bo le labor la day long weekend o le talfi firna le na ba tu nei le taiao so nei la le ono taiao le sa ta puniel te mi alo e foi le mai le fia le so for really I think io ile fa te mi atole o le labor day o ne fo tau sa o le ala vata vai o se tala fia io e good news all round le nā le tātou long weekend, le awa confirm I le nei tai au, I le ono le nei tai au, e le aise soifua o mau po whano, I lunga o tātou awala le rau tole nā, I le tātou holiday o le awa mai ale aso malolo. O se vaenga I tausanga papea, this is from recent years, this is a record to sa le tausanga mua lea, wo o se wo le yaise tātou whaalawe lave, o tūla I mai ta vai, o le tala fia na ona a vai tatou e tausanga taluai fai mai e to ono e na whanau lato soifua pena mamau soifua I le lua o lua tolu I le tausanga le lua afe se fulu tolu o I nā la whapea na le tasi le soifua ai lona winga la vava ai le tasi iwa valu tolu whapea e se fulu tolu ia o numera le nā ia whawhetai ema vi ia le atua a le alofa le nā le atua mō tātou umalava ia ai mai se fo ita vai tali tonua ona le fai lunga tātou polo kalame e fai ama whamanatu ina ia usita ia ta iala ma tū la fono I lunga o le awala ia mai se fo I le fuafuanga tātou malo o loo iai mo le vaenga o le awala ai mai se a nuu tutua oi o I le tupu I le tele o whaalawe lave I tausanga ua mawai o I lava lewa va ai totoa iai le tātou malo ina ia va ai le speed limit mantua foi sa iai le speed limit e tasi lava a lewa va ai tātou coalition le malo fo I speed limits I vaenga o malawa tātou awala I nei New Zealand so nai fa mo bonga na mo fa fo mai le tno o le na fa le o ia le finangalo superintendent Steve Greeley director of road policing o le afo o le tausanga pito sili na mawalalo el tangata na fa mawina ma liulungo le o la wala labor day labor weekend lo afisu tonu ale aso tausanga pito sili on fa ale the worst o 1983 es fu tonu la tonu maliwai lo se la fast food valu la tonu malu no so tala malanga fa aftai wa down tatu sili ala le me usanga le mo no la wala nei Labor Day weekend yo ba ngo mana pe ona ta ua masalo po ua talia tangata le advice wa sa avel fo tuanga mai le waka kotahi se sida le lei ma to ala tai ma lava on side la wala ia masalo o makua I angelo makanga ka ua kalia le la tu ala le waka kotahi fo I mo la tau
ia malesi mea le msala o sta ia fo il fo tuanga share time driver ta vale wa ave ta vale pe o ma o vai lesi ave ka vale ia sa o fasinga ba longa ia la kulesi ia fa pena na ru ma tele va nga fo le ma sila to lunga la wala drive conditions ia va nga masani na te lo la le nga fa taile na ma loa a fa o le stanga tele fa fo mai sa e usta ia la tu la loia sorry o ia o le ko o ia o le hero le tai o fo ia wala la o manuia ia ma le tau ngore ne fo i Labor Day weekend ma ngai ai lo te mau ia malo longa Christmas i tarsia ia fa pena ia nisi o malo longa o malo foto mai bo masino tol ne tu sang ya malo ya kako uma just a lewo set the standard I tawai mo le anga I atu mo tato aso malo lo be ona ta ua ele waka kotai. It's just asking people to do the basics mo le anga I luma poso se aso elena o aso malo lo o aso uma lava be ona ta ua ioi drive and travel at a safe speed o le sawa ua faatulanga ina I le vaenga o lo malanga ai ia ai mai se foi be ona ta ua e tawai share the driving. Yeah, me se fo ina ia lava le malolo, ma ia lava ta pena le taimi o le afua mo lau malanga I so se aso. Ja, ona mai o mana a fa fo mai le tonu fa fo lo sal nei ta val nei ta fo ia to tona o le sang le mo lunga la wala va nga sidi on ta wo mo ta to o lo fa to le lunga la wala o lo sila to o stai tu la fo lunga la wala io a wala mana le sang le mo fe malanga ingora nei fo yaso ta vai le simitawa a wala fa nga ina lo telefoni o isi fo I lo ma le pasese le ave tono ta vai nisi o lo lunga ta to iPads ma computers fa lave le aveta vale onisia fo ia me na etatau ona fo le ai mole taimile e alwelo malanga. Okay, so ese mai lungo fa lave le awala o le mo tala fi au te lo nei nisi mai ngan tupu mai le East Auckland Beach ia te lo sa mo fo sui fu ele a fiala vanga nai lungo I o li poti lungo la wala ala waka kotai ia te lo fa lave ai tupu I tu atu o mai fa lave fo lungo la wala pona Io e tawai pe ona ta wala nei tai au o I le tato pito nuu leo East Auckland I le tato beach lea pa le tato mata whanga lea la walawi loa e le to tele I Maraetai Beach. Lea la o ana nafi pe o le afa le tolu I le awauli. Lea sa vave vala awai va matanga luenga lea o whaalawelave whaafuasei. But emergency services lea sa call ona o le tūlanga lea o se tala whaanoa ona yeise tasi o tina e fa se fulu mon tupu on tausanga le o whaailoa mai o lo o tau mawhai o le whaalawelave le sa tupulunga le mtawhanga. E wila na o atu ia le emergency services I le taimi lea a o le tala whaanoa o whaailoa mai tawai o sala whaanoa ua malemo I Maraetai Beach I le aso ana nafi. So tonu lava peona ta ua o le whaalawelave lea ia tau mawhai e na iai o le au public sa iai sa fesosoani ai ui lea na o atu lava ta avale o whaalawelave whaafuasei po ambulance ia mese fo I rapid response unit first response unit o I lato umalava sa o lava I le rescue helicopter na o atu ina ia fesosoani I lea whaalawelave a o le tala whaanoa le na tawai o se whaamanatu ma se whawhangu mole mamalu le atunuu pe ona ta ua o loa ngai tātou mo aso fia le kerisi masi ia ngai atu alofa le atua mole tausanga fou ia o se whaamanatu a whai o loo e alui malanga mō matawhanga po beaches please take care ma ia mata ala be alert pia tūlanga le nāta vai. Well, ole tasina vangan tupu le long weekend ia o te le lope na inisio tātou sa mo I le fo'i matawhanga mo ta whaonga le asora nafi ia e whamoe na saunga le mu o tō uma whamoe fo'i le ia whaina o tō le fo'i tūlanga walanga o le tele o sitaini a tupu me whapea o le tangata na vava aitino ia I le vāenga fo'i le tele a sitaimi foi tau fa ngalo ngalo ia te ia me tupu o pese aka ki fanga foi le ka vili soro le mafo fa ia pe fa pe lena mo le mawina nisio la tau
La taru titilo e se tamai titi na fa sa ina son tina fa ngai no CPR de lope to tele ni so da to fa fo mal ni tai au e masani fa ngai no CPR al tasilo ba nga tau ona lo fo ta tau ona fai fa sa ina se fo se tasi oni sina ba nga la fa lo tele po kala be pa ma fa nga mal penino tia fau pas ka sap su yor kai au ma ro le ta we sa mos fali mai toru amo kia good morning Sono bella vogo tu ai le vali me le fa ai tete vali le dana mai vali el ta se fe Cioè al folle wo si se lo go e oggi le menare sa su ile au mai le sa Oi la spele e a sa se ta fa so soina Oceane to see the lawina. Who to blow a train, but see the rock and roll. I will go there, oil and papio. 12 for level C, sail on over LT. Criminal is absolutely young, I am my little son. Sab su ile ngai au mai le sa Samo am joy fi tele wo se all about some le o se oli Baya esi mai be we si mai se tu I joy my love for finish Se lo go e oggi le menare sab su ile ngai au mai le sa Oi la fa na we e o mai tato malolo a tultima e alu e fabio Asa we fi ai e o toto ai ma se fala tu mai se io tu italiano Se lo go e oggi le menare sab su ile ngai au mai le sa Oi la fa na we o mai lo e na fatali se io volo si fatali Ati ne lo ma si ma te ma fasi we fe feo e o te le langi for le wo si se lo go e oggi le menare sab su ile ngai au mai le sa Oi la spele e a sa se fa so soina o si o ne tu si la wina o tu lo a te ne va si va rock and roll I only a ole papio Cioè al folle wo si se lo go e oggi le menare sab su ile ngai au mai le sa Oi la spele e a sa ma te mai e po a e na te u fai favale Sono vale la vo battaglie vale me le fa ai tete vale le lana mai vale io la fa Cioè al poi le wo si se lo go e oggi le menare sab su ile ngai au mai le sa Radio
Fia maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Tabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Ole A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave seani la au mapongati mai lo whanua. E mawhai fo iona lato te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Ta lua se fulu male fitu minutolo tole ole tu la... E fitu le tautua mo already samas falima e vatola mo mal pokala me maro le tai au au tatu e lona luas furu iva nei asar masina lona se furu le tara folongo le lua filu sumar fa sole kwa ba fe foi le kau sanga la ko iari ma tu foi tene o ke topa a sa ori ma no fa talo fa moni shift ta fa te smal tara pokala me nei foi tai fo ma lo la vole sui fu mo wi ol fa la velen tupu i le mta fangale i Mariah Taylor sa tana no pokala me sa tau fai ia la tau sa ia ma fa pena fo tau no atu ambulance fa tino CPR a peta ile manuia ai ole tala leo tele lopeto fie ni se tel tonu iai ai ole tala ni o folau na lipotia iva tau sanga ole tene titi sam fa na fa sa ina lontina ai vaenga na ia faia na ia vaenga mua o te mintu puia le fa le tonu lontina fale ia le skepu mua na ia faia ia ona fa tonu mai le o me fai i lungo le telefoni o vaenga mo mun multa ia se mele le tele le mar tala fia ia mo le fo ia iva tau sang Io e ta vai pe ona e ta ua o se tala fia mai o se tala matango fia io e iva tau sanga o le titi o Sydney o le tala whaapea o le aso o ke topa se fululua lea sa whaapea o le tai au lava whata umana whaile maa lua le tai au tama usu atu i le ngaluenga ai tu ua la o tina ia ma titi lea o Sydney ia mono te e to o lua lea la i le taimi o tu ua tina ma le whanau sa wa ai atu titi lea o Sydney sa whaapea Sydney ua pa ulon tina collapse i totonu o le living room o le mea le nā le tupu ai o le mea mua na whaira tēni titi pe ona ta ua e tawai i oe sa tau mawhai o ia ina ia vili le numera lea tasi ai ui lea ele i telefoni ina le tasi sa vili mailana anko lea sa iai le tama sa ta watu ai le mea tupu le tina o lea la mai ale na ngaioinga ona vala aulea le tasi o ina la le na whaatau nu ina ai ia fuafuanga uma e le teni titi ia iwa tau sanga e la ititi o ia ai mantua foi so se tasi o lo si le fia le malo le atanu a telefoni atu emergency services ili nu mera lea e whaapea mai po le ale service e manaomia lea la o le ambulance lea la o inai lunga o le tangata le isi tu lea sa fesoasoani mai the caretaker sa fesoasoani matau mai i le iwa tau sanga lea le mea e whaatau nuina lea na ta ua fesoasoani ai ina ia whaatau nuina le CPR po le whaamawanawa ina o tina i le mea o tupu lea o ngai oinga uma ia tawai sa whaatau nuina i lunga o le telefoni step by step instructions mai le caretaker mai o le ambulance po services le emergency services lea sa muli tai ai le iwa tausanga lea mai o se tala fia manuia le tina mo le taimi lea ma wha o atu i Middlemore Hospital o le tala fia ona o le mawhai ona whaatau nuina ele iwa tausanga pe o se whafangu ma se whamanatu mai ia tātou mātua ina ia mawhai ona au ina a tātou walo ma whanau e whaatau nuina ia ngai o inga tawai mo le whaasino ia i lātou mo le telefoni ina o le tasi ia ai meise foi o le mawhai ona whaalongo le leile tēnei titi i o le emergency services ma le whaatau nuina ia ngai o inga uma ia
lea la o se whaafetai tele e le tina i launa alo lea ona o ana le aia e le iloa pe o mai le taimi le nei tawai pe o soifua mai le taimi nei a se tala fia i umanuia. O le tala le whaitau atu i ai tawai whai mai le tina o le the reason why po le purpose why le wa mai e lunga le news ina ia fesoso ani ai mo le community e tau atu ina ia whailoa i tātou alo ma whanau le mea e tatau o na whaatau nuhina ai. Totonu fo i o lea tala o lo o whailoa mai e le matanga luenga leo. O lo iai resources e mawhai o na fesoso ani ulunga i penga ta whailangi mo tātou alo ma whanau mo le anga i luma. Mo le sirifiola te loa papatu to e le ainga leo lo o tana noanga el bol kalamene le tai au. So, to whini se whawhau mai te tonu e mawhai le iwa tausanga o na le ngata i na whaile ngaluenga male ngai o inga e te tau ona whai. Pea e se whaile tonu tupu tonu wā pia ona whawhau mai. O le vainga ina ua vai el tini titi lewa ko labs pe pa ulon tinai lano. So na tangi ai na ye lor me tau na fai. So me momola o le vili o le tasi. So oina le titi le numero tau na vili pe ai se me tupu tona la inga o te lo ona matua o le mele le tele o le lesona taua o ma tau tamiti. Le mea te tau ona whai pe a te ua tupu se wha le tonu. I le tamapo, le tinapo, grandpapa, grandma i tonu whale. So o le skepo mōmua le nama le sona tā ua. Nā ma whai le teni titi. O na whai le ngā ruenga mōmua. A wā ana le ma whai le teni titi. Iwa tau sanga o na kō le tasi. E le whana whaasau ina le hola lon tina. So o le skepo mōmua la. I e loa le tamai titi. Po le ale numero e vili. Pe a o le teime mana mi ai. Le ngata le ambulance. Ai wha pena fo i leo. I o e tawai. Lona lua, o le mawhai le teni titi o na mulu ta i le whaasinonga le e tu mai e le call taker. Ia po le ngata le sa talina le telefoni. So le tasina vaenga ta ua tele wa o nga panic tato. Wa le loa whaatino le ngaluenga o lai whaatonu mai. O mea uma le whaatonu mai le call taker. O mea mawhai ona whai on the way le ambulance i le mele tupu. So tasina vaenga ta ua fo i sa whai le teni titi. O le mawhai ona whaalongo, mawhaatino. Ia le mea o lai mawhai ona whaatonu mai e call taker. E tau na whai? O isi vaenga tā ua tawai o le stay calm. I le teimi lea. E me se foi speak slowly and clearly. I le teimi lea wa wala au i le tasi. O isi vaenga ina ia mana tua e so se tasi ia. O le tua tusi, ma le numera o le telefoni o lo mo mia mai le call taker. Ia ai me se foi o isi fesili o le a fesili mai ai. Ia ma le tāua o le muli tai o le teni titi i le operator po le call taker lea i lea la vaso. So o le sona tāua na tau on awa o foi e tātou na yo to wala mana e tātou whanau o le iloa le numero tau na vili. Ia pe atupu se whanalawi tono le ainga. Ia whapena foi ona o ina nei whanau ia le ngata le leire whaalongo. Ia toa le lei, ia ma whaatino le lei. Wa o mea umana na whai le iwa tau sanga lea nā mafuai. Ona taunu atu le ambulance. O la ua mwhai ona yeisina manama. Ia na whai lola lato ngaluenga ma avel tina i le Middlemore Hospital. Ia ma whai ona tonga fitinga umana manu iai. Oi, wa le lei. O ngā tāwana tauna whai ina i whanau whamolmole. Tā tau mātua mal whaafonga mai. E whapenga fo yang kako makua. A whapea mwhai le iwa tau sanga lea. Ai le loe oe maa uli makua le il mea kaunga whai. O ke le lalwha le kongu so le. Tawai le staua o le numera tasi. O nei o te taritonu, o lo to tele le malo la tunu o lo whaafonga mai i so se tu o le ke lope. O le numera na tasi mō mātou nei i New Zealand. Ia mo se isi vaenga i tutusai. Ia mes fo i tonu Amerika o le iwa tasi. Wa wha mole siaki le leile numera e tatau o na wala au. So se fulu mala iwa mino tolo talo le tu la e fitu le tau tobo le wili sama asfalima e tola mobile pokalawe manu le tae au. O le se tātou le poti marunga la wala la soai o na soai lole ma le tātou a reto le ola. O le nei tae au, o le maru le tae au, whale nganga whare nā mai a pasta la whaile kopa. Alo se fua! Ai,
Tasilimo i vatulu amo. O lo solonga lelei masaunga le mu mea umai lunga tatou awala le nei taimi o le tae ao vanga na State Highway 1 le i tū mātū lo iei tatou awala lau papa. Lata Rosedale Road, pasil fale o loa lea te le lava o le The Depot, o ina lava o lo a mata o na mamafa i le pisi. Ia ma le tua lalo tatou polo kalame ina ia awale whaonga lau telefoni, drive to the conditions, keep your distance malu, i le sawasawa ua whaatu langa ina, i le awala o lo e malanga ai i le nei taimi o le tae au. Li poti la tamaile na i lunga o le awala, tau tua le Radio Samoa, tasi lima, iwa tolu amo, ino tula i maile taimi le watoe se fulu wha minute, o na tālea o le fitu. Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātou atunuu i le amatanga whoi le nei vai aso mai tātou porkalame masani le nei o le a reto leola a lor soifua manuia. O le Lukas fulfitu o le whai unga le whai upesa fulu i ei whaupunga Jesu i whapea o au auna le au ngā i mātou nei awa o mea tatau o na mātou whai o mea ia ua mātou whaia. A le upu mo o le aso nei i whaautuina whapea o tātou o au auna le au ngā i tātou. Whai mai Jesu, a maea o na outou whaia o se mea, i outou whapea ane o au auna le au ngā i mātou. A wafoi, o mea ia ua mātou whaia, o ukaku whaia, o mea lava e te tau o na tātou whaia. Lona winga, so se mea le lei, ma so se ngā luenga le lei tātou te whaia, o ngā luenga ia po tiute, ua uma o na asaina le tua, peto fia i tātou le tua, tātou te whaia. Lona winga, i le, o ngā luenga le lei umalava, e le moso tātou vi inga, ai o li unga le aso, ia mawalunga le vi inga le tua, wana tuina mai le ngā luenga, ia te tātou te whaia. Pato a mai atu nei ale, tali ngā mālo tātou tunu, se tali ngā mālo matango fia tele. O le tele i o tala le lei ia mamesa silsila iai, ia e winga i mena te tupu i tali ngā mālo, ia matala nisi mālo na e whaalongo ai i le māna ia tele, tā pena penanga o le atinu uma le matango fia o mea uma. E ui ana iai na i tala laiti, negatives na e whaalongo iai, ai o le mea sili na tā hua ia tea. E tele atu tala le lei na e whaalongo iai, ma e sila iai, na ilo tala negatives ma mea leanga laiti sa tutupu. Lona winga, e awe te tepatau la i mea leanga laiti, awa so se whaiva iai lava le tala masani, so se whaiva lava e le asama le mau winga, e so se mea le lei, e iai asinga negative, ai o le mea tutupu, e le nava yaso i tatu talinga malo, o le tele o mea mana na ia. Ai mai se pe whaalongo i tala malo na whai winga i le tunu ule nei. Ma le si o manga o Samoa, ma mionga tangata na wa aia i le vaitau. Na o tala le leila me mawalunga ai, le vi inga o le tua. Ai a te aula, e le i tupufua le nei le lei. O a mionga tangata, ta penanga tangata, o ngā luenga na whai e tangata. E le i tupufua le na le lei, na tupu le na le lei, ina ua mawhai o na ngā lunue whaatasi tangata, ma tu whaatasi i a loto tangata. Mele ta o le unity, ua iai le unity i loto tangata. Awe ilo mele o le loto ngatasi, po le loto e tasi. E leo se me mawhainga maua uma e tangata. O le unity, po le loto e tasi, ma le anganga o le ngā lunue whaatasi, ai wawa aile le tu spaia. O le anganga e au mai le tua, ma tu i se potopotonga, o na mawhai lea, o na ngā lulue whaatasi ma
agree fatasi tangata I se me fai na winga I le unga le aso o le tua lava o ia na ngalue ina loto tangata ina ia maua le loto le lei o tangata nu umo Samoa e ngalu lue mawhesoasoani ai ia I le taimi o le talinga malo so le sona la wa o mai e leo se vi inga mo se tangata se to dasi wapea wai ia vi ia wai wa mafua inga wapea e leo se vi inga fo i le malo e leo se vi inga se tu malo po se nu ai o le vi inga e fo I lava I le tua awa o visiri ai sea awa fo o mea le uma tātou te whaia o lo tātou whaiva whaale au auna lea na tō whia ai tātou e le tua e whaia ngā luenga le lei uma lava awa fe mai le tala tu spaia e le tasa whailea e whesolum tau pelu e whau pisifuru fe mai na whaia I tātou e le tua ina ia whaia ngā luenga le lei uma lava na tō whia e le tua na mua lono winga na whaia o e le tua ina ia e whaia ngā luenga le lei uma lava so I le unga lao le aso tātou te whaapea I wholava e le o I tātou a o le tua a wa tātou whaia mea e ao o na tātou whaiva o tātou o au auna le au ngā le tua whawhitai I le effort ma le unity na e au mai e loto tangata Samoa tangata malava sa iai ala la tu vaenga na play ia I le nei talinga malo o le unga le aso o le vi inga ia fo iatu ia te oe ai le o matou o au auna whawhitai Yesu Amen. Matu te longo longo atu te alama Lene tala lele Le tala winga I le paola A winga mai le tua Longo longo atu ia te oe Luna matango pie Lene iua o maua Wamuni ai lo La paola
misa wana o oe e mawa I le pia pia e tu mau wa ota mea uma ina ua o mawa le manuia tupu nilo a iai ma e tali tonu ai ilona mata go fie sili sili ese ele mita mita vale ai anga malu saili nei so mapusanga e mawaya Yesu saili nei so mapusanga e mawaya Yesu Sangala sisters mwale pese mātou te longo atu le tautua mo Radio Samoa Sfalima I Vatolu a mo patalo fa telo pa angal tara Pakalame Samoa mo tuloa maulolo malolo sifua manuia Penny Malalo fa mai fa lau niu I Samoa malolo sifua manuia Pisa Cowley fa mai o I Gold Coast Australia malolo fa sifua manuia nei Taiao Tacoma mau sale malo fa tel fa te mai ole aso los fui va topa ani mena tupu nei aso tausanga wa mai I le tausanga tasiva, I le aso le nei luas fuluiva o ke topa. O se tala fia I totonu lava o New Zealand. Women can stand for parliament. Lona winga o le tausanga lea na mawhai ai o na tūlai ai tamaitai matina I totonu o le palimene. Se tala fia le na mai tausanga luas fulu ono talu ai. Sa mawhai ai o na pālota I totonu o palota ale palemene a le tausanga lava lea I le aso le nei na whai ai o na avea latou e tuina latou suafa tamaitai matina I totonu o palota o New Zealand. E asiasi tatu I Amerika o le aso le nei I le tausanga tasiva whawhitu o le aso le nei luas fuluiva o ke topa o le aso soifua le nei o se tasi o tamali I Amerika tauta ua malawi loa I ata tifanga na ia o sia fo ile whailonga lea I tutonu al Academy Awards o ia na avea ma Best Actor o le susunga lea ia Richard Dreyfuss. Manuia lava le aso soifua le susunga lea ia Richard Dreyfuss. Ia o vaenga lea na I mea na tutupu I tausanga ua mawai tautua le Radio Samoa tasilima I Vatolu a mo I no tula I maina taimi lewa toe 2 minute o na tā lea o le fitu. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima I Vatolu amo. Radio Samoa, Tasilima I Vatolu amo. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele. Whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID River mo I lato es fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o McDonald. A manrewa I taftafane o Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa, o au mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea whatoa o fo I mai le whale talavai. Masa mau ai le so ani mo nei whaafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga I titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au.
e iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tau tu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua e whamtalanga o le fale tala vai i le tau pitonu. Hey, hey! In this update, the Labour weekend road toll period has officially ended with no deaths on our roads. It betters the previous lowest Labour weekend in 2013 when one person died. Unions are pleading with the government not to switch up how it manages pay settlements. A cabinet paper states costs of all settlements to date is $1.55 billion a year, which has been deemed significant. It reduces central decision making, puts more emphasis on employers and employees, and comes after the disestablishment of the Pay Equity Task Force. Council of Trade Unions Vice President Rachel McIntosh says the settlements go towards paying people so they can live lives of dignity. That monetary amount, you just can't compare that with the cost to families and communities and children in our future of underpaying people. Changing consumer habits and a tough economic environment could be behind an apparent decline in dairies. Retail NZ believes there'll be fewer dairies in 2024 than their previous count in 2018 of around 4,000. Communications manager Anne-Marie Johnson says retail's been doing it tough. And if we want to keep our dairies open, then we need to support them. But certainly dairies are a real focal point in the community. Wellington City councillors will meet publicly for the first time today since the government decided it would appoint a Crown Observer. They've previously only met behind closed doors, but this morning's long-term plan, finance and performance committee meeting is open to the public. A simplified passport process looks to be helping New Zealanders reflect their identity. Figures requested under the Official Information Act show nearly 300 people over the age of 18 changed their gender on their passport this year. There's been a 189% increase over the past decade. After changes in 2012, transgender people only need to provide a statutory declaration stating which gender they want displayed. That's news. In sport, New Zealand Rugby has announced support for Australian Brett Robinson to become the most powerful figure in the global game. The 54-year-old former Wallabies flanker is seeking to become the World Rugby chair for the next 4 years. He's pitted against former Italian second rower Andrea Ronaldo and French lock Abdel Benazi. Manchester United have sacked manager Erik ten Hag. The move comes with the club sitting 14th in football's Premier League after 9 games. Kiwis forward Jordan Riki has gifted his debut jersey to his granddad, fulfilling a boyhood promise. Former international Jodie Brown claims the Constellation Cup performances of Silver Ferns goal shoot Grace Nweke should have Netball New Zealand reconsidering their eligibility rules. Her pending move to Australia means she can't don the black dress in 2025. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo lapata I mai ele waka kotahi o loo tu maupele maa le pisi lunga tato awala vanganani si o pitonu ulea o State Highway 16 I le valea o Westgate and Lincoln Road o Inana a mata o na mamafa le pisi le nei taimi o le taeao. Se vaenga o le State Highway 1 le vaenga le tato awala lau papa I mātu o loo whaailoa mai ina ia alu le mu I Onawa Road. Nisi nao vaenga o loo whaailoa mai le nei taimi. Tala fia le aise whaalave o loo li poti mai, manatua, awa le whaangaina lo telefoni. Please drive to the conditions and alu le sawa whaatulanga ina I le vaenga o loo e malanga ai. Tatou li poti lata mai le nai lunga o le awala, le nei taimi o le taeao, manuia lava whainga malanga, le nei a solua. Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu amo, ina watula I mai le taimi lea ua 5 minute, te ai le fitu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Ola vainga la tapale nei ile tala o le tau le tātou amata mai Samoa le nei tai au i le mapai atu i Samoa lua se fulu ma le tasi o le ire vela nei Samoa i le nei vainga o le tai au le tapa atu le langi le mai le tau i le atunu le nei vainga o le tai au winga wha wina o le tau mo Samoa le aso lua nei la fasolo na langi le leile tau ni so vainga o Samoa la fasolo na pautimu ni so vainga o le atunu tolu se fulu degree Celsius mo runga le vela nei Samoa le so lua se fulman fa i lona mawalalo. Taro tala mai Samoa pe tale valu i le taio nei. Se mai le tala o le tau i te tono New Zealand, fa tala fai pa angal tara pakalame le maru o le taio, so se vaenga o le motu i saute nei vaenga o le taio, Queenstown, la fasolo na awa o le tau i pautimu i Nisho Taimi. Fasolo na langi leile a ori ma le fiafiana neisfu fa o le maununga na maru lumo Queenstown le so. Papa yato la fasolo fo pautimu i Nisho vaenga o maru. Langi de leila fiafiana nei Nelson la fasolo pa utimu ma mafatimunga i Nisho Taimi fasolo nangi malosi masavini mai matus fulono morunga na marulu mo tole ni yaso i le tela vaenga o in mekango la fasolo pa awa pa utimu Nisho Taimi futolo morunga na marulu Dunedin awa pa utimu i le sos futfana morunga na marulu fa mawinga mo tole so male ayo fungala aule ayo keriso kara estete malola versi fo manuia ala fasolo pa utimu mo tole ni yaso ma mafatimunga i Nisho Taimi fasolo nangi masavini mai matu se sa es fa o le baunu ora na maru do fa bawina mo kala estete le so se mai le talo le tau le moti matu pito la baunu moti matu i kai taia se for rival baunu le maru le ala fa solo na awa pa utimu i Nisho Taimi il vavaya tu le lombua boning tore malo la persi fo maria pa anga le maru le taia already sa mo so se bango le lombua le nei fo i taia fo se for rival baunu le maru do mo to le so la fa solo pa utimu le telo vaenga o le laumua i le nei fo yaso faasolo nagi malosi marisavili mai matu ia o le maurunga na le marurus fulima pe ana faamauina faasolo na auaoa pautimu le telo vaenga o tauraga auaoa foi pautimu le telo vaenga o tau po ora torua le a faasolo na auaoa foi pautimu mo tau i le nei fo yaso Palmerston North la fasolo foi pautimu le nei aso atoa pautimu le telo vaenga ni Plymouth faasolo langi le lei nei pia le so Masterton o la fasolo ina awa pa utimu mo tau ni yaso i le telo vaenga o Hastings o la langi de leile tau i le vavea tu Gisborne la langi de leile le tau kirikiri lo Hamilton la lo se forma ria awa le tau pa utimu ia mo tau le so ma mafati munga fasolo atu i le awa uli sfruiva mo runga de maru le ea mo kirikiri loa e le so tama ki makaura o kilanino fanga fasalonga Radio Samoa o sputolo lo il maru lo ne vanga ta pa ya tu ia fa man mal ta ya fa pa utimu o binga dal tau le so la fasolo na awa pa utimu telo vaenga o kilani le yaso ma mafati munga fasolo atu le fiafia na nei fasolo na ngi savili mai matu sifo lo so mortasel mo runga ma fana fa wina mo au kilani ile so ta la fasolo foi na awa pa utimu telo vaenga o kilani marulu mai ta ya so fitulo na maulunga fasolo ina fiololo malulu sfruival maulunga al malu le ela so tofio la lang de leile tau lang de leile as forele fasolo na awa foi lang de leile le as to nai lang de leile as samala so fora na vaya solo mara ya tu pa tatu o dio ila lo fo mala le leile tatu matai de lang fa mo o mai la vai tau tu mai ile nei vaenga o le tai ala tunu ala papa au ni so vaenga Kilope Hawaii America Afghanistani Isala Edu mai kupito mana vaenga o ma fa mo mo real tau mo tau ile nei fo ya so fo talo tau Radio Samoa fa longa taro company le o lo tu ala Pacific Finance ino no nga tupe mo so se fa moi o te pena so fa i ponga so fa now maliu tala nga teu po se fa singa lo ainga ai se ta fonga i Ausitania po la tonga ile te tala yo borders apply nei lo ile pacificfinance.co.nz bevela aule over se la fitu fa lo fitu e tau sanga so no nga tupe ile va le lima se la male do se fulua fe tala e lo mi lu te fa tali le tau sanga online ai tasili July fatali ai setali e ya inga fa bitoa wala aulole Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fa lo fitu sa fulu lo jali to la fitu le to tom already samos folima e vatolu mo ia le lei o lona luos fruiva nei o so ke topolo tatu yai o lona winga o le foila ka ai foi fala o ke topala to fa fa ia o ngana fa ona pone ile na ia pola mai foi ona tawuru foi o le nei foi masina lo se fulu tara folong so ma ia kele so le folong o ngi kausanga ri le vaveri tai mi fa pea ata mai e mana ia le o le luna se furu lea o masina o le tausanga mantua fai mai ia January o mai le taimi le nei mana ia foi le reflect
pe mawhau po a mea o mawhaina whaataunuina. E o mai le taimi le nei, he mawhau le manatona amtanga tausanga. I'm sure a lot of people have their tick list e mea e mo mia. E whaataunuina i le lua o lua wha. Taimi la lea lewa la mai ala lata le whai unga. Pea se taimi le leile ma whailoana to e wa ai le lisi le na po o a mea lewa uman whaataunuina. Po ai si me whain whaataunuina i masina i o totoe. Ia, so o le langa o le amatanga o le tausanga. Fo le mea tausanga o mai e la tau. Fo le set up la tau matati atu tu loa. Le tausanga me le tausanga. So te loa le wha manatu. Baba i fo po o au sia le tatu matati o lua whelua wha. La ringa a wha pea o nau au sia already au sia le matati o lua whelua wha oka e se le kouri li so le loa. A wha pea ngai ko kiki a au sia ia le lei alu e male a koa. Alu e male a toa. Ia wha pea ngai de ama se mea au sia. I ongor ko angai moe karo wha e. Ia le aka wha angal me mo lua whelua wha o le moe. Karo wha e le se mea mo angal moe. Le fa malo se mai le foi tai au fo so ko ki manga yo le so lua Tawai mana ia le te vai tele o tatou avocado ia teipi nei e me faina fa ngale avocado o lo tele temi nei le fo I mo le tau mafa paleni e me faina tu ilunga lo toast po crackers mana ia foi e swinga me fai fo ina tu tono o salati e fa nga mo lo malu le tai au mana ia na tawai alu e matato kofe le o le CCK Saki tala no le avoka o usuma nafi e pikilesi au friend I mangele mo yo ba ke golf loi marbaru le side o Hamilton o ke saula ki kila ko la pisi mai la o ko lum ku o la palo ku fa forma ia ka penga ma akoma I lu ko ka vale la mai la o so le sa mo sandwich la o le ham o le avoka o le cheese ma me so le ke fai ako the best sandwich o ko fo ia ngafia o va ko uso fa pe mo ka me fai ka o ma o ka se mang Mr. Nelson Peterson le atau malo se foso ya ko fai fo sia ka ko amio ngase skai na tele talo sa fa nga solo le fa unga va yaso ale talo no talonga le host kala stete le weekend New Zealand Australia producer na toi fa fangwa e kala stete le lanto talosanga langa le kausu mai se our South Island mole tamasanga le NRL ka masanga le Australia le ka ko Warriors ma ko ka sela o New Zealand le ale Warriors na ave mo mola tarsanga kala stete mana biese si awe luai au male Warriors ai salu kali le ai o le lana fa akumulia le stadium le kala stete le talonga le Australia mo New Zealand o le ala o ko kakao ai la e kala stete la do tarsanga I o le vanga le Australia vai fa mon mone o ko sila mali mele ngai mai se no kumu ala o ngal me ngai mo pa e se mako au fa mon mone se la kan fa kan kalila ya pe mo la tarsanga le wa to sa unia tu ai al tu langa na ai ya talonga so le mo ya karonga New Zealand it's vai The Kiwis e lea lenta alo ma Australia e sa o le lea o lato ta alonga ne whatau nuina man malo e tato au lea man malo e le kako kangaroos I le Kiwis o ta alonga whatau nuina fo I le weekend ta vai o tato ta alonga le va Japani ma New Zealand lea la e sfulu iwa ai Japani ai ono se fulu fa ai a New Zealand le tato au le All Blacks malanga atu Japani whatau nuina le ta alonga manu malo le All Blacks manaya ia maisi tato ta alonga le sa ta alo foi le ta au nafi ale yo iska alonga ni fola au le Japani ka manga mo ya la o Japani e la mata le leke le au Japani ko sanga makua I fa vese Japani le pele kila matanga le nga mo ya la ko wai ona la ua ave le malo so Japani o le mafai na tau ave le kaimi a ko kalo
wa mai la kama makua yo so nga failo makan ai la mata la awa ya pani wala fa ya lo sa mo la ta lo awa ya pani ole makwale le ya awa ya pani so ya o pa wa fo ya wa ko so nga fa vesi kama uli le makangor kalong ya ngala o ka ngo fo kama maro lo sia nga kai ma lo si ya nga ya maro ya pani konnichiwa konnichiwa maro fa maro so le sta longa le o pelekile la so nei engelani ile vavela sa I think lo vavela sa nei le sta longa na lo pelekile la so nei ois ka longa o le tato au le ato sa mo le ta au le taia nafi le ta au ta ua ene langi tolu sul me fa tato au le ato sa mo e se fulu malevalu o te le mata le ta longa and o ti le comments on ni se friend longa le Facebook I think it le pue te le tackles misi o te lo va ngana sa fa le tonu tato to sa bo ai wa kaule me nga mga oi engelangi langa olai ku kingwa engelangi fa ingal to sa mo le World Cup le nga le sa oi lunga fa ole ala ko mai engelangi se ko langa la ko lan yelanga mesilo ko malo e le ska longa le so mai nge ke lo la mana el tam fa el tato to sa mo ile sta longa ba wala to ta longa mai engelangi ole la vai manuel le ala to tato to sa mo mi si ala to ta longa lo to ai malo la to ta longa le weekend vi se ta longa sa ta no ai fo il vai aso te nei Pacific Championships le sa ta alo ele tato au le New Zealand Australia ya le man malo o ile o man ta ole e luas fulu ki Australia Kangaroos ia male Kiwis e se fulu o se foi talonga ta fataunuina le au le Fiji and Cook Islands malo lava le au le Fiji limas fulu male ono I ai Cook Islands e ono ia o talonga na fataunuina I le weekend ta vai o maua I le tu kirkitia New Zealand le kele la kirkikila wa ine New Zealand bofa al ba ngata mata ima li lanto tuale o inkia so le kwam ko kia la New Zealand la wa kirkikia Silver Fern talonga ma le diamond Australia wa ko wa ina le mela wa Australia le wa ko net polo New Zealand le wa nge ya nga la wo ku yo ko lo fa ngoi fa ir ka long ya nga wo makwa makau ki ya ko fa ya nga wo nge sa ka fe feri mana ya ta alu ta so Silver Ferns pena fatanu ina le Constellation Cup I yo le sa fatanu ina ta longa I I New Zealand le na manu malo ai ya le na o fatanu ina la to ta longa le lona tolu manu malo I o I Perth o ai le ta longa mana ya la to ta longa le na yai ale vale ale Silver Ferns and Leana Manamalo at Maile Street talonga ia tolu yo ga longa ai talonga ta vai ia le toiti tia o mai versus Australia akele inga malo fa pe ono tasi ta vai ono tasi ile fast food male tolu ya ole talonga na to net polo malo le la one malo ne New Zealand Silver Fern ile Constellation Cup ko kasi ka longa ya already lo malo already tolu no le na so tu longa e pa ka longa ki ka ole la ta vai lo to por de Samoa Polima e ba tolu amor ne fo tai fo e no was fumble able to jare to la fitu fa pongo nei tai al program ngal ponta ne think amara tala so ai pa mai fa fianga kama ki boden kong e wo mai wai no pese mai ngai kai al fong ala va tele to no fa just nei tai al good morning
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been called the worst tragedy in the history of that part of America. Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down, killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important. So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much He understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, He knows and cares. So how much more does He know and care when you're hurt? So why don't you ask Him to take control of your life? With Him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know He will always comfort and carry you through. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
La alofa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Vevela a mapea koe masianga ko mea foi fakari se o kikilo ko al taimi o famania ngas whanau le ka ngan masingin ka manga ia lelei foi famania ngas whanau o le aso fia wharangi Luas fulu iwa o ke topa o iso esa aori lelei se kausu e kupo feo e kako musika kako as whangau nei tai anyway ana wa tala telefoni mo famania ngas whanau nei tai au tolu fitu tasi lima iwa tolu o lo mo whela mano lunga kako emaili Ioe ile on air at radiosamoa.co.nz Ia whapena foi ia le kako Facebook o vanga manai o mai famania ngas whanau e whangai na mo tara famania ngas whanau nei tai au tatu telefoni nei tai au malo si fua Malo soifua lau sunga tawai ai mai se tau sala le tae au. Alo soifua tina. Tai lava whaftai mo lo wawanoa. Ia, olo whaangam whamanyanga fia munmuli atu se tasi ol whanau o Quincy. Fofonga le maota tito polo ai o le aso wa ato i ai le luas fulma le lua o na tausanga. La so luas fuluiva le nei oktopa. Whaftai ma vi i le atua o na o tausanga e tele wa foa i le nei tama. San, mātou te alolofa tele i a te oe, i a manuia lo o langa, tō anga i siau ngā luenga, e tausi ai, lo a inga whapea fo i siau tina, mo tatou a inga atoa, wha manuia le atua i a te oe san, ia olofa anga nai muli atu, tina matuuta ma le whanau, whapea fo i Cheryl Stanley, tau masita whapea meki, ma tatou a inga atoa, malava lo mun mai lo whaanga mo oe. Ia, whamanuia le atua i ate oe le ne yaso, o lo whaanga ai whaasiri siri ai lava lo tina o lo oilunga o telefoni o tila whainga. Whaftai tere tawai mo lo mātou awanoa, manuia le ne yaso. Tai lama tira whainga mani e whaere nei tai au, le sia tātou wala au, tai lofa. Aloha, malo se fua. Aloha, malo se fua manuia, tai au, awanole mo oe. Ia, tai, mone awanoa, whamangi a kurea whaanga o se o peri i reo Kristen mai awa. Nei papakura o ano mawhisa ko e iro whātau sanga. Uso ua o mātua na nafi wha mole o le tūlanga masani leo tāra whamniangas whāna o le wano mo i lātou o nei. O le aso le nei luas furu iwa ia le fo isa mo fo le wano nafi mo whamniangas whāna. Ia wha ua misi kalo whae. Ia wha moe monu i la so whāna o si walo nafi. Ia le lei o inga whamnianga lau piko ni o whalong. Tawai olo iei tato whamanuanga le nei lunga le apia fōlinga mai a alii o ainga apre amo leo whale tangoai. Happy blessed birthday to our girl Violeti Slack. O alofa le atua mo oe le teine pālangi. God bless alofa atu Alaska. Ia whamanuanga le nā mo le tamaitai a Violeti Slack o lona aso soifua le nei aso luas fuluiva o ke topa. Happy birthday! Le se wala au, o kokoi. O le ai se wala au, le ai fo ilunga le apia fōlinga, ai tā YouTube, tā vai? Le fo somo so ka fe so e pe ia fa le pisi fo le so lo iva o ke topa la ko ia se o se ko pega ki kilo i le vanga le lunga ka ko Facebook le ai emaili tā vai? Ai emaili no le se email ni ka okay le le o ia nga winga na ni as o ka ko nga tatu pakar se ko sia kasi ki o se fa nga ia le ai ka ko nga nei tai mani fai wata nei asa ni o fala whaftai tele tawai malo lava tautua nei tai au whaftai lava Samoa manuia tele lau whaafonga angal nei aso mole nei taimi a lofa tele atu soifua ma ia manuia pese mai le punia lava famnia tole purenga mana whainga ruenga radio Samoa mal pokala me malo le tai au tua sa whanau manuia tele lava le lofa mana angal le lei al tāna matai le langi e na ua toe lua se fulu ma le 5 minuto lo toa tāne o le tula e malu
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Waingala tamai lunga na wala nei taimi o le taiao a o e lunga o le State Highway 1 City Bound nei taimi o le taiao e na o le vavai atu o le flow le mai e Drury angai papakura
Ba papakuram takanini faisi poloka lai titi nei temple tai pasi malo takanini ngai manurewa manukau flow li yata to ka pisi lai kiki ala kalaka o I High Brook pasi aku Istamaki Road on ramp. High Brook flow the lay around Tip Top Corner ka poloka lai kiki pasi atu nga Mount Wellington on ramp flow the lay ale tau tel langa ya kilani bota tola malanga ba sifom. The State Highways Fuduono. Poloka like Titi Alva, West Gate and Lincoln Road. Next time with the time, pasi my Lincoln Road flow the Leia. Say pa ila bal tawlanga ya kilani hila fo ke va yakule flow the Leia State Highway 20 pasi my Tano, Mayora Road southbound ka poloka like Kiki. Pasi my law Dominion Road on ramp southbound flow the Leia ka poloka like Kiki around Rainbow's End. Link all State Highways full on State Highway 1. Bao na bang pisi nei bang all tai si bang all bala. Ya lo so long lem sound de mo. Ya le nei bang all tai. Radio Samoa. Tasilima Batolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima Batolu. Amo. E tolu sula fetala le tino tupe wata pena le Digicel mo lana fa apitoa. E fi soso ni ai le tonga tau sui fuanga wai nei. E tolu fa ilonga tupe ta ilima se lau tala cash. Ole a se ina ya so for wele ta tasi mo New Zealand ma au se talia. Fa tau so top up luas futala pe silia tu mai fale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O de mawale olo wabanoa i le se. E te anga va foi pe a lafo so se le ni le my cash a le Digicel i Samoa. E faunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi fa amtalanga vala au de over se lau tolu fa lua tolu sekia Digicel. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa New Zealand Day. A fer de loa I le officio le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurewa. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o fa o. Tolu I valua o fa o mo le R-Dash Travel. O e mo o mia se ni fu auro poni ni fu fa pipi. E mawhai ona fisosoani atu le Chapel Park Dental ini tau tala whia ngai. Te le awala e mawhai ei ona tutongi le whainga o uoloa. Ta Lia Wins Quotes. Wala au mai loa le o valu se lau, whātolu fitu, ono whālima, o valu se lau, whātolu fitu, ono whālima, mo sau appointment. Pea whio mai I le tasi wha o Chapel Park Road I Flatbush. E tuai ona tāpuni asu ta I tasi whapel wha iungo le vai aso. Tanga I ane I le chapelparkdental.co.nz. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa Samoa. E sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afile kau. E mafai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Silio e la au malo te
5 stars. It's coming up to 14 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Minister for you Tangata Pacifica, Honorable Minister Dr. Shane Reti is with me this morning. Welcome to the show, Morina, and thank you for your time, Honorable Minister. Maloni, good to speak with you. Happy Tokelau Language Week. Okay, how are you this morning, Doctor? I am very good, thank you. Working hard. Yeah, okay. You were in Manila last week. I guess it's the WHO conference. Give us an update. Very important for New Zealand to be playing its role in the international context, international environment. It was a very important meeting. If we imagine that all of the Western Pacific Rim are at that meeting. And if you wanted to see the importance of it, over the weekend that the conference was held, Indonesia had elections, a new government came in, and as was expressed to me, within 4 hours, the brand new Minister of Health was sent to Manila to be part of those discussions. Furthermore, my good friend Valasi, the Minister of Health for Samoa, CHOGM was happening at the same time, and yet his Prime Minister said to him, you need to be in Manila, despite CHOGM happening in Samoa. So it just showed how important this international meeting was, and for New Zealand to take its place at the international table. What can we expect from, what was discussed in the meeting, and what impact that would give us here in New Zealand? And there were a wide range of discussions, including the management of the Western Region Office, which is based in Manila, what the pathway for the next 2 years going forward would be. It was a review of the initiatives in the previous 2 years and a review of membership of the forum. So it was quite detailed work. Okay, well, good to that you had time to talk with the Minister of Health for Samoa, Honorable Valasi. Any more help from New Zealand as far as health is concerned back in the island, in Samoa and the Pacific as well? Through the Pacific Health Corridors, we contribute significantly into Samoa. If we look at, with the Deputy Prime Minister, the Right Honourable Winston Peters, when we were in Samoa together earlier this year, we announced a Bachelor of Health Science at the University of Samoa. So we contribute and are privileged to be able to contribute to improving and facilitating health outcomes in Samoa, and a key part of that is the Pacific Health Corridors Pathway Program. Okay, Honourable Minister, there was a question from one of our listeners. They realised that every time they go to see the GP, they have different amount of money they have to pay for them. Why is this? Would you know the reason why? GPs are private businesses. Okay. They're private business owners, and so they can, on one level, charge anything they like. Right. One could go to any business and might receive a different price for a set service. But GPs are private business people. They own their business. And so within broad bands, they can set prices as they feel they need to. Okay. A few months ago, Dunedin Hospital were in a mess. I mean, they were complaining. They need good hospital in Dunedin. Any solution for them? So documents were released last week showing the progress on Dunedin Hospital going back to when it was first announced in 2016. And what it showed was deterioration in many parts of the Dunedin Hospital project from 2016-17 through to the present. Look, what I would say, it's a very difficult discussion. It was very difficult for Minister Bishop and I to go down to Dunedin and throw sunlight on what had happened under the previous government and what the pathway going forward might be. But as you've heard the Prime Minister say, we are committed to building a new hospital in Dunedin. That new hospital will need to fit within the $1.88 billion cap. Okay, Honourable Minister, 2 more months to go for 2024. The last 12 months in the office, are you able to share with us what you have achieved or what you did you didn't achieve? Look, there's a wide range of things that I'm very proud of that we've been able to achieve. We have to imagine that within weeks of coming into government, we had increased emergency department security.
We'd made that emergency measure over Christmas, and then in Budget 25 we were able to enable it ongoing so that our staff and patients in emergency departments are safe. We have announced and put money aside for increasing breast cancer screening. In fact, if we look at the cancer pathway and look at and break it down to the three main ways you can treat cancer, if we look at chemotherapy, first of all, of course, the 600 million cancer drugs announcement, a game changer for New Zealand. I think we'll look back in history and see the Chris Luxon government as a game changer for cancer drugs. Very pleased about that. If we look at the next most common modality, which is, well, say again, actually surgery is the most common, of course. And if you look at surgery, the targets we've got around wait times and the faster cancer target as one of the top 5, plus it also sits in my 5 pathologies that I'm paying attention to. So cancer is really receiving attention from me and from this government. And then second, chemotherapy, as I said, the cancer drugs. And then thirdly, radiotherapy. If we look at the new linear accelerators that are coming up in Whangarei and that are proposed for Hawke's Bay and the work that's being done in Taranaki, across the cancer spectrum, you will see us applying a lot of resource. And of course, the joiner, which a lot of people forget, is the NTA, the National Transport Allowance, which helps people travel and accommodate if they have cancer. And $18 million a year, $72 million over 4 years. That joins these three things together. Cancer, surgery, chemotherapy, radiotherapy is all joined together by the NTA. So I'm very, very proud of the input we have had into cancer management. A lot of work to do. There is always need out there that we're going to need to keep leaning forward into. All right. Honourable Minister, one more question, please. Do we still need nurses from overseas? Because why I'm asking you that is because I found out last couple of months, I think, India asking all the nurses make sure they have an opportunity to have a job here in New Zealand before they leave the country. And there was another more country. Do we need nurses from overseas to come to New Zealand? So how is that unusual to say, look, before you come to New Zealand, make sure you've got a job offer? If you and I went to any country in the world and just turned up and expect to get a job, we might be surprised as well. And so the situation we find ourselves in is that roughly this time last year, there may still have been a need for registered nurses, but as has been expressed by Margie Upper, the significant over-recruitment means we have less of a need for overseas nurses. We still have need for nurses in critical care, in maternity and mental health and addiction, but it is not the same need that we had last year. And so we're always wise for people to make sure they have a job offer before they position in a country. And then secondly, the Nursing Council has changed the assessment method for nurses so that you no longer have to come here in New Zealand to start that credentialing process. Actually, the start can be in your own country with the online component, which then leads to the OSCE. And so we've changed the registration, or the Nursing Council has changed the registration pathway, which means that people can do that first part in their home country. But we don't have as much of a need for internationally qualified nurses now as we did last year. And the counterbalance to that is I'm very supportive of our own domestic graduate nurses having a pathway to complete their training. Okay, before I let you go, Honourable Minister, well, what do you have planned for the last 2 months of the year? Any particular thing you want to achieve? Oh, yes, there's an awful lot of work. Parliament will be working really hard. We always work hard, but working really hard to make our way through the legislative program. And health will have parts of that as well. There's still a health deficit that Commissioner Levy is working very hard to pull back. There's always a lot of work to do in health. And at the end of the day, we continue to be focused on what we said we would be in the government policy statement on health, around wait times, around immunisation, around faster cancer treatment. So all those things will continue to occupy my full attention. Honourable Minister Dr. Jane Reti, Whawhetai Tele Lava, thank you so much for your time. We'll talk again in 4 weeks' time. Tēnā koe. Whawhetai Lava. Ole Minister, ole Soifua Maloloina. Ia whapena Minister, Tangata Pasifika, Honourable Minister Dr. Jane Reti. Ina o toi whamira tolo tolo talo le tula balu, tala mai sa mōpea tala balu le tāu. Nei tau tōmo on radio Samoa Sfalima, tolo a mōma po kalawe maru le tāu au. Au tātu ele ni aso lua, o lua se funmaliwa i aso
o ke topa o tala fola wanu afelo sumatfa. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, que solo te fa maoni, i nei maolo taso o se io o i leoti, ai fefesi o loto ne io mao oli oli. Iane wale taulau, fola vale follow only. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Etinga lava, se ala naoa, oh se lave lave mai. Se lotoa, ai uale mafai ele Manuel sopa, e tau solava ile mea boxa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Ke fiangol tai au tautua mo radio Samoa Swali mai tolo a mo tatua sial tautua ale jimana nei taimana tai au fates mai le fianga le lo ligi ole pule jimana mal fa lalo fa fila le fianga ngal mana nei tai au fo ba la versi fo mo ya le ma foi mal fa lalo o te fa fila mo fa talo fa twai lo sunga le wa tavai mai se poi fa fo ta pai si o tato tulu Samoa ma lo la vale tautua ma lo fo le tautua ile tunu ile nei foi a tanga le baiaso ile sunga man tatu ti ma lo tai au po i be inga ile lilo tu soi fu tautua e ngata le soi fu la le tunu asio ola vai vai le o tatu pe nei ai do mo nu lo tu nu pe o le tunu ma lo level soi fu manuia le sunga tamai lo ya tatu pat pachela ngale le tu le mo lo soi fu manuia mo soi fu la le tunu asio ma ta wala fo i uma ko ma long weekend la ko Long weekend tamai ya no le me la tati de putu a matale tulang ole usu tai au male ai fa tai le di pola ta penanga nafi mana po ya ele ai mai ya ole start so what vai sa le ya bayal tar le potel dei ta fa mole ngan fa tai ya tu le no le nei tai au sa molo tu no pele o te fa pelo ai mo fa talo fa tu le ava mal fa lo mai spo ya o na tofi le tua so fa ta fai taulanga na yo tatu tamam tina ma tua au sina le tu no malo le soi po manuia malo fo lau pa tai tele ile tapoinga pa ia mal fa malo fa pe foi le fiona le minsta pa ta mai poi sa unanga nei foi tai au fa pelo ia toile pa ia mal malu ofisa tai tasio malo i se le nei pa pena sa mo ia mai se foi le tato ofisa malu ina mangele le foi le fiona consula ia a ele nga tai le ole pa ia la silasi malo lava tautua malo foi nga lue ile amatanga o le nei va yaso tulanga pere le tato ona sa tala nafi fai lava fo special le tato fa pena na longo mai lava le tato ofisa mai nafi ona le sa dai pena tutungia fale ainga ia tulanga masa ni lava fa mna tuatu bolo sila fia fai o yelo ta valley trade in o lo yai fa pia o waise tino itupe ia sila fia le leipe fia le tino itupe o lo fa pena o frina to trade ai lo ta valley ia o fia la le tupe o lo toi o tupe le nai ta mafai fai ele o mo mai le finance le tino tupe tong ia ilona winga o la ta fai lava ta to nanga ia polo ia se tam fai go tin fai o tong ia sei nai le vai nga tupe da inan mafai da trade in lo sa ai ali ai em fai lava na tu la ta vale fa o ina pele tong ina la ta vale da pe ai fi da ngalo ia ai fa tau la ta vale fo ia te oi lava le pule fai talia le ioi vale le o da vai nga uma trade in fu le value le ta vale nga ile ta wale market o ta vale trades ele o ta vale lo le tau da fa tau ina ia ta lo iai po fu tau sanga ta vale conditions ia mai mai se fo io na kilomita vai nga fa pena vai nga po i le tato o danga o lo fa nga solo pe tato promotions pe na il tato wa fi ta la le na fa nga solo ida pe ai mai se fo le tato na tato referral e afeta la foi
tu whātasinga o ai tā lafu, whai pua o ngā lisene, ia manisi lava pāenga tele lo whaida society mo oi, mai se fo i lātou e leini lisene, o tātou olo i lisene mai whafo, whapera poida taria tātou tau sara, ia tātou lisene mai whafo peo Samoa tora, Australia po fia lava i lo lisene. Nā mai ngā uma le pelo pala uma le ofisa o na manunga tātou taimi, lua fitu o pā o lua fitu o pā o lua fitu pole o balsalau chimana meratasi o balsalau whaono lua ono lua tasi le tātou telefoni walau pua tuatusi lua balu Atkinson Avenue, lusul balu Atkinson Avenue leo tau e te maua ele tau tua whatau wā lau langa chimana o loa pa le vivaina mo oe sung maliu mai a wāia tātou service nā pe o na whālau roida. Tau sunga tamai mali tātou tīn mā loa whātai po nenei taia sa mua le tunu pele anga lele atua I fufuanga matiuti o la whenga iai pāsoi po ia. Poftai mole le poti le taia mori fai fai vara nei foi aso lo talia taru tala me sa mori nei taia o tauru bai ona batule wala whafonga nei foi taia fau tau tua roi sa mas fali me toru a mofa ki whenga o taia o have a light express. Samoa la mai e sa te tonga Vai atu pupuna e loko longa Tuana I tau sangasa e tawasa Whanau tula I o ni fufuanga Uala I a mua o whawhetai Si atu ni I ngai le matai Ria mai le tali whawhi ki loto Tala mea umare nei ua sa o loto Lota sa lotonga I le fia fia Tato ai ai le manuia Lota sa lotonga I le fia fia Tato ai ai le manuia Tata ia tau tai male loto tele Ai lo tato sale nei wase Pele tuan fai mota ianga O ia lo tani tani matangi mafa Tata ia tau tai male loto tele Ai lo tato sale nei wase Avele tua fai mota ianga O ia lo tani tani matangi mafa Ota sa lotonga I le fia fia Tato ai ai le manuia Ota sa lotonga I le fia fia Tato ai ai le manuia Ota sa lotonga I le fia fia Tato ai ai le manuia Tato ai ai le manuia Tato ai ai le manuia
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino no ngā tupe mo so o se wha moe moe. O te pena sau. O te whaatalo whaatu i le asolua le nei, le asolua sifuluiwa o ke topa ua tātou aulia mai, alo maia o tala mai Samoa. E fitu se lau wafe tala Amerika le tupe ua fola le sui pale mia o le malo Pakistan malana usu ngā fono, o le awha tupe aila lātou mea alofa mo alo mwhanau, o le afio anga o whangalii, e fausi ai se whale a o ngā tūlanga lua fau. O le whailoa i ngā matai ma le nu o whangalii ma le sui pale mia o lea malo malana usu ngā fono, a o le ito e taliu i le mai o le fono a malo le taupulenga, na whaelo ai lea mea alofa. Whaalia se matai o le nu o le tō whapuna sa maulua timu, o le atu nu o Pakistan, na avea mamalo e au tū i aia lātou teunga ai mo le fono ua maea, ma o le mafuanga lea o le fia whilo i ato le usu ngā fono a lea malo, a o le itu ua Samoa, i le fia momoli atu o le lātou whaafitai, ma whaelo atu le mea alofa o le fausio se whalea onga fau, mo alo ma whanau, o loo a o onga le tūlanga lua a whangalii. Na whaeloa le tō whapuna sa maulua timu, ua mai au na wha mautū le mea alofa le malo, i se feso ta inga ua mai au na wha atino le sui pale mia o Pakistan, ma la lātou ofisa, ampasa, mo Samoa. O Pakistan na langalangoina le malo Samoa lo na toi ulufale, e avea masui o le malo taupulenga le masina o me, o le tausanga e lua afe ma le wha. Ai o le tausanga e afe iwa se lau walu tolu, na wha mautu a iso o tanga wha avao malo Pakistan ma le malo Samoa. O le whailoa inga le sui pale mia o lea malo o lo na whaletua, ma le usu ngā fono, ma le fio anga o whangali i e pei o na wha ailoa il tō whapuna sa mau, sa awai ma le minsta o tina matama itai, a tina e o a fio anga ma anga fiso tai, le a fio ngā mulipola ana rosa a le moli o. Ma le ofisa sili o lea matanga luenga, alu tātou malo. Inisi o tala ua a matai le aso ana nafi, leo singa whianga inga le malo o Campia, ma le fio anga wa whenga, e pei o na saunoa i elements ta o le vai fafo le atunuu, ina ua wheilo i atu le fio anga wa whenga. E le i whaatamala fo i le fio anga wa whenga, i le whaatalinga o le au malanga, i le mai ai o le fonitanga malo le taupulenga, le ana tali malo ai Samoa i le vai aso na te anei. Sa whaia le awa o le wheilo inga e li ma whaipule, ma sa taula mua i le sui whaipule le tu malo, ia maulolo tāwita a mosa. Sa ia whailoa e langolango e a whenga mea umalava po o a fofuanga le malo, mo le manuia o le atunu, e tali sa paia e a whenga. O loo manino, e le ia isa tāle sanga le fio anga na tu ina atu le au malanga o Campia, e a whia ila lātou nuu, a na tu ulava i le whaitali o sui o le au malanga. Ua tā ua foi e silia ma le tolus fluafel se leni, na whaaluina e le fio anga, ia lātou tāpenanga, e au fia e le fausia o whaleo o mpau pau, ma le tele o vaenga e whailoa i sui o lea malo, mea sa whaonga e Samoa i aso ana mua, e wheoa iai. Na whailoa le fia o lea au malanga ina wasa asa aliminsta o le vai fafo, ma i lea tunu, i le whaafia ngā lea fio anga o whenga. O le tasi leo i tūtā ua o le neifonitanga, e pe ona saunoa i eile tamaitai pāle mia o Samoa, le fionga fia mena o mi mata afa, se i awhiwhio mai atunu o le taupulenga, e sila i le soifuanga o Samoa. A o se sao telefo i lea o le tātou atunu, i le ati na e o tangata tā whao mai moa mai Samoa, e pe ona whaatepa i le tō whamaulolo tā vita, le au malanga Campia, i le fale sa soifua maola e ai Samoa, i lo tātou atunu, e ala lea i le talia ina o lea au malanga, i faleo o i tawhaala o lea fio anga. E se fuluafe tā la le tino i tupe na fua i le minsta malana au malanga, mo lea fio anga o whenga. Ua mai ama le manuia le fonitanga ta ita i o malo le taupulenga, sa tali malo ai Samoa i le vai aso na mawai nei. A i le whatala noanga le TV tasi ma le komisina o leo leo, le tō wha ua paulongo i tino Filipo, na ia momoli ai le whaafitai le sau wha ingali i mwhaipule o fio anga te tasi, a e maise o le atunu o atoa, i le lango i le a fo i wha moe moe. E le ngata i lea, a e na momoli fo i wha malo i ali i matama ita i leo leo, na malanga mai i le Pasifika,
I le tu mai o lo lātou tau au, e fesoasoani le whaatinonga o le ngaluenga. Na whaalia e awa pa au, o le taringa māloa Samoa mo le fonitanga, I le vaiaso na mawai nei, o le pine wha maulea, o le mawhai e Samoa na tali mālo I so se fonitanga wha avao mālo I le lumanai. Ma o se anganga wha ngai tia, na wha leo le komisina. Wa matatu e fo isi leo na malanga mai e peo ni usila matonga, ai oisi, o le amalanga I le wha unga o le vaiaso, ma o lo uto la wapipea le no fuanga o leo I ta whaingata. Na whaalia fo I awa pa au, o le tau tinonga nisi na malanga mai, watu mati e Samoa o na o le mawhaio na tani mālo, ma o le afuanga o le unga manuia o le fontanga, o na o le langolango sua tangata uma. Ele ia I se whalaulawe ntula I mai le vaiaso ni te anei, a o tani mālo ai le atunuu. O le asa tolu o iuni o le tausanga le nei, na te tala ai tālo sanga mai atunu o le Pasifika, ua ioe le sei le malo Australia, e whaamatu mai ei visa e malanga atua I mano fomau I le atunu. E tolu afe awanoa ua whaamatu mai le malo Australia, I lalo lea visa whaapitoa ua tā ua o le Pacific Engagement Visa. E le ia waisa mo le vaenga mo le Port Kalame, o na iei vaenga o le Port Kalame o lo ilo le malo, ma o lo talia foi, pe awai pe le ai. I le wheloa inga ofisa whaasalalau ma le minsta o le vaifafo Australia o Penny Wong, sa whasiningi ai po watu se talia Samoa e whaatau I lea Port Kalame, ai pe o iai se fuafuanga le malo Australia, e una iai Samoa ina ia awai le Port Kalame. Ai na tali tamai tai minsta, o lo taatia pea I le malo Samoa, e whaila lata o whaai unga e whaatau I lea mata upu, ma e le whaamalo sia fo I le malo Australia, le malo Samoa I mata upu whapenei. Sa ato he whasiningiel tamai tai minsta, pe a whai e te ina le malo Samoa le Port Kalame, pe whaono ye se avano e to e sila I Australia, e tu sa o atu tal sanga tangata I to tasi Samoa, pe ta ina whaalia e wong, e le mawhaio na la aloa le malo Australia e whai se whai unga whapea, ma o le Port Kalame foi, o lo whaalangolango le whai unga le malo Samoa. O le sei le malo Australia, e tai tu salava ma le sei le malo New Zealand, ma lo iai foi ai inga e tau ona whaamaliaina. O le ulua I taimi le nei ua whai ai le malo Australia le nei visa whapitoa, ma e 5 tausanga o le awha anga solo ai. Ma le tala muli, ua whae e atu e le awhio anga o mangiangi le swafatu I atanga, I le presidente o le atunu o Sierra Leone, o se whaaloalo I le aveai o le atunu o matunu, sa wha autu I ai le tali malo ma le teunga ai le fio anga o mangiangi. Sa whangai e tia le presidente o le atunu o le whaaloalo, ma ia tā uai, o le aia whaailoa I tangata o lo na atunu pe ato e taliu le malanga o mangiangi le isi a inga o Sierra Leone. Sa whaiale aia vātina na tu ina atuai mea alo whaipe o mea tau 5, ma isi o loa Samoa. Aile I whaatamala fo il presidente lana tali atu I se tau tusi mo le fio anga. O Sierra Leone o se atunu ulei tu I saute sisifo Afrika, ma e silia le 8 miliona le au whai o tangata e no nofo ai, o le nofo inga la lato presidente I atu I atanga Julius na amata mai I le lua afes fulmalvalu. Talaia mo le asolua tātou whailoa I tai au I le alofo le atua tō whāseifua. E tolu sula fe tala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa e fi soswani ai le tonga tau le suifuanga wai nei e tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash o le ase ina I aso for waile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas fu tala pe silia tu mai whale olo masani pe lafo foi online I le Digicel Pacific o le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa e whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Walona tongtua le Pacific Finance ino no ngā tupe mo so se wha moe moe. O te pena sau wha i poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu. Po se wha ta singa lo ainga. Aia se tawhaunga i au se tānia pola lotonga i le tatanga i o borders. Apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lua lo fitu. E tālo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le 20 awhi tāla. E lua milu te whaatali e lau tālo sanga online. Ai tasili tula e whaatali ai se tali. E ia inga whaapitoa, wala au lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu wha lua fitu. Malo wa tele te role on side nei for time o tai o taro tala na mai sa mo te fa sala wina mo e pa tale tu la se furu mo le lua e le o le so ma le fitu le po ana nei ma lo ale on sai ya fa ma lu tu ono tu mai taro tala mai sa mo nei tai au ya fa mo na fa intu na tu mo la fa fonga e pa tala valu le tai au te mo ro sa mo spolima e ba tolu a mo mo la fa fonga ta to mau fa sa mo nei tai au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona wha. E a fua i lona si o mianga. O lona lea sao e whaatufunganga o i loa wha le aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O ainga Samoa na mua, e whapele mau o se ainga Samoa, e au fiai i lantou nei, o le matai malona whaletua ma le la whanau, e au fiai fo'i ma le au ainga. O le au ainga la, o le matai, e au fiai tu ainga tangata nei, mua, suli tupolata. O suli tupolata o ilantou nei o tangata moni o le ainga. E tā ua foi o suli tautoto po o tama o le ele. Lua, e iai tangata e tā ua o suli saotā. O ilantou nei e tā ua o tama fai. O tangata foi ia na vai tama iai e mātua po o matai o le ainga. O lono winga o ni tangata ese ai na vai tama iai tangata moni o le ainga e fai mālantou whanau. O lona tolu o suli tupolo. O tangata nei na ala o nao o antu i le ainga o na o le fai ngā wā po o nofo ngā tane. E tā ua lantou nei o mau paolo o le ainga. Ma le lona whā o suli tupea. O tangata la nei o lo ono nofo i le ainga o na nanga le lei iai le matai po o mātua moni o le ainga. Ai leo ni tangata moni o se ainga. E au fia i tangata nei le isi la fonga o suli whaawo. E masani i aso na mua, sa au sange nisi o aina. O na avatu ai lea o tangata ia, e whaa aina ai le ainga. Ia, pe o na uatangi atu fo i le fia maua o se fasi whanua po se ele. E no nofo ai o na uale toi fia o i o lantou ainga moni o na mamau i tua. Mana tua, o tangata uma nei, e la vevea uma i le au ainga o le matai, matau tuai, paulona. O nisi o suli tupea, waola e whanau ma ua lantou lei loa le vā ma suli tupolata. Ma fia whaoa i loa mea tō tino le ainga o lo no nofo ai. Ia, ele lei fo'i pea e mātala i le nai tu ina ne i malamane le tae au. Ua moe le kamela i tutonu o le fale ie. A e moe o e ana le fale ie i fafo i le malulu. O a inga Samoa mai ana mua. Manuia lau whaasonga le nei aso. Ia, tātou mawha Samoa nei tae au. Ai, whesia ua Chris, tā lofa. Morning, my friend. Wa me o tu ni fitau a viera whamananga lere tu ni fitau matango fitau lere de fore tua. Nela whamengan maure mo tatu ni fitau whai mai. Ia o tau la fuai nei mea lea ngā maririu mai i le atua soifua. O le na whaia le langi ma le ralo langi.
ma le sami ma mea uma lava o iai tadi fina e mena le la fe mena le fa malo si le mita tu ni fite o fe man yo tu la fua i mea le au nga fe mea me tato la fua i mea le au nga di fina tato fe mea me tato la fua i ese o mea le au nga di fina fe mai do la il vai nga le no no lo tato mo foi ma li liu mai i le tua soifua a whamea whamei ma le liu mai a di whin whamei ma li liu atu iai whamei li liu atu fo iai i le tua soifua whamei le lai amana vahenga le whamei o le na whaia le langi ma le laro langi a di whin whamei o le tua whamei o le tua na whaia le langi ma le lalo langi a di whin whamei le lai ma le sami ma mea uma lava o ia i a di whin whamea ma le sami ma mea uma lava a di whin na whaia de tua di whin when tatou de aso nei tatou de aso nei tatou a la foha i ese o tatou tatou la foha i ese mea le au nga a di whin de tatou mau tatou ni fitau famne tele tole tu motou ka bless la friend ni yaso fa Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa famol mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luo o iva luo nono o tasi luo faftai Talofa Samoa I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau ma I sela fatu ngao ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta ka nesa ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. Rode Samoas Walima iwa tolua mo male tautua I le nei fo I taimi o le tae ao ina mo tau lua se fulu male ono mino tolo tolo tala o le tu la iwa tala iwa on wha mai a fo leo le tautua a le malu le tae ao se atu le fia mai ia walfa wa wino le ta tu pokalame ia malau wha fonga nei tae ao ua tuana I le nawa yaso tani ngā malo le atunuu Samoa ta tu tanaruanga mai Samoa e le fionga e le sausoli e le fionga apito to susuru to fansu o William Sio ya la mauto taliu mo mai fainga malanga tono ni sala nei tana no al tulango ia ni si fo isa felo ia au ia Samoa ia mbase ainga la tele e le taringa malo Samoa nei vaenga fentana no nei taia ia fio mail po kala nei taia no fionga apito malo malango manuia ia malo for si fo nei taia to manuia to vai ia mai se foi le lo fisa malu mal do va se lua ya ma e manga ya ma fa sa mo mal ai au ya le ko foi mai foi maru sa ni fila nge ma lo la fa tai mo ne no ma lo fa tai le nei tai au ma lo foi le malanga manuia vi le lo foi le to le to ai to no mal manuia foi le la to le ma la to le tai sa fa lo fionga sa usoli ai le tala noi ni si sa fai fono to te non felo ai ama se la volle va ngalo le pili le si tsenia sa mo tono ni se nei ala se va ngalo tele la fionga foi le apito il taninga malo sa mo ia mal tulanga nei il tele mo tau sa tala noi nei le fono tal malo na vai ko kele ia la uni si sa ai e le akala o pai pisingisi a o sui fo yo wa o maulunga University of Kilangi Otago University e le ngaka fo ila le ko kera la fai pisingisi Samoa a la fai pisingisi Maori fo sa yai le ngaka ile o le ko kile yo
o le au Samoa mai New Zealand sa volunteer le official leo official full move pe ova ma le lima se lau la ko in the main for le sa fia umakangaka ile chogam ma le kalimalo fo yang New ai anga me fo le sa fa mai ya fo ingisi it could have been far better eu fa kwala ia mai fai ko kusi abisawa ia ile para mia ole mai fu e kia ne o se fai pula Samoa I think it'll be worth it ave ia ko feedback la ko ia but in the main ia ole mela ko ia sa kalimalo ia moka ia masin ia fafenga ko ile almalo ia King Charles ia manga ufa e fo iai le swafa tuitau mesina I moka ia mane swafa fo I kwasi ia whapenga fo I siko inga le o si te veni rampuka fai fo ilonga swafa I kawaloa I le awa o le iai la sokai ia o kei lo inga muri Australia o sakapuara le sa karimalo ia Australia peng fai e fo I se swafa iai era wali I o ko le pai ma I ma fai hanga ia I pare mia so all of that was quite exciting ia kere vai kai le final me kuskusi fo le ka o le outcome statement ka o ala me a ke kari kongo wia a fengala ko sila I poki na vaku el People's Forum, Youth Forum, Women's Forum, Business Forum ia a kongo ai muri kai mai loa ai le au o me kau climate change me kau so for maloringa me kau business but I think businesses were expecting more mai le Business Forum ia ai imbong ya mo fo ele swala pule ai and network ma kilo ni la ku fainga paanga but in the main lava a kong relationship fai kio ia ile tokum na o ia markari ma o sam o se fainga ma o like kiki ia le chokum o se merkele lima suo kai ka I malako vai vai se saunga le mume uma mako vai ai fo le pe wa fas ele ia le ko ke la ko ui ko ko kaulanga o fa ngo la kaulanga la ko ui I ala ko fo I spo makula wa peka so pe kula kanga pega e fema ai kanga ko fa ke o e mo fainga avengi la ko fi pe fa ko ave ko fi pe le malo o le malo e kakao fa sino e o le be fo yang I sira o fo le me e ke ula ko wi pe le nga malo fa tai o le afo o isa mo o lo o essentially poti le ma fo le New Zealand le na mo ma ngoto ngai fo ngate fa lo samo essentially poti tu lango ile swa ua le na tele na popole le sio manga tato samo fo le o le ae pe furinga mai fa mai New Zealand le swa o na liki o le fa mai li poti samo la to o la ile swa o na liki o ma lo sala wa felita wale lopo I li poke sao la we a sila apito sao le leila ba e o le nga manga foi pare mia New Zealand I Samoa e le yasia e le fio e yasi le me vo lo ko le ba e le sa I foi se mo ka ngo I kumalo ia ma foringa mai sa ba ku I fesi fo ia a media la ko ia ma ka opule a le o alo lai alo se ele premier kere ma ia ba o le foringa mai o la o kala siumu kala safaka o la wa fainga la ko kai fale le ba le a le foringa mai e I mangingo a ko po le ase la ku fufuanga whakatau I le whamainga o le tiso swau maisi kasa fo I po me fo I onga o le ua aluanga I ngā kai whale anga I ngō mainga so I think o se me kauanga ko makai ku maki kiro pe iai sa ko kele lava fo I media mai whafosau aku mawanga me ale sa inkarisi iai o re ki kilo iai pole alme angi si lau fai iai I le waka le ungo ai fōringa mai ngai kai kau kele maua umai I whamakalang Lelei
Ao ia isa mono fianga sa usole mga pito faitonga no lua le sa fa le vai sonte atu nei o le pili fo le te fa fo mo sine samo New Zealand se tala no inisi ma ngol pili ale ma wana tau fela fo i male fianga le tamainga tu ia tu po tam se efi fa pena fo i ia te tai o le tuangai ia male kalesia fa casa. Ya, ma tu fosse tala tu langa ia. La se vai ngasa fa manino il lato foi Silvia. O le mako o le komiki le mau sa mo sixing in Sila. Ya, mau kele I lo o la so mos fa le nga la fe ka wel ku la fong ho le long fe ka long lua ya. Le langa fio nga ela ko ia e ave ia se kasio mako foi vai nga ka po ia le fe ka long lua ya. Ia a uma les foi se que fongo ia to filaunina mal failau kusi a se ia lenga ma kom lau isa mo ma o le bango la somulbuli ma ko a sabar badi loe ia ko foi uma sangiara o ele sidika I lo kapwa la ngalenga ma ko o fo I felo I fo man fionga kama inga ya tu ya tu pua ia fa penga foi ia tu lepa ia ma le fakasa ia mau e lole ngola ko ia fa mala mala fo ia ile fe ko ngolo lua ma ku nang o ia ia mai sila sanga ia ma mo ile fa malo ma fa ai ku sama ka poi mo ko afia ma le mene ma ko ia e mungi la ngo le fo chokom ai e sele o kele o sa o sa e fo le ma fa malo e ma si mai fo bo le ale sila sanga o le ia ite il pili ko fa ofina e pela tenga ngo fio fa mabla mo po ia ida tulu e mesela fa tonga ia la voila la ma fa pe ko fo ia la ko fa kai fo ia sa mo I kila ile ngal wenga fo ia sa kom fo ia ile nga kai dia a mai fo sela ko fo kwanga ia mese kulepa il kulanga le I swinga ko ia ke ngol kula o kele I fe vai a Winston sa pishinga ia sa felo ia foi ila ngau ngalwenga ia ma abaku foi ese makuku alalo ni fo kwanga ke uma po mems e ka kaunga fai I sila sanga pile la ngai mai ia sa officially ia inga ko inga ia po le sola ko finga ngalo ia isuli la mai alla ko langolango kala na mo isuli I kulang fa pe ia o kulang fo ide fa pe mo fa mai wensen po le fo ile a sa mo fa pe ke o mai sa mo ai le ngi se ngo foi I mau ka la hoi na ko e o se menga e kupu o kanga kai e kilo ia e on fa mo ia o kanga maku so there will be no brain drain o kanga maku ko o kanga maku foi le sa mo nga fio mai la ba sia si la ko ai nga ma pa nga laiki ya ko foi sa mo de nga alo ma tele fanga pit o la no se fia Australia il fai tongo tolo le pili foi le e ye ni si swinga po ni amendments and fai ona to tu ia te tonu to te wati le va nga na ma te committee I do ina le o le ba ko o la longa o ave I vai nga fai I le kuangai ia whapenga fo io a ka sanga ia nai fo I le New Zealand First ia keu o avela I ma kofo kwanga mei o suli mei o pensionge ia markupele e manga o whaka mai o si langa o le sila sanga le iai o le finga unga fo I le bo le debate of the whole of the house o ngā lai mwhai ai so sila o ngā wha ofi ia keu ai re yo o lo pe kaunga long kop o ngala la ka ko lo ai pe manguia se komplainga fo ia isi pa ki o le a komplain mo mori e ke no pere ai o le ma ko mau pa sa fuwa ia le aia ka kau a mai suli uma se yo o le so mo yang wali le afi se la ngua o le ma ko fo mau o la ko wi o fa manguia I unga le komiki I le 1924 1948 ia maua la ko pension ia ngoa ma se whakaringa mo le se fuka saka ia mare se lau mon kupu po lua se lau le kongi o le mako mau ava ese nga ko peresme a kongi ai be a fai we're looking at writing an injustice malo o la tatutaria la fai tango tolu pe o notaria ia amendments ia ba ia ka ko
karikari makaiku. Ma lo whaftai, ta whai umai a tumotu o Pasifika, o lefta o mai, ma le chako mi Samoa, a o lewa o ye te tai o pi a ye whale le lewa atu le tonu, ilo ni Caledonia, o le alo silfio la le tulanga o le lato. Le sa lenga malangai o le Pacific Island Secretary o Konga, o Tolomonga, Malaro Konga, o le choikanga, o le kokolunga, le past president, le future Kaikaifonga. Ia mangkuaranga o le o kamwhai whawha pika o le vevesi le wao whalangi, ma le indigenous people au Kanaki. Ia a kongula si ka ko karikari po le ali unga o iai langa o mangliriu kangaka o a whainka po le o koe maua se le lenga ai kunge lua. Ia a whalangi ai e le manga o release i le la upu lenga o New Caledonia. Ia a kaua fo langa o New Caledonia e iai le head office o matanga luenga e whapuainga kai o Pasifika. Pei o le Pacific Community, le SPC. Ia pei o kulanganga o le ngau fo ile se awala. Kuza o le kaua e kupu i sala e luma Mahamas. Ia e kai kukusa ma le kaua le kupu i. Ia le rai kau whai ai a forfa pika uli lea aere i akiri vevesi. Ma lau whaftai o leo fōringa mai wai le President Fo o Kiripati o le alte leo silfia i le President Fo leo wa te lea mai. O ke pasangi le ai ua whaolonga kōdu wai lea o pai inga o venga ia ma priskenge o se kangaka loku o se kangaka fo i wili iua mai Taiwan anga i sainga i le lako lango. Ia whapea ngong maua le 5% al paloka al paremenge ai maua le si ali i venga la kauwa le 45%. A kongula ingai loa mai ai e mongia langa ke maua le lango o le malosi al paremenge. Ai e kele fo ya 45% le e maua le skangaka. Ka sia i awange i kula i maingi vesi fo le whenga marona i kiki. O ki paki ma Solomonga o leo ia e marasangi o ngā kako whanolongo ia i pulanga whaavao maro mea lava kau climate change. Ia le loma whongo le e whai le i ramakanga o Novema e whai paku a Azerbaijan. E mo ia ingi leo ma losi ma Pasifika e a kiri i o ngai e pēle maka unge climate change ma le a fianga kumoko le Pasifika. Lau whianga le sausori, lau whianga peto, tō susulu tō whansu o le msio, mālo whafte tele lava mole, nei fwoi tai amal tāpo kalame, ia, ka koi whila, le vaso paudi. Lei, ai, e kolo. Ia, se fwoi ia. Le whianga peto, tō susulu tō whansu o le msio, ma le tatanonga, e le nei fwoi tai awhau, le tō mo le radio samas walima, eva tolu amo, e na ua tō e se fultasi minuto lo tō le tāle le tūla iwa. Ma lo whaftai le tunule on sai mai mal whata se mal tāra po kalame nei tai au le ngate so se vaenga o New Zealand fa pena fo iso se tafara nei ke lope lo tāra whata se nei vaenga le tai au mal tel tununga lo manu yere tai au le lofa malanga le lei tāra matai le langi whaftai le tua nea so fau fa bupolo tu se fo mana mātu mahalosi e le se poto le se ata mai e le aise miliongia po se piliongia po se trillionea o le nei ke lope whaina wha wapoina se aso se tasi e lo tu se fo molo wola wana o le atua lava le o tāta whaftai nei tai au Pacifica Ula ufanua lanula utavau samiti uata Na yutangata mata ata lau fofonga fia Malouta ulanga waile talafata iyo apia Sino mana Aolezala lele ua avemata iala yutangata Emita ipea le angana moela usamoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile vasa Samoa ai angano ya fa befea Na e a puti lo taola lava mai le amatana No fo itainu ese ai le ngano lava
fai mai oa ulava ole tama ole ele ele. Oana e fai mai oa ulava ole tama ole ele ele. Oana e fai mai oa ulava ole tama ole ele ele. Leone High School nei tai ao. Ia o mai fol tai me fa mai ai le tutua. Maru le tai ao wala fa fonga Samoa. O le sunga te tia fa le tusti tia sa mai fa winner tutua really Samoa porque la me fifia mai fa te tele lau tala mo lau ta po inga. Mo le tele la fa nei aso ta vai meni lau ora. Se fo mai. Sina ua va ai lunga o maunga. Ma fau mai le le masina ua vai lunga o maunga ma fau mai le ta la 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 ta la 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 la
pe lo fia fia uale ngata maile ta la 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 ta la 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 ta la 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 Samoa wa uneo imoa uletoa ualeva wotia sema osia umeula au apa mo imoi tofatu Walona tong tuala Pacific Finance ino no ngā tupe mo so se wha moi moi. Usi mai alau whaafonga o talafonga la Radio Samoa. I tala to mua, masalo mia le mafua ango le mu o le whale le kainga o rei au kilani le ana mu i le aso sā. O le whale le nei o te hu na mu i le tai au le aso sā mau se mu tele e tusa mamuli mau, ale ofisa le tinei mu. Ai reporti e leo leo lo o whai mai ai o lo o whaasolo so e suenga ma o lo o masalo mia, le mafua ango le mu. O le whanele nei o loo iei le tele o flat se 5 ma le ono mai whape whaafita iei le ei se isi nā whai nai se ia vanga nai le motu si o le elitise ma le suawai maua. Ono o le nei mu tele o lewa si iti atu waile to a ono isi whale mapu iai a o whaasolo so e suenga ma ngā luenga whaale leia.
O loo tuli mata ia e leo fai ngā kengi I loa ha I le tāo nei. O le solo o fai aito e sauninga o se tasi o sui o le kengi mata ua mai ai ana pole to a tele o sui. O leo ua mau popo atu mo to e sauninga I le so. E ai ni sa reporti wa poloka e I lato nei se tasi o awala pitai e le o mawhaiona wha amauti no mai e leo pe wha amaunia. Ai ele I o mai ai le tāo nei o le ana a mata leo ngā leo mai ana po a o wha amoe moe e whai ele savali wha alo anga I atu I le whanua tāno I porirua. O whai mai aina ofisa leo e ono ha a fia ai mawheo I ngā ta avale I lea vaenga Wellington I le tāo nei wha asolo atu I le awauli. E o mai le taimi o talafo, e le ai se tangata maliu ona o whaalavilavi tau ta avale o le nei long weekend ma o se matati a fau lea. E o mai le tāo nei o wha maumaunga I olo o iai e peona a mata whaitau mai le tāo le whai le afiafio le asfaraili e o mai le tūlai ono I le tāo nei. I totono le nei long weekend o le ana mai tawina le tele o lapata inga ona o a afiango a wala ma fesuia ingo le tau. I tausanga kuma vai o le lua afes fun ma le tolu le tausanga ma walalo na wha mawinai le na o le to atasi le tangata maliu. Ma fua ona o wha lavelave nei lunga o wala tele. Tausanga ta aluai na malili wai le to ono. O ni wha maunga wa sa wai le mai a poloka ma pisi a wala o le toi fo I mai o le to atele mai ta whaonga na nafi ai mai se o le a fio a wala le South Island I le wha ai ungo le vaiaso. O ni usilo se tasi ulu wa I atunu o le a wha ita ia whainga wha te kono losi fōu tau I le soifua malolo I na le kamupani le Apple. O hearing test nei e mawhaiona alu ma le tangata I le whale ma wha o ngao ni AirPods fōu. Mō tangata wa a mata o na le langona le leini mea. Mo le maua le sweeper isi tēno le Apple I tala le One News. E si lia ma le tasi piliona tangata I laulangi wa le leile wha alongo ma o whainga wha te kono losi nei. O le a whesoa soani ia I latou. I totonu lava I o ni usila wa wha mawina I le New Zealand Institute of Economic Research si lia ma le lua se lau tolu se fulu wafe tangata maa tutua. I lunga ato le onos fulu lima tausanga e le o le leile wha alongo. Ma e tusa ma le limas fulu ma le fitu pasene o I latou nei e le o wha o ngā ina ni mea wha alongo po ni hearing aids. O le vaiaso fowe maua mai eile atoanga o le nei fuafuanga mō ni usila mai le kamupani le Apple. Matala mulimuli, e tusa ma le whaasa fulu tausanga le matua o le soifu o le tina au kilani, le ana maliwa na nafi a o iai le sami. Ngā ta iame le matawhanga I maraitai le ana maua I e tusa ma reporti mai leo, ma na tupu lata I le tūlai wha I le afiafi. E ui ngā luenga la vea I le I mawhaiona whaasau ina mai ailo na soifu ana nafi. E se mai au kilani, o le tai au lava fo I ana nafi na maa waile tino maliwi Robinson Bay I Wellington. Ma e whaapeo se tasi o tangata ese lena wa aia le tino maliwi le sami, lata le tūlai se fulu I le tai au ana nafi. E o mai le taimi o talafolo o ngā lulue pea leo I wha maunia po oai, whaapea ma le whai o so enga ma sami. A I wha maunga le Water Safety NZ, wha mawina I tutono le nei tausanga, wa limas funu ma le fitu tangata ma liu ma fua o na wa malemo I le vai. Tala Naula Radio Samoa, manuia le nei tai au. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Tafia mavutama oe ya so uma o oi watasi ilo upatu na fama ya wete alu ne iyo uma usisalu ayo polonga iyo uma natu tingale mapatia patinga ina ifa alabe labe fiso alo ainga male telefoni so mai o lapto ya ina a o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu tafia mavutama oe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu tingale tele owo ya so uma le matala si ole olanga maona ba ainga o suinga ole olanga e fato sina a o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu te via mavutama oe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu Wai mai ua mai maua ya te oe Bingo i le po ai ao na o le moe Sau ele ai se tupe o te toe A o e watasi ilo fatu No fama ya wete alu Tafia mavutama oe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu ole loa se me aka pele o ele kema pele o tafu yo wali lo wali o apa ya toa yo foi alu ye be ai sa ko e fai mai o fai o pe ai le se me fai ngalu lo kai ngale ma ko abatul to mai ko rende la o ki ono sa ona o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu tafia mavutama oe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu ayo polonga iyo uma natu Di so tatu fa fia fia ngale nei tai au le maftoba le tatu wa tunu o le wo se mari mari tai le wati so mar family to te nei le tu laiva i longo fa tu tu danga le fonga le video samo so mali maftu la mo po kala le tai au le aso du le nei le aso du so mari val nei masina sfulu o le tatu fo longo nei tu sanga lu o lo fa talo fa tu le nganga fi fi le tai au ya pa mo lungo le tatu wa tunu le fo tatu te mafuto matatu te fe loa ile nei tai au fo ile au danga le tu fi fi mai ile nei fo iaso le aso lu le nei au fi ngai le tatu wa tu te manga luenga basari pe ona nga lu ai i tonu fo la tu fa finga luenga e ala ngata fo ilo le tapo inga ne tatu tu ama tu asinsine mo tu malawa pe la finga luenga tofia le tu lo pe nan fat mai i so se fata faita ulanga ya el mana tu so longa le manuel le tai au fo o le inga man fa taile tu o fa pena ona te mai lo to se fu ma so matu ola ya le fo o to e fa o wina le tatu tua ma le tatu po kala me pe na yele nei tai au yo le inga fo ile le o le fa mnu ma fa ne tanga tu maudon tatu wa tua wana le se no ya te tatu
e le mwhai on tātu toi pāti ma tātu toi whaatai e le lofo le li pei ona i ele nei tai au mātango fia riso tātu pakalami whanga solo pe ona ili tai au nei o le a tātu se atu le whaitawina le polpoto le nei tai au la mwhai ona tātu tariwatu lea i Hawaii pe ona i ele tātu sota inga masani ma le hawhionga ya kena iono po kalami pe ona i fwoi tātou le nei a solua ia whanga solo fwoi lea niso tātu po kalami pe ona ili tai au nei ia ia ta tolunga po kalame lo fa penana manuel ni tayao malo le uswa i nga luenga fa tutunga ta fo le asorua la to ia ele tuwa lo tatu nga lue mo tatu fai valo filima pe na maseni ai tatu ale tatu se atu le porpoto ni tayao o le upo le poto o mawhai ona awina atu e le ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Telefoni 202 352 202 352 to wino le por poto le nei tai au mo mai le tu se le fa o to lo na mata po lua se fu mreiva o si mai le fa fonga le fa ta wino le afiong pa ia le tua ia fa monia fo ile tua le fa ta wino la na upu le nei tai au o le tangata ua o ina so ai fa ma alo no ua e fa fu se i ona nuti mo moia o ia ai le se fo fo a pule ami o tonu ua ori ori ele nuu. Ai a pule ami o leanga ua mapu i ti ngale nuu. O le tangata ua mana o le poto, na te whaatu puina le fia o lona tamaa. Au le au mea mawhawhine talitane, na te whaau matia o loa. E whaatu mawina le nuu o le tupu i le whaamasinonga. Au le tangata ua tali mea alofa, na te le peti ai le nuu. O le tangata ua whaole ole i le lati tua oi. Nā te wholasia le upenga i le mea e ui ai o ia. O ia i le mai le i le solinga o le tūla whono e le tangata ami o leanga. A le tangata ami o tonu ua pese ma ori ori o ia. Ua manatu le tangata ami o tonu i le whinaunga a le ua mativa. A le ami o leanga ua le maa fau o ia ina ia i loa. O tangata whaatau wemu. La tau te whaatu muina le ai. O tangata whaatau wemu. La tau te whaamuina le ai. A oe popoto la tau te whaaliliu e se ina le ita. O le tangata poto ua whinau ma le tangata valea. Pe ita, pe anta, e le ai se file mu. O tangata to lima ua ino i lantou i le ua saola na mio. A oea mio tonu lantou te sa ilia ia oloa o ia. O le vale, e se sa uma mai e ia lona loto. A le tangata poto e tā fiofi e ia lona loto i tua. O le whaipule ua i antu o na talinga i upu pepelo. E ami o leanga au na umalava. O le umativa ma le tangata whaasaua la te whetai ai. O Iova na te tau whaamala malamaina o la ua manta. O le tupu, o le na te whaamasino ina ma le whaamaoni e mātitiva. E whaatu mawina lona no whaali i e whaavau. O le sasama le o inga e tupu ai le poto. A le tama utu la fo ina e tupu ai le maolon tina. A whaato te le ina e a mio leanga. Ua whaate le ina le soritu la fono. A we a mio tonu la tu te lo atu lo la tu malaia. Ia ea o a i lo wantalii. Na e mawa i leo se file mu. E tupu ai le fia i lo loto. A le ai se whaalinga. E whaasala wina no.
Ao leo tau siusi le tulafono amu ia o ia. E le mawhai o nā uina o le auna I upu, a wā langona e ia, ai le tali atu iai. O eiloa ea le tangata o whaata alise ia na upu. E whai le wha moe moe o tangata I le vale, ai le iante ia. O le ua wha pele pele ilan au auna, e a fua mai na I titi. Mulmuli ane e whai o ia mātali I. O le tangata I tango fiena te whaatupuina le misa. Ma le tangata lo toa na te whaateleina so linga o le tulafono. O le whaamoalunga o le tangata e whaamoalaloina ai o ia. A le whaamoalalo le loto e maua ai le viinga. O le ua vai lua mea whaatasi maringa oi, ua ino o ia, iante ia lava. E whaalongo o ia I le tautoa le whaatari atu. O le fefe I tangata e tupu ai le mailei, a o le whaatuatua ia Iova, e whaamamaluina o ia. E toa tele sa ili le whaipule, a lo ia Iova le whaamasinonga o tangata. O ea mi o tonu lātou te ino le tangata whaapio. A o ea mi o leanga, lātou te ino le ua saolo na ala. Talofa Samoa o lo ingo o ese tatupu. Avea o masui o la mato au aunanga o le ese tatupu funeral directors. E mamoli atu whaafutai ma le whaamahalu.
tele olo alofa Yehova sikemu Yesu ola ua miutolu Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Loas fulu ono mili tele uche nei ia lei tu live vai lunga tau tubra udanga si fonga video Samoa mo lima tulu amo po kala me mo tanto le tau nei na ua va tu por poto mo tanto tu mo foi po kala me fanga solo fifia mai pe nei tau ia mal tal tu lunga so sonia tu na fo ili tau mo fa mar sa o por poto mo tanto pe on fai tau wiran tu se fa ta auto lo nam tau pe lua se fu mariva lewa se atu tatu au nang tatu tautua ia wa ile fo fat simai ia tatu pakala masani le sunga ya ke na ono ni so tatu pakala mi fanga solo ia per masani ia tatu ya sulu vai sta tasi yo ia tatu wasiasi fo ile tu ke lepe ia tu langa o ia fo au nang tautua ni sine otomadi o tatu wa tru patalo fatu balanga fa lolo ken ma lolo si fo mori ni tai au fo ma lolo si fo mori fo il fiong ia tara fatu do mago ya tinu i ne foi tem le taiao ya na so foi ne ya matum sa lo pola sudua na foi le i tu kelope ya fa tele foi te ila tua a fumo ya tinu ya mai se foi le tio Samoa ave pelvi ina ile tua ya fa talo fa tu le fena pe ya le tua tamam tina ma tua o lo fa na wiki la to ko lo fa fonga mai i upena te fai lang ya al dato program tu sa tu nei wa fo i lo si le fia i me lo tu nei tu no me o lo a fai nai ma fia yo ta tu tangata ia po ni si fo lo ta de le ai e dingo e le o Samoa i nei fo va no ke lo pe ma lo lava a tua ba lo le se fu manuia ke le taiao ya mana cho le ta unanga foi mata ta tu masani pe ona tu le tatu watru ya ba se ni so ta po kala mile sa ta automatic lava yaso ye ta tu nunga lam fa no to fa wa ni taiao malanga fa lor ya ole salo dasa tu po tatu poti ba se le ole fo wa lo nga tonu ya ta longa po le football ya po la kapifa America o football ya mato ya misal po football na Europa ya o soccer na ai pe o la kapifa America ya o al fata si la season ya po le vai tau o a Mawalunga high school po le sima universite ya po universite nei ya fa pena malifa professor ya le itasiale le liki al fa professor le ta longa le football nei ta o NFL National Football League ya mai to shulua au de tonu o le fo i liki ya on vai la ia te shuono yo na faile o pulu na le NFC National Football Conference mal AFC American Football Conference ya le fai unga la ko ile o tawanga pe o tu mo le play out po pa umanofo ile fai ngol tau sanga ya ma January ya no o choi lo le ya February ya por fai ngol January yo la ya Super Bowl ya ole tal ko ina tal no atu ile vai te mi ufano il va sonen te nei ya ye fo isa ye o lo lautongia po un fai fo ta alo i tonu ole nei talonga ole nu le fo sofa la tu ko na tai ta tu report il va sonen te ya salo te ta u ye le au fu le Miami Dolphins
ia mai o se talafifia po i le nei tae ona o le asosana tenei fa'ato'ata aloa ia tuatago vailoa talu ona lavea pe lavea fo'i tulaga fa'aperetani o concussion la ia po o le manu'a ogaoga i tagata po mai se lava ia le ulu po le fai'ai ia e tulafona o le NFL le tau ona taofia le tagata mai ta'alu si vaganaua pasia mai e foma'i o le lana pasia e foma'i pe lua e pe tolu a le Miami Dolphins ia mai na ta'alu i le ana nafi i le asosalia tuatago vailoa ta al temu molna to tele fo inisi na fadil la to fingan ile tuna ono o fatto goiana ona manua tingaina ia ya me se la vai afia ia lona fai ai awile ia le ta longo il fingal na te pifo la capiva Britannia inisi la te ta ua ile Miami Dolphins o le sunga le ia Brandon Billy o le numera i was suono le Miami Dolphins defensive tackle e ono futi tolu inisi to se la suiva pauna pana mai o ia ile tasiva iva na le was suli manion to sana sata allo ile polisi polita o po i California ta o le USC po le University of Southern California o le lo talo o le dua ni tau sanga o le silava no te ta o Brandon Pili o le tongane le o mai tai le Paulo Samuel lo talo nei il fa professor ile Women's National Basketball Association por le WNBA o Alisa Pili le Minnesota Lynx ma o le Lisa non molto fine le Brandon Pili Lisa sa una Utah ma le ua talo nei le fa professor ma o Lisa le fa pena for Brandon Pili pana na ula ui Alaska le state Alaska le sua le state to tele o sa molo iai o lo au ma wo state si fa I tau ua po I le niva ia po le tamalta ile Miriam Samuel le na foi stete ya o le Patriots lo ya Daniel Ekwale New England Patriots numero iva sulima defensive tackle o le ono spulu ono fiti ono futu tolwini si to sala sulpong pana o ia to si vai va fa se le to sunion to sana santa allo ia ile meste ta Washington State University o le ono ni tau sanga taluna ta alo Denver Quali ya le Christian Ellis o le talo for New England Patriots numero 5 sultonu the linebacker e ono futu dua inisi dua selauto sultasi pauna mai na fana o ia te si vai le o sublima ni tau sanga na talo ia University Idaho o le lona todo ni tau sanga taluna ta alo ya on se le New York Jets ia pena Dallas Cowboys pe o ina fai welta to reporti o le Dallas o ta'alo ia Maris Lufau la leo lo le na o nga fo I Hawaii na o nga mai puna ho ia o nga le Notre Dame ia ai o le lo ta'alo nei Dallas Cowboys ono futu go inisi go slauto suiva pauna pana o ia le lua fe maletasi na le lua sulto lun tau sanga pe pono ta ua sa o nga mata alo I le University te ua fo I Notre Dame mai o le lona tau sanga mo mole nei le pikia pa na draft I le round number tolu po le tamu sanga tolu le Dallas o le New York Giants o le ta alo ia Darius Moisau numero 5 sul tolu linebacker e ono futu ia le mawaluma ia polo umi le
mafai lo se lau tō su whāpauna. Whānau o i le lua whi ma le tasi, le o wasu tōnu an tausanga. Na taalo ma onga o i le UCLA po le University of California, Los Angeles. Le draft i le apo le va i le tamisanga le maondo. Ia, na ta'ua po le va so lea ia Jordan Mailata. Jordan Mailata ono futu walu numero ono futu walu na offensive tackle le Philadelphia Eagles. Ma en whanau ia te siwai vai fitu. Lusu fitu ne ontau sanga. Na draft pe na Philadelphia le Philadelphia Eagles le round po le tamisanga le fitu. Le overall pick le wasalau tos futolu. Na piki ai tu so le numero na tangata. Lua se lasu tolu na piki ai ia Mailata. Ia Jordan Mailata. O Washington Commanders, ia ua ta'alo nei tasi fu alo Samoa na mua i Ausia ia le tasi fu mitati ai tonu o United States of America. Samoa momola ia po se tangata Pasifika, po se tangata Polinsia Momua Ausia, o ina i le Heisman Trophy Marcus Mariota le numero sulubali. Washington Commanders le quarterback. Ono futu fai nisi dua selau dua sundu pauna. Ana o ia i le masindal nei, so le masindal nei o ke topa. Ni rona so tosulu, ia le lau tosulu ni tau sanga ta siwai pa tonu whana wan. Ana ta aloma onga o ia University of Oregon University. Le rola po mai tawina mai la tunu o le universite le o numero tasi nei i football in university o malava United States number 1 in the nation. Ya ole na draft benefit o ia i tausanga dua fesu lima le round mo lava tamisang mo sa piki o ia mapilpidia le aupolia ta Tennessee. Le ua trade mai le Washington Commanders. Le sipo ile ro ta alo e Frankie Luvu. Frankie Luvu ta alo e Washington Commanders number 5 linebacker. Ono futu tolu inisi dua selautos un pauna panda oia te siwai va ono. Was running to Santa Aloma on a University of Washington State University. Da fit to a new to Santa Talo. Ya, ole made out that to the Baltimore Ravens. Yamana Sala Uma by La Ulu. Numero features Futasi. Baltimore Ravens, offensive tackle. My le maua lungo lari e ono futu lima i nisi tolu se lau fast-food pauna. Mutua mawa e apo yo i pauna ma i nisi. Na whanau o ia i me aso lusu lima kasi iba. Le lau lusu lima nun tausanga. Na ongo i mata alo mai University ta o Oregon University pepo ta o University le numero tasi nei. I ta longa le o whaawau nei. O ta longa football a University ma kolisi o wa le nei te tutusa i el ta ungo kolisi. Ma University o le se sengo kolisi ma University nei. College is usually 2-year college. O tele au kolisi ta ua ta igota sanga au telefo ia kolisi po college e fanta sanga tu sai lama university ya pio tato de Britania ia mal tulanga for the British education system ya ta for high school o kolisi yo le sina ta fa pula tu ni na pilfilia o ia le round kamisangono il tausanga dua spultonu ia au mama la udulia o le ifo ile au le Baltimore Ravens o le ile o Daniel Falele numero features full fitu offensive tackle
o le mawalunga la po o le umi o le nei po i Samoa o Daniel Falele e ono futu valu inisi lona mamafa e tau sa lau walu fulpauna o la tau mate atu masalo po le tamata alo le apito i tele malapo it's base upu se tu lo no malo le tu awai e tu sa la ma wonga ma Jordan mai lata e ono futu valu inisi po Jordan mai lata e a le dilan nei facing ma fatu teisi ono futu valu inisi to sa la was fu ponda na fana o ia tau sana tasiva i vaiva le la o dos fu fani ona tau sana na onga o ie le University of Minnesota le stetela le fai mo tala tu ona e pi tau pingno fiena kiliki mai le fa ponga le tu i news mai ero to fa fonga mai o le Minnesota o le o ko vana ia Walsh le o tabo eni fantasy ma Kamala Harris i le presidente o ile ko vana i termine le la sa o ngai Daniel Falele i Minnesota University of Minnesota the draft benefit filia to sana lua fe was lua ile Misana Ronda Fa Fifile Baltimore Ravens Ronnie Stanley le Donald Baltimore Ravens numero 52 offensive tackle ono futu ono inisito sa laus fulpona fano oye to si vai to sunente sang sa onga oye Notre Dame o le tau sanga dua fe suono na fifilia i Baltimore le round mo po le tam sanga mo che tu fele o talo nei Cincinnati Bengals numero was foot fitu defensive tackle e ono futu tolu inisi tos salau ma le lima pauna pano o ia tau sanga tasiva i vaiva o sulima nei tau sanga na onga mataalo ia i le USC for the University of Southern California. The draft benefit pilia tau sanga dua fe resultasi tam sanga na fa piki ele se la umbaliono Jacksonville tamina le la trade mai i le Cincinnati Bengals. Yeah. O i Denver Broncos lo taalo Jonah Ellis numero 5 linebacker e ona futu dua inisi dua salau fasu dua pomna kana o ye tau sanga dua fe malito le wo sumi ta sinon tau sanga sa onga mata alo ye University of Utah filfili o ye tau sanga le nei le draft le kamisanga le tolu piki le fichi suono o numero tangata le Denver Broncos Devon Vele for Eurotal Broncos numero 52 wide receiver ona futuli ba inisi dua salau se fulu pona ano o ia si vai ba fitu do suono de tau sana sa onga mata alo ia University of Utah pipili o ia le Brown fitu tau sana lua fego sulfa no inga o le tau sana mo moane le o ta alo That's Samoa lo taalo nei ila aula Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay o lo tonu o Miami o tonu o Mr. o Miami e ponsi fia lena la be fa tonu nei foi fa numero 51 o le guard ona futu fa inisi tol sa lau ma le 5 pauna pana o ia te si vai bono do o so ban ni te sana sa o ia ele kolisi ta o le Weber State University le Weber State ma lo na limbani te sana ya taluna talo Houston Texas lo ia isalo Samoa fa indi for ban ole sila lo Samoa na o nga i Hawaii ila o nga polia ta o Punahou High School Punahou le sa o ngai ia Barack Obama le sa ben president
ya whapena ko ma case le na la to amataina company telephone le ta AOL le masenia na le na mata mai ya le telephone yo o email ya foi tau sang o te Houston, Texas o lo talo foi Henry Toto linebacker numero 2 Riva lo ni tau sanga tanga alo no futu do inisi do sun tau sanga do se la do sun wan pona mai sa onga mata alo ia ila onga ale University of Alabama le sa a onga foi ia tu tango vai lo Tommy Tongia ya lo talo o itono practice squad ale aula le defensive tackle numero 5 sulua todo nei tau sanga talon alo ona futuro inisi do sulima tau sanga do selawi wa sulona pona sa ongo ia le Ohio State o DeForest Buckner ya le injured list al Indianapolis Colts na numero iba subiva iba nei tau sanga talu on alo ona futu pitu inisi to sul pona those food tau sanga le matua do selawi wa sulima pona mai sa onga mata alo ia Oregon University Oregon mai o lesa o trade le na mo mai San Francisco na ta ale San Francisco ma le wafe was through the first round draft le na ye selecta ye le San Francisco ya le was trade o ile aula al Indianapolis Colts le our Kansas City Chiefs ya so le sig for le au for man ma lo Super Bowl talwai Juju Smith-Schuster, the wide receiver, le lida sa taalo po item itawsang utea the Pittsburgh Steelers. Numero iba lo famani iya. Panita sa ngatang taalo ono futu tasi inisi le mawalunga. Lo sultu neon tawsang lo sa sulimi po naman sa taalo iya maonga. Ile University of Southern California, USC. Si alo leo Samoa Kingsley sua mataia alo ia Kansas City Chiefs numero 5 suono offensive tackle ono futu fa inisi to sala dua suono pona pana o ia le dua fe mali tolu o sulta sinenta sanga sa ta alo ma o ia le BYU Brigham Young University di Utah le state lo to tele sa mo lo ala papa awan pipili o ia to sanga nei le tamisanga lo na dua mana piki ile numero ono sul tolu sua mataia ia o yo sei umon fa tilo som talanga on tau masani la titi fo ila ingale yona matua by Atlanta Falcons o talo Gaden Ellis inside linebacker numero 5 ono nito sanga talunta alo ono futuro inisi dua subiva tau sanga dua selau fasum pona na ongam taalo ia Idaho ya o Las Vegas Raiders le lo taalo i tona la unu numero iva suwono defensive tackle ono futu lima inisi dua selau iva subiva pona kana o ia tau sanga dua fe dua subani tau sanga sa ongam taalo ia University of Oklahoma fili o ia le round numero 5 ile tau sanga nei kana i maunga ile Las Vegas Raiders numero fasu tolu linebacker ono futu dua inisi dua selau fasu 5 pauna pana o ile tau sanga dua fe le wadu sulfani un tau sanga Santa Alo ma onga ile USC University of Southern California lona dua ini o tau sanga ya mali au lava le Las Vegas Raiders le foi Isaiah Paula Mao numero 2 football safety ono futu fa inisi dua selau mali 5 pauna kana o ia te siva iba le o suli manita usanga sa talo ma o ngali USC University of Southern California todo ni ta sanga talu on talo ya ole Los Angeles Rams o le talo i puka na kua ita sileo sa mo longa len to sit people na be for ima rookie at the year NFL numero 52 wide receiver ono futuro inisi do selau pona
na whanau o ia le ruafe matasi lo sutuni tausanga ta aloma o ngai le BYU, Brigham Young University. Fifilia tausanga ruafe lo sutonu le NFL i le round lona 5. Ia o pukana kua o lona kaseni ia o Maris Lufau ia lo taalo le Dallas Cowboys uso latina. Na i se tengi fo i le tengi manai petro sintan tanwanga mai lato. O le Seattle Seahawks o lo taalo i sa tawa laumea. Seattle Seahawks number 9 sultonu offensive tackle. Ono futu fa ini si to sala suluiva pauna. Pano ia le tausanga duafe matasi lo sultonu on tausanga. Na ngam taalo University of Utah man fifilia le duafe lo sulpa i tamisanga na ono i le sala ufit suluiva tangata. La fai o tu il dato reporti o il tem se tem na il fai o tu il fo il reporti ya me se fo i fa na ma lo la tunu lo ta alo mai longa la ku ta longa e tu tonu o kolisi me universite me fo i tunu ya ai fo se upo sala ala ona ya ma do abi pai ma tu atu la na ya ai mo le nei time i pele tu sai fo Solo lo umafau-fau
a ese le nei wa o ino i le ua sili na o ona tulua ea taluai o e laua fionga le vai omo omo oma na to ulua e la o fui fui vine tulua ea sau e su e mai se fua olive se io uinumia e fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga ne ite iua fatia talu le mafutanga ne ite iua fatia Ya, te belo wate nei vai ngale tai au le ua ta tonu lava le tula sfuru le fa fomba le ta to atu nisio ta to pokale fanga solo nei tai au fo le solo nei e no mai atu nisio o nanga matu tu pe le sunga ya ke na yo no sima fa fonga e se fa ponga fo importo fa salawina nei o ta tu tala vai frua e le tu tu ba nanga ale fa tu ya salva ma semino o te fia fa te ya nei fo itai au ma lo le soifua manvia usima ya lo fa fonga o telefonga la radio Samoa I tala tomua, masalo mia le mafua ango le mu o le fale ale kai ngaurai au kilani le ana mu I le asosa. O le fale le nei o te hu na mu I le tai au le asosa mau se mu tele tu sa mamuli mau, ale ofiso le tinei mu. Ai reporti leo leo lo fai mai o lo fa asolo so esu enga ma o lo masalo mia, le mafua ango le mu. O le fale le nei o lo ye le tele o flat se limas fulu ma le ono mai fa pe fa afita ye le se isi na fai nai. Se ia vanga na ile motu si o le elitise ma le suava I maua.
Ona o le nei mo tele o le awa si iti atu ai le to aono i si fale mapu iai a o whaasolo so e suenga ma ngā luenga whaaleleia. O loo tuli mata ia e leo whai ngā kengi i loa ha i le tau nei. O le solo o whai aito e sauninga o se tasi o sui o le kengi mata ua mai ai ana pole to a tele o sui. O leo wa mau popo atu mo to e sauninga i le so. E aini so reporti wa poloka e i lato nei se tasi o awala pitai e le o mawhaiona wha amauti no mai e leo pe wha amaunia. Ai ele i o mai ai le tau nei o leana a mata leo ngā leo mai ana po a o wha amoe moe e whai ele savali wha aloanga i atu i le whanua tano i Porirua. O whai mai aina ofisa leo e ono ha a fia ai ma whio i ngā ta avale i lea vaenga Wellington i le tau nei wha asolo atu i le awauli. E o mai le taimi o talafo, e le ai se tangata maliu ona o whaalavilavi tau ta avale o le nei long weekend ma o se matati a fau lea. E o mai le tau nei o whaamaunga i olo o iai e peona a mata whaitau mai le tau le whai le afiafio le asfaraili e o mai le tūlai ono i le tau nei. I totono le nei long weekend o le ana mai tawina le tele o lapata inga ona o haafiango a wala ma fesuia ingo le tau. I tausanga kuma vai o le lua afes fun ma le tolu le tausanga ma walalo na wha amawinai le na o le to atasi le tangata maliu. Ma fua ona o wha lavelave nei lunga o wala titele. Tausanga ta aluai na malili wai le to ono. O ni wha amaunga wa sa wai le mai a poloka ma pisi a wala o le toi fo i mai o le to atele mai ta whaonga na nafi ai mai se o le a afio a wala le South Island i le wha ai unga le vaiaso. O ni usilo se tasi ulu wa i atunu o le a wha ita ia whainga wha atekono losi fōu tau i le soifua malolo i na le kamupani le Apple. O hearing test nei e ma whaiona alu ma le tangata i le whale ma wha au ngao ni airpods fōu. Mō tangata wa a mata o na le langona le leini mea. Mo le maua le sweeper isi tēno le Apple i tana le One News. E si lia ma le tasi piliona tangata i laulangi wa le leile wha alongo ma o whainga wha atekono losi nei. O le a fesoa soani ia i latou. I totonu lava i o ni usila wa whaamawina i le New Zealand Institute of Economic Research si lia ma le lua se lautolu se fulu wafe tangata maa tutua. I lua kanto le onos fulu lima tausanga e le o le leile whaalongo. Ma i tusa ma le limas fulu ma le fitu pasene o i latou nei e le o whaonga ina ni mea whaalongo po ni hearing aids. O le vaiaso foe maua mai eile atoanga o le nei fuafuanga mo ni usila mai le kamupania le Apple. Matala mulimuli, e tusa ma le whaasa fulu tausanga le matua o le soifu o le tina au kilani, le ana maliwa na nafi a o iai le sami. Ngata iame le matawhanga i maraitai le ana maua i e tusa ma reporti mai leo, ma na tupu lata i le tu lai wha i le afiafi. E ui ngā luenga la vea i le i mawhaiona whaasau ina mai ailo na soifu ana nafi. E se mai au kilani, o le tai au lava fo i ana nafi na maua i le tino maliwi Robinson Bay i Wellington. Ma e whaapeo se tasi o tangata ese lena wa aia le tino maliu i le sami, lata le tūlai se fulu i le tai au na nafi. E o mai le taimi o talafolo o ngā lulue pea leo i whaamaunia po oai, whaapea ma le whai o so enga ma sami. A i whaamaumaunga le Water Safety NZ, whaamawina i tutono le nei tausanga, wa limas funu ma le fitu tangata ma le liu ma fua o na wa malemo i le vai. Talana ola Radio Samoa, manuia le nei tai au. Uma ile afa ole hiva
ia o kalame o le ata. Talo falava o eti fui Mona McCarthy o asolua vai asta itasi mai sfulu le tai au o lo o wina atuai le porkalame to te pai le ainga o se porkalame tatou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā a wale atina e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua whatasi miso mātou manatu e fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tatou ainga maloto i fale manatua le porkalame to te pai le ainga whatasi mau eti fui Mona McCarthy ia solua vai asta itasi nei le sifulu le tai au i lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Ja, tai le alofa o le atua mo fu nei ave no taua en fai fu tatu tu e feloa i lunga le ala leo nei ia wala va se fa poponga tatu por kalame masani o le tu e tepa lea i le ainga ia e vi ia lava le li e le fa ititia lava le fa tai le tatu tapa au le langi wa o ia lava o le lona alofa ma lona ngalele ia oe mao. Iong fai fu intu e mawale nei mātango fia mo i tātou. Nei tai au e mo lava na ufolofa fa felo i atu le pa ia mawalungo le tātou o tinu i au tūlanga fa alupe Samoa. Pa ia ma le mamalu mai lava i maunga tele se i o i maunga iti. Te au fai ngā luenga fo ia le atua o lo utala ina le tala le lei. Pa afitai tele lava fa felo i atu ma le fa alolo tele lava. Talo lava lo fa pena na leo ina le tu tas pa ia lo tau soifua ma lo tato wola ia o tala ia ilo na finangalo i le lalolangi o lo tato soifua mo lai so se pata fai tau langa lava i ona tai e mai se fo ie o malolo manu malo mai ia e lo ba aia pema i loa lava o lo tau tua mga lulu e fatasi a wala ma fo i le tato ngā luenga e vi ia ilo tato matai Paftai i le atua i lo nā lofa, i mea umalava ua ia whaia mo i tātou. O le whawheloa i fo le pa ia mawalunga o le tātou o tinu i o na tūlanga whaalupe. So se tasi lava o whaafonga mai, tua asina sina, ia lava e mafuta mai to no moota malawa, po o le atu nu le nei po Samoa, ia e o whalofa ma whawheloa i atu. Ma le whaalo alo tele lava i lo tau pa ia ma le mamalu, ngā lo lava le soifua manuia, ai nga umalava i mātua, ta mama tina se i o lava i se o pito i titi, pa a fonga mafuta mai po o whia lava po o maota malawa, tono le ta avale po o whia lava no fuanga tangata mātutua. Pa whelo ea tu man whaanoro tele lava. O le tatalo o lo o manuia o tātou ainga i le alofa o le tātou tamai le langi. O le vi inga lava e fo i lea i a teia. Ale nei taimi ia pe lava o na avatu o le porkalame to te pele ainga e whawhelua i foi. I o tātou ainga, o e o whapena na tūla i mai, i tātou businessi, pa e ina i lea tua le tau mawhai ai, vi ia lea li, mai e tātou pātipatia lo nālof, o ia lo oanga le lei o manu iai au tau mawhainga. E tau le lei mai i tātou, o lo ainga, tātou umalava pe ona o abatu, a manu ia lava le tangata Samoa e tō tasi po ai lava, i e pātipatia i tātou mawhawhetaia lea lofa o lea tua. Nei taimi o whea lava e whaafonga mai ai, whaafelo i atu. Ai le mawhai ona whaangaloina. Nei lava taimi, u tu fia loi matamalingi, o e u whaanoa noa lor wala au pa ia le atua. Whea lava o lo whapena o na iai o tātou ainga Samoa. E tonu o New Zealand nei o tunu o mamao, whea lava, Samoa fo i tauia ina i anga le leile atua. Ia whaamaise le atua i o tau whinangalo. Ai whapena o na leo ina pea po whi malanga inga, whai malanga atu, whai malanga mai, sauninga, tui sauninga e tonu e kalesia. Ia i eile mana fsoswani, ma le mawhanawhana o le alofa o le atua i o tau ainga mo tātou ainga. Ia tātou manatua pea lo manatua o tau i tālu sanga mo lia. Te lawa e mafuta mai ia ile nei taimi. E o whalofa mwhawhelo i atu ma le whaalolo tele lava i ate oe. Whaapoponga fo ene o tātou porkalame o le tui te whai le ainga ile ni tai au. Ai mō lava pe ona masani ai, o le whaitau wina o le whionga pa ia le atua se upu mo i tātou, mai la nā whionga pa ia. O te whia whaitau wina, tusi mai le lau tusi o salamo e whapea. Se asa mea o te tau i atuai i le ali, ona o lo nanga le lei mai umalava i atau.
o te avae le ipu o le olatanga, ma o wala awatu o le suafa o le li. O te awatua i le li i lumolo na nu umalawa o mea na o tautua ai. Awane ia te i mātou le li ie. Awane ia te i mātou. A ia tu i nātu le vi inga i lo suafa. Ona o lo walofa ma lo wha maoni. O te alofa wa o whaafonga mai le li i lo leo ma lo ai oi. O wana li liu mai ona whafonga i a tau. O lea o te wala awa tuai i lo uolatanga. O lea li o lea lo fua ma le ame o tonuia. O lo tātou watua e alofa muti vale o ia. Lo uangangai, ia efo iatu ilo mapusanga. Ma vi ia o ia, au wanga lelei mai lea li ia te oe. Paamania mai lea tua le whaitawina o la nā fionga pa ia. Nei lava upu mai le a fionga pa ia lea tua o loo paulu talaina. O le whaafetai i lea lofa o lea tua. Ma ia mana tua pe i tātou leanga lelei o lea tua o whaitawina nā fionga pa ia. Whaafetai i lo nanga lelei mo i tātou umalawa tawia ina ia. Whaapena pe ona iele ngango le li e musuia o tau whina ngalo pe ona o avatu. O le whaitawina o le upo lea tua tau tekpa i le ainga o te le whaitawina atu na o tau. E whaapena ina fo i a tea umalo o ainga ma le whaatawa ina o lea lofa o lea tua. I o tātou ainga umalawa. Ia aua lava ne i a te i mātou le li ie. A ia fo i atu le vi inga i a te oe o na o lo walofa ma lo wanga le lei. Ma lo wha maoni. Mai se ase mea o te tau i atuai i lea li. O na o lo na anga le lei mai. Umalawa i a te oe ma. Nā le tātou whaafetai lava. A tue fo i atu e momoli le whaafetai i le atua. O na o lo na alofa ma lo na anga le lei. Vi ia le atua. Ne taia o te tali tonu mō le tātou porkalame o le tue tepa i le ainga. Wa o manatu le matanga o fia o le alofa o le atua. O le nā, ba iasa o tuna i atu e le tue pōse lilo. O te manatua o te tali tonu o se ba iasa tāua. E tāua umasa uma. E tonu e le tau tau whaamatalitalaina a tonu o le nāwa e tui loina mai ma e pa afonga mai i le lewa umeli tina. Wa e sila fiai se mea o lo tau momoli e tuai se whaamatalanga. E ese le alofa o le atua, ia te oe maa. O le nei tai aue mai tātou te whaafetai whaatasi o tātou ainga. Mai porkalame to te pai le ainga, mana tua uma o I tū uma lava I o le maloloina, pe ona amatai nai. O lo soifua maloloina ma le manui o lo ainga I le tino. Loto ma fau ma le anganga. Le ngata I te tono o tātou ainga I New Zealand nei, ai whaapena o tātou ainga I tunu ese o whaafonga mai, e me se whaile tātou o tunu pele o Samoa. Nei tai au le o toi pōse lilo I lau sila fia le tātou o tunu ma lau whaafonga tāpua I Samoa. E whaamoe mātanga o fia o le tātou o tunu o pe o na, sa whenga iai, e ese lava le lei o le li. Le nei tai au, wa o manatu o le aso le nei, la iei se avanoa, e tu ina atu ma I tātou umana wai se tei munmuliane. E te bala au mai ai, la sa o fina ngalo, la se matanga o fie, o nei teimi lo tātou mā lo I Samoa, mo lo tātou o tunu mo tātou tangata. O la se matanga o fie, na whawhangu I lo ainga mo tātou ainga. I le bao oele ta māma le tina ma lau whanau. E ese fe au momoli o mo whai le ta penanga le ana iai ma le sila atu, wa atu tali tonu, o tātou ainga umalawa. Ai lava iai, ai longa iai se tangata Samoa atu no whaafonga mai fo isi atunu Australia, Amerika po fia lava tafa lolangi. E mātou te tu whaatasi o tātou loto o tātou whaapeani. E moni lava e le li. O le mea moni lava o tātou uma o ainga. Te tona e te lele fe au momoli na mai mō tātou ainga. E mei se lava I tātou nei o lo ese mai me Samoa. O lewa se su e lau whaamalama. Ma e wa ai atu I Samoa. O oe o lau whanau. Ma whanau o whanau.
O le o ngatele le o le manei e le talanu atu o whanau. Grandchildren. Ia e maise o whanau. E pe e le fo i mo le maenga mātua na ola i nei, ma so i fua ma i nei. Whanau i nei. Ma tātou umalama e pe. Ona o por kalame atu te pa i le ainga. O le ase o ngā mō lau whanau, ma tātou whanau. O te tali tonu o le te le i o le whea umumoli na amai ai. A o mata, whaafufonga ma o whaalongo, lau tau sila sila, o tau finangalo, na whapenao na e langona i le taimi, i le nāwa i aso atoa. I lo uiloa ma lo ulava tali tonu wa le tātou por kalamene o te pa i le aimu. O te iloa, mai le nāwa le masina po o mati, na o whaalongo muamuaya, o le tala nei o le atali malo, i le tātou mal atunu o Samoa nei whainga a le nei whanotanga malo taupulenga, lima suluono ia atunu. O le mea moni sa tu watu le titalo. Ai sa iei foi, i lo lava langona o le mea moni le o tautino, sa o manatu pangalea, e te vaai, o si tama i motu i titi tonu le Pasifika, e o filifilia. E iei manatu, o le mea moni le o te le nai naia. Ai whaafetai i le atua. O le mea le o te avatu ai po le upu na whaitawina le whiompa ia le atua. Aua ne ia te i mātou le li i. Aua ne ia te i mātou. O te tonu whapena fo le fina ngalo. Le pa ia ma le mamaro le tātou o tunu. Pe on si le fia tūlanga uma o iai. Ai mo tātou ainga. Ia te aula vai la ngona le whaafetai i le atua. Te leni awa onga i te awa awa i pēr i lau whanau. Mautou ainga ma loo fo i ainga. I le alofa o le atua tali manao. Le amatanga mai lava le masina o mati o le o te loe au. Maftang te talo. Tui nā tuai le au tawa kiriso. O e umai puno noa te talo ina ia manuia tā penanga. Tātou tui foi. Le o upu na whaitawina le whiongpa ia le atua le nei tai au. O le ase me o te tau ia tuai. O le ase mea o te tau i atuai, wana o lona anga le lei mai umalama i atea. A tonu, ma nei e alo sisila atu ma lo ai i Samoa, e matanga o fia le whaasolonga por kalame uma, tau ma whai eisi o tātou watinu. Pata sema le tāpena ina e le atua o wala ese, mai malo ese o le lalolangi na langolango. O te toi whaatepa lawa i tonu o tātou aina. Na tapena i le atua lo finangalo ma lo uloto na tātou te talo. Tu ina atu i le atua ina e fisoasoani isi o tātou watunu. Iti lava. E pe o stama i dot fo i le te tonu le vasa Pasifika. Ai na whaonga ina i le atua. Na te talo fo ina i alofa le atua ia. Anga le atu i le fiongo al pale mia ma le pale mene a whaipule uma. Ina ia muli. Le fai pule sili o Yesu i o na tūlanga a awe manu iai. O te whaamanatu nei mea ni ngalo lava ia te i tātou whaafetai a inga uma lava. Whaafetai i lau te talo, whaafetai e kālesia, whaafetai tangata uma lava nai tua a sina, o tātou uma lava o le mea moni lea. O tala fia ilo uloto le nei fo i taiao. O te mawhau o ta pena mo por kalame tu te pai ainga le nei taia. E ese le mana i o le alofa o le li, sa le ngata in ta fia ina ua pāsia le tātou pili fo i lea le. Le maua sit Samoa, le ua pāsia mai, o ese le mata ngō fie, na te talo i eilo ainga ma lo ainga o lo fo i tangata. Le fo i ua o mai le taia o ne, e ese le alofa o le atua. Na whaile asa malo le tātou watunu nei a matamai le fiafio le sfereile, a so na i a sasa ngā fua o lewa mai a. O leo le tausanga e sa foile nei. Ta swela nei tausanga a whaitau leo le atu sia foi. I tala foi o New Zealand ia, wale sanga te maliu. Ia te au la ia, i lo ainga ma lo ainga. Awane ingalo. Awane ingalo le tātou te talo whaafitai i le atua. Awale sa tātou wole, matuli vai i le ali i taimi umalava. Le tātou te talo i a manuia e tūlanga le maua sitsenia Samoa.
o le ua manuia pe ona tali mai le nava ia so o tuana iat o le ua e silafia ua faataunuuina ma le manuia e fonotaga i Samoa o tu amata ona taape o tagata e fia maafen na malaga atu ae tali mālō ai si o tatou atunuu ua e vaavaai ia i le matagofia o le atua ma lona alofa e auala i le mana fesoasoani na fetalai ai o le mea moni lava lea i loʻu iloa na avatu ai o le mea ua ou vaaia foʻi e tatala i se mulimuliana e tatou laina amai sou finagalo o le a se matagofie o le a se lelei o talitonu e tele ai moa o le tasi o vaega tāua na ou iloa ua o mai faatasi tagata ua loto faatasi tagata unity e lo le finagalo lea o le atua nisi o taimi tulou lava faigā mālō e ese lagona o finagalo o mea uma faapena a le taimi lenei ua tapena i le atua na o mai uma ai ua galulue faatasi e oo i nuu ua lalafaga o tagata ua tutū faatasi unity ua galulue faatasi ua tasi le loto a tonu i ai le pese foʻi lea faalogosoʻi ai tatou faalogosoʻi ai le e usu ma le tiu ua tasi le loto o tagata uma ma le mea o loo taulogologa a le mea le tasi lea mea na fafagu loʻu lava lu e se le manai o talanoaga taʻilo i ai a o te lo o tatou aiga o le tasi lea mea ua talanoa atu ai ma fanau o fanau nisi tamaiti e leʻi oo i Samoa leʻi oo tatou fanau o toʻatele i Samoa a o tatou lava leʻi nei niusila ese le manai o nei vaesante ua atili faamatala ai ma ua atili totō ai fatu ma loto o tamaiti le manai o lona faasinomaga i lona aiga o ia o le tama o le teine Samoa e iai aa o le fanau pe o te avatua iai o loo au tasau mai falealupo o falelima sa ua atili ai le iloa e fanau o fanau le taʻu iai o waa o lou faasinomaga o fea e tasau ai e ese le manaia o tulaga pe ona iai ua avea le taligā mālō ua fafagu ai aʻi tatou talanoa pea i le fanau ma faailoa i ai vai le manaia ia lea ua e silasila atu atonu e te silasila ua uiga ese le mea ua oo i ai Samoa o te vaai i malaga faatupua a faafetau le malaga muamua lenei e salesa le tolu i Samoa ae manaia tele ua malaga atu ae o te vavaai ae vaai i taimi o foi o mea afeafi o aʻi ai le tupu ia tunuu ese oo lava i Peretania e fai le pā foʻi le itua e aʻona o atu lea pena e iai leoleo e lē taitai se pipiʻi mai ma a o Samoa ui ae vaai ai o fia o tinā o tamaiti o ai ia ua fusi iā British Charts ua a le tupu salesa le tolu o mea ia uiga ese o laʻu faamatalaga o te loa e ese le alofa o le atua isi o tatou atunuu a le mea o te faafetai ai o te tufa atu lava ma loo faafetai te lele aʻoaʻoga o le mea foʻi na aʻoaʻo o le fanau faamanatu i le fanau ia sasali loto o salesa o le tupu o salesa o le tagata kerisiano ioe na faamanatu foʻi le matou failauga i le taimi o lona faauʻuga i le lotu egelani o upu o fioga paia na toe faitau lava le matou failauga le upu o le afioga paia mai se o upu na saunoa i ai le taʻitaʻi le taimi o le faauʻuga o le tupu salesa le uiga o laʻu tala e ese le matagofie o le tupu kerisiano foʻi ua afio atu lea pe ona ufai atu ai le taimuamua lea ua faapena ona fusi ai faafia Prince Salesa in contact e lē masani ai ae ua ese i totonu o le tatou atunuu o se vaega tāua matua o talitonu a fai e toe ki laulaau ma mea tulaga faanei ona po a mai le fanau faamatamata i ai ma talanoa ia i tamaiti i nei mea uma ua le telē i o le feʻau momoli o tatou tumaga i fanua ae maise o le tatalo tasi lava lenei mea o te iloa o le filemu leai se vevesi e ese le matagofie le tasi vaega tāua na o fiafiai
e kalesia o le manaia ese lava le tu fa'aletino ai amaio e kalesia lo te vai atu iai e kalesia ese e pese mai i tu fa'aleagaga ma vi'iga o le atua mala e ese le manaia o vaega uma ua o'o iai le silasila mamao ma le fa'autautaga loloto a le tatou atunuu ma fuafuaga uma e ese le matagofie o le lagona iā te a'u tamama tinā tufa i le whanau, aua nana e fia lava na o oe. O tātou fia. O le mea moni ta ilo ia o ta i te uta fia lava. Ta o le whanau, iaia a inga i o mai nuu ma la la whanga pe o na iei si umo nuu mai. Manei a iei tangata ese o nuu ma la la whanga umala. Wa la vona o ta ua le nuu le o na o lea sa iei le tupos. A o nuu ma la la whanga uma. A whai o whele la la whanga na e fio mai malo whaanolo tele lava. Ile o sa whaatonunga ma lo whaaloalo. Ai o langona ia te au, o tā ua ia, o le nei whanatanga, Chatham Samoa. Ai o se whi au tā ua, e au wala ai le vāo o le tamama le tina, ma lau whanau te tonu o New Zealand nei, po whea lava. Te a mai lava ma Samoa, le te no fo nei. Ai tasi fo le nei ava no tā ua. Wa ta pena i le atua, e whaonga aina ai, e o ai le whanau i lo whasinomanga ia i tātou i le nuu te sawai ma le alofa o le atua pa ai atu ta mai te kare mana ia ta ilo iai e ofo le teu wina o nuu ma la la whanga o mea o whaonga aina o ipu popo mea unga fo ele e te ofo i le ata mamai o tātou tangata le poto ma le whautauta i le leifo o mai le atua ai pēla wana o avatu. Upua le atua. Aua ne ia te i mātou le li i. Aua lava ne ia te i mātou. A ia fo i atu le vi inga ma le whaafitai pi on whai mai. Nā whiunga. Se a ea se mea o te tau i atu ai i le ali. O na olona anga le lei uma mai lava i atea. O le upu lea i tātou tangata Samoa. Aua ne i ngalo whaafitai i le atua i lou ainga. O te moli atu le whaafitai o wale o te lua. Mai le tauina mai o nei whonutanga. Wa whaamamafa lawa sa utala noa anga i le tulanga le Samoa. Ai whaafitai fo i pe ona o vatu. O mea na o fia i lava. A whai fo le maa ua maftang te talo ma le tamao le ainga le netai au. Sa aftoi whaafitai ai le atua. E tolu. E nei maua mai le tali le pili o tātou maua lava i asu. E mau fo i tala fia le nei tai au le ai se tasi umaliu le asa malolo. Ona e la ngona ai lea ma o manatuai e te tau lava. Po i le vi inga i le atua i lo ainga, whaafitai ainga. Whaafitai a te oele tamale nā le tina. E tele mātango fio le atua o whaalia i le whonutanga i Samoa. Tai muliane o le atatala le tātou leina. Whaamole mole wala au mai. Lea se mātango fio le atua. A le ase te au momoli wa mai mo i tātou. E ui na tātou tea e se mai masi o tātou o tunu pele. A e te sva ai atu. Ma se su e lo wha malama. Ma e fia ai. Tasi le me o te whaafitai eia. Maftanga te talo i po umo o stata e tasi. O le tāsanga muli lava. O le te talo i su e le wha malama. Ma te talo mo Samoa. O le mea moni lea. Lo whatau nuina i le 5 tolu tasi pi ai po sa uma. A le talo muli i po uma. E whai uina ai le mawhtang te talo. O le su e le whaamalama ma te talo mo Samoa. Le la anua sfuma le fitu tausanga. E nā fo i mawhtang te talo. Ai muli lava le su e le whaamalama ma te talo mo Samoa. Nei tai au o le asa tā ua. Le asa fe au momoli na amai e le nei vaenga tā ua mo oe mau. I o tātou ainga, malo tamā, malo tina, malo fo i tina. I le vā mo tātou whanau. A le a fo i se mātango fie. E te mai e lawai oe, se o onga tā ua mo i tātou. Ia o le atu inatu i sunga i ate tia, mo tātou whaasalau whaapisinisi. Po i mai te tala le tātou telefoni. Ia whaamole mole pala au mai. Ma nei al whaalia so finangalo i mātango fio le ali. Wai agware nei asa whaina o tala no atu. E ma nei ale nei awa noa i te tala noa mai ai, talo whalava.
Alo tina, ia, whaau pele saunua ngal tai pukalame malanga whaaloalo. Le whaftai, ia, e una, o le a whaftai, e whamamole tia, pien whai te tala ta telefoni, ia, tala ta telefoni, e pien whai na wala au mai nisi, e mwhai lava o tala noa atu pea, ai le leifo ilo wala au mai, le oa maua lo wawe no, tali tono e, tau na iei nisi o lo fia whai loa lo fia, le ase awa onga ta ua, le ase mata ngō fia I lo nu o lo wawa ayatu, le a fo isau fina ngalo I lo wawa ayatu, le to tele o ta upu ta ua na tala noa ina, ile nei fono tanga. Tali tono e tele, la avala au mai matala noa ine o sisila te, ale o te loa, e te lele au ngali fono tanga, lo fa pena na fa manatu ai I o tātou tangata I te tono o tātou watinu, le ta ua, o le Baba ai te toa I tūlanga a wāle tātou si o manga. I whapena o nā tamamai, o poto le tātou watunu, tu lava ma le whaaloalo. Ina ia sānga le mu a wāle si o manga manuia, ma le māta ngō fie a wāle tātou watunu o le nevai tau o le soifuanga. E ngā lue whaatasi, ia tangata uma I te tono le tātou watunu a wāle manuia, I le manuia lau tele, ma nei e foi. Tal noanga I tūlanga whapisinisi pe o na iai, ai tonu to telefo I tātou e eio tātou ainga I Samoa, pa ia fo I a lātou pisinisi. Ia ai mai se lava fo le manuia lava fo I o tātou watinu I tūlanga uma, pe o na fuafuaina. O le watala tātou telefoni, e mawhai o na e wala au mai ai, le asa usau noanga, le asa mātango fie, le asa mea lelei na e maua mai foi. O se oso tāua na e maua mai I le nei mawhitanga na whatau nuina le tātou watinu o Samoa. Ile nā fōi vai asa o tuana I atu. Le a fōi po nisi fōi na malanga atu o fōi mai. Ia, a tonu po le asa o mōli mau. Ile mea na utou iai Samoa e mawhai ona e tala noa mai ai. E mawhai ona e whaasoa mai ai. E maisi fōi lau sisi lātu ma e vava ai atu iai. Ia, o wāni tūlanga e mātango fia o ina I fōi o tātou ainga. Pe ona o avatu. O se whawhangu tā ua mo I tātou I atunu e mamau. Mai se fōi I New Zealand nei. E mawhai ana tue whaatepa I tātou. Ma whaava I atu I mātango fia o le tātou atunu pele o Samoa. Ma mea lelei. Nisi o taimi e le o sila fia le to tele le lanolangi. Ai whaafetai I le nei whono tango, te tonu ta pena fo I le li. Wa mawhai nei o na sila I ai le lalolangi atoa. Le mātango fia si o tātou o tunu o matūlanga uma pe ona whaatino ina. Na mawhai mea uma lava. Pe ona o abatu. E ese le file mu. Na iei le file mu. Wa mawhai o na ngā lulue whaatasi. O le pule ngā li I mawhai pule I tu. Ta tonu anu o malala whanga. O ainga. A tonu le vale matai, malona ainga poto, na mafutai, matufatu, pinangalo sa no le matai, le ainga poto, ina e so longa le lei mea uma. O le tiute foi, o le faletua, o le tausi I te tonu o le nu, tali tonu o le te lei o le ngā luenga, na ngā lulue whaatasiai o komiti, a tinai te tonu o nu malala whanga, na ngā lulue I tu whaatasi o mātango fie na whaatinoina ai, tāpe na ina o nu, ta whaapa ai atu iai. O ka se mānaia, lea lava nu, ia wa tu ilunga ata o lea o le atali mālo iai o whele atu nu e whio maile Palestine po le palemia, po le sui o sifono. Ai wa whaapenana te wina o ata, o fua, o mea umala o awala ese, o la au tuto, o teu funga la au, o mea ese o whaatino ina e tangata, au wā lava le mātango fio le atinu pele o Samoa. E ese le mānei e la uwa ai, o mea o te fia, peo na o whai atu. Ia whaamana mole tia, e pele o mawhaina whaista wala au, malo whaaloalo pele ai. Ia, o lo, o tatala ina pele tātou telefoni, peo na e wala au mai ei whaali sau finangalo, o lea se mātango fie mase ia leo e tā wala au whaafitai. Talofa? Talofa lava e ti fui maono. Ma lo le soifua manuia ia te oil faletua. Ma lo le soifua whaafitai.
ia o tongi pau le ilunga le lainga. Ia saunoa ia tongi pau, le ase matangofie, o le se mea wa e fie saunoa ia i o tina. Ia e mua lava, ona o le whaafetai i le atua tatou atunu atoa. Amene. Tatu inatu i tarsanga, ina ia whaataunu uina ma le manuia le whonotanga. Ala le ua tali mai le atua, wa taunu manuia umamai usu ngā whonu, i mālo ese o le si tūlanga, o le loto ngā tasi o taitai uma, musu ia le anganga pa i o le atua, ina ia tū whātasi, mao mai, se i mai moa, ma wawa ai i le la i titi o le tatua tunu, tau nuu ese le mātango fie, o tāpenanga a nuu ma la fanga, o i tū mālo, ma a inga ta i tasi, o le si tūlanga, o se taimi mua le aua, tau nuu mai e le tupu o peletania malana masiofo i tatua tunu, ota se matango fie sa tabava ai atu iai i le televise e ese le fofonga fia o le tupu malana masiofu ai le ngata foi lea o tātou wa whaalia le lau fofonga fia uma o atu nuu taitasi ia o le isi tūlanga eti o le ana o whaanongo wa o whapea wa ofo mai e le tupu o Petania le a onga le universite o le a onga ia la fua moni tupulanga foi lea e mawhai ona o atu i whafo e whaalau tele ai le malama a toa ma le tele o isi mta upule sa tala no ine e pei o le tau o mea uma whapena o mata uputa ua uma male matango fie eti ota se matango fie o lota fia ia whaafetai lava eti molo ua vanua whaamanuia ina le porkalame. Whaafetai tele lava tongi pau. Ia, o matango fie e peona o batu. O lea e te fia sao noa po ai lava. Mana tua tātou te fia e au ngā mō tātou ainga. Au ngā mō tātou ainga. O lea fo e sila mawava ai le whanau. Ai mai se tupulanga talavou. O loo soi fuane e tono New Zealand. E whaamalo si au fo i o rātou loto. E mawhai mea umai lea li. Whaafetai tele lava tongi pau mo le wala au mai. O lea lava tala tātou telefoni wala au mai. E mwhai na whaasoa mai. O le ase mātango fie. La fo i se o onga pe o na tā ua le tina ia tongi pau. E ese le alofa o le li. Pe o na abatu. O le malanga mo mua le tupu sa lesa le tolu i Samoa. Au te toa i fo i le fatu ia tūlanga uma. Tātou te loa i fo o whaamanianga ia ale li. E fo i sisi baenga tā ua na ou. Ma ua foi mai e teo foi. Ona ua tutulu le masiofo ina ua whapea le tala le tupu o salisa. A whai e pule lofa le li e maua pelo na soifua maloloina. E toi mana o e toi fo i atu i Samoa. Ia ona e lango naile o le fia ma le whaftai. Ona e moni lava e le tātou tupu o le li o le atua lea. Au i lātou ua avea iai e le atua. Tō whinga i le lalolangi o loko tātou ieni, o loko taitai ina, le whainga māloa le taupulenga, ai o loko iailo nā nganga. I le alofa le tātou watino, mana ia tele atonu, ai longa na whaia mua e le tupu le nei upu i seisi tama i motu, ai le ua sao noa ai, ma pa uma i foi i ona fonga lea sao noanga, ai vi ia le tua tālofa lava. Tālofa? Ia. Tau noa mai? Mo lewa noa. Ia, si whasoa ku fo i o ngore maanga i o fo i o le ukalamen ngei tai au. Ia, o la u whasoa i au ke whawhikai i le autatalo. O la whawhikai i le autatalo o nei le ngata o sunga i whawhia ngai ngau whale tua o e ka le sia umai ngei aia New Zealand. Pei au le mea alea o ka kowe ka kokele o ai pe e tupulo se e ai me ko kupu Samoa a o le file mo le atuale a mai le au kakalo ma ko inga ko se ta so tunu pe o le si me nga lo ke baba ai ai le ke le o le swinga le wa ia Samoa fa sai fo i pulengu ma no o tua ele la to fo lango ele fai ngofie
a o fai ngo fie o me o mo le loko e kasinga fai ai ngai mia ia le ngata fo ile la va ai fo ile pale menge la ko ia ile ku fa ka ile ngata ile ku a ngai ia me se po i ole fai nga malo ile tutu fa ata si fai ile ngai me nga fai sa mo oka e vi ia le i me o male ai se pe nga se le ai se wa pu le atu so sa wale tala tu si fo ile ai a ia na leo ino tato loto leo ino o ngisi lava me awa mai le mi o pe o tato va aya ia nga ia le file mo le ali i me o malenga lenga fai ya ku la lenga ku ia ku ngai kakalo ile ngai ia ku ia kapo ile ausa mo ma ko ia ka ki wa ia ma ko kale ia le nga o le nga a maka ma ya o a fo o ka ule le fongolia ile fa penga ku la fo ai kakalo ai lava ele kuala ele ai so tato malo sika ko ke fai ai ai wa ole kuwa e ba kuwa file mo malonga potso e fai ai o fai me uma e fa tai mo lo wa no nei tai au a fitai tele lava tina mo le saunoanga ye moni la pe la mona le wala ina fai atu se le mona vai atu do te sauno mai vai tele matango fio le ali o lo na lofa pe ona e saunoa ia te talo uma lava e kalesia o tangata uma pe o fo ia Samoa pe lava no obat ai longa ia fo se tangata le tuina i lana te talo i le atua o tatou ainga tatou o tinu pele o Samoa o e ta ape le lalangi te tonu fo ele na tangata Samoa na te talo mo le fonutanga lea na te talo fo le au kerisiano o te loa i lungo le Radio Rima maenga lea Southern Star ta ye tai mina vili ai ma longo tu ai ma fa pena te talo fo tanga tele ngana Britania talo falava le o elisi tato bala au yeso i fu mongvia ya ke el falkua e onga to kalame ai ya aulava la ka ika fa kai ka ki fa kai ile ku mene awa anga le se ngole ku ile ma fai onga fa ka ngal fa mo mo shoka ko mo ye ile nga fa kai le ku e nga pui puinga malanga leo ngai kongus ka ko o le mea ka ua ia ka ika o loko wa ia ko le fia o ka ngaka. E me se ka nga pai a kui fafu. O le fia e se o ka kua kungu. O le mea ki usilinga ka ua ia ka ika. Ka wa aifu i ka ngaka o se ka kua kungu. Ia wala ua whaari e lau maka fia au wa. O leo o se mea mua lea kanungo ka ola ka ika. Leo o ngu tulu lua ka usanga leo ka mua leo se mea whaape u kongo o se ka kua kungu. Ia. Pe o la ka ikanga mala au aku ia e sa pe kai le ku e langa pui puinga anga le se ngoalo ka ko ka ko ke le no pai se mea ia i la mama se mea tai tele ia awani to ngalo atama malu fa alo ta to fo ye pa fo i fa fetai a ia ta to te awai ne mai ia pa fetai tele la mo sa noanga pa tai mo lo sao o la ngona le nei tai au pe ona o abat e ma fai ona o tala no atu lava ai ona le nganga te tau na yeso tu final ta lo fa le we lisi tato bala au man fa alo ma lo sai fu ai te o fa tua na mi mama ya ole nganga fia ma le fa tai ona lo tau longo ma le fonga ina o si o tato atu no e o lo a fion papa ao le nei atu no. Ai mai se o tima inga ma a o onga le lei mo i mātou o tina. Ai mai se fo e nai tina o mātua le soifua. O le mata opo wa e whatati al whatua ma na ia lau forasanga le nei tai ao. Ao o te fia tala noa lava a mata atu le taimina tu va ai le lau ele o Samoa ia fio atu tupu malona faltua o ka se mata ngofie wa mata na malanga mai lalo le fionga male masio a le nei lava e tau so le kapeka mumu talo ena ma wale le ia tu lava e o le tu langa lea ia nei ai ka koso aku le kapeka faalia ile nganga faalo alo welcome home. Yeah. O le isi vaenga tā ua i lau tilo.
si o tato atu nuu e sa o ele kala le ngau whalongo a ia so lai whai mai o Samoa si kama i mea ai kaulei lua le whawhangua sa o le leile a saunoanga ai i le taimi le nei watu vai le whongtanga mama lo whaalolongia ia o kulanga mua le ngā ke fia whaasoa kuai le anga le leo Samoa le kaukoso ngon mako ka peka ia ai wale lavangi mako maso e koso e ka peka ia le ngā lavang kou kankanga ia kuma sila ku iai o le isi vaenga e se le tāua ia tia le afio mai o le pale mia malanga tai fono whaafeilo ai au whaatu ala lua le pale mene e whaata lofa ma whaafeilo ai le tupu se ia o atu ina ua tā le fua o le malo Pertania o le whaalo alo sili le ana tāua i leo lava na tutu o kasema ngaia ma le matangofie masalo tato na tato na o tilo mo tanga i le TV ai sa whaanga e tia o tato loto i le anga whaftai maloi mata malingi i se o tato watunu wa wha e aina watu vai ia i le tupu o le lalolangi Pertania se ia o atu lava ina ua whaau fale o atu i le au vaa i le mea o le ana tali ai le pale mia fiti ma whaatau nu o lato mo onga mafuafuanga a o whanau na lato langi ina le vi o fiti i le ngangana wha fiti o kasema naia ma le ofo fongia ma whaai e atu pāpā i le Palestine o fiti se ia o atu ai lava ma o atu i mea na whai ai fongkanga o kasema tango fie faltua o la ulea mai tau o se tina talavou ia ulea o la ulea mai tau ma o whapea o ka e Samoa wa ma vai atu tua a matua a ia e o fo ina yo tua a sa i fato ia wa ma vai atu ai pe o tupulanga ne ia i mato o tupulanga laki ngei o le wa mato tilo mata ia o aina ilu matalo e tu vai le tupu Pertania i Samoa peita iane lea ona fai leo sa wa ufa matalanga amu ia fa na o lai Samoa moi foi aina io walo masia wa foi fa na o le tele o alo fa na o Samoa o la le tunu ne a le wasila mio Samoa le ai wasi il tu langa o Samoa wa tele mea e mawhai ai ia si pona lea na ona ta watu lava afa pe na misi la uva ai ia ona ai lava ua misi la uva ai o le mea na ufa no ai i le taimi le na ua maliu mai le a fio mai le pale mia ma tilo atu le sunga atu i le epa sa nofo mai tua na vava atu lona a ao tina ia Paftaitele lava tato por kalame to te pele ainga mana tuala fu tulanga ma sani o le tato por kalame nei ma fufuanga lava le nei ala leo e tau fai lava tato paftaitele tina mo le saunoanga me uma pe ona e folosia ma tango fio me uma lava ale nei taimi e ma nei tele pe ona saunole tina le na vai atu tulanga e ma nei o le tape nei no le tapeta o me uma kapeta mumu the red carpet wa me e no fa ne ona po la kapeta mumu e fio tole po tangata po le o tawaloa po ala e foi na fola fo le kapeta ye i Samoa bi ia leli e fa fitaitele o me uma sano ye o le tina fa fitaitele lava ne lava taimi pe ona o va e esele matango fio tele o ngataua o fa fangu taua mo i tatou na tatou maua mai i tono le nei whaatasinga. Peo na o avatu o le nanof whaatasi unit wangalu lue whaatasi wātia ina ia manuia e kalesia pepese whaatasi pa o ngā ina fo i o tātou si ufonga maleo i au whaitese. Ese le leo le li o mea umanei o whaatino ina ona o le tātou tau mawhai ina ia solonga le lei mamata ngō fia mea umalawa wale fa moe o si o tātou watinu.
ngale esele matango fie ta ilo yai le tala fa'asolopito le o Samoa o te iloa e te fia foi a e baba ai yai to e mai tonu i tātou ainga nei New Zealand nei e tā watel o le ano la foi le tasi nei vai ngai lai ona o a vatu li por kalame nei tātou ainga o ena no foi New Zealand nei o tau walo ma tātou whanau a tā le video nā po la foi tūlanga whaneo la po tūlanga tu e va aia i por kalame uma nei tala noa iai i lea mea o tupu ma lea mea o tupunisi o taimi le malama le whanau e ababa ai atu le whanau e o le ava whaatupu ke atonu e le o iai tu lo lava lo usila fia ma le i loa nisi neturo ai tātou te tala noa ati ai o le whaaloalo ma walunga pe o nisi le fia te tonu o tātou o tunu tūlanga uma lava e ese o risi foi tamaiti e vesili mai e te le whai atu e malie e ese foi le mamao me o i e o lātou mawhau e mai fasili nisi o temi wat tau le iloa foi whai atu le tali e vi ia le li o le lea o le whawhangu lea pe ono wat o le whaasino manga o le tamaiti tama ma le teine Samoa au ngā fo i ai wa e te fo i tamaiti la te pese mai alo ma whanau o talabo la tau loa fo i le la tau fo i e pese fo i la tau e vi i ai le li o fatu le lei o lo o te toina mai le vava ai ati o le tātou o tinu o male ngā lulue whaatasi e ese le māneia le alofa o le atua o awala i nuu māla le whangata e tasi o lātou a vea le whaaloalo i nisi wa whiwhio atu le tātou o tinu e awala le neitali ngā mālo e ese le mātango fie e peilawa ona o avatu e anu le nei aso tātou talanoa e talanoa fo i lo uso o lea nuu ma lea nuu e māneia ia pai mele i o le mātou i na whapea i ia lele fia pa mele si a tangata o le si nu i o le mātou nu u leana na iei lea vaeng na te fia lava na te mita fo i ta ita ia na ta ola e fo i whato i ala manu lo ta olanga a to o tala ititi ia o tūlanga ia ta te fia pe awa e atu le e le tu o lo whaasanga i male maota le sunga le mani e tua tala mawhili le lua e fio mai le no sipi naso e o tue whamanatu o tala ititi ta mo e atu ta muri ai a o alu e ta polo i nai i le apia pa ia o le te mawa ai fo i tamaiti nei ia fia fo e o la tau loto le mawa i atu le a fionga i le tupu sa lesa wa o lea o ina i lea onga asi lea ta ua o le history po tala pa asolopito tono whalea onga la ea o ai tamaiti tari tono na mawa ai tamaiti sa mo le taimi ina o maliu e sa peta ma sa ninga na whai e whamanatu ai ma le iloa e tamaiti lea o ina i tono whalea onga le mea moni lea na o ina le taimi na wha uina ai ia tupu ia sa lesa a vea matupulun ta tona o ina i tono whalea onga a lea na uwaba ai nei tamaiti in person lea uwaba ai nei wa o atu o nisi uwaba ai iai tono la tonu o nisi fo uwaba ai ele te wa o atu te tonu lea na lane lana ta avale tulou lava ilo la tonu e o mea ia le tala whaasolopito i whanau ia o onga. E manatua e whanau. E manatua e whanau, le tupu le nei nā whio atu. I Samoa le whanutanga le nei a le taupulenga. E ese le mātango fie. Pe o le mele o te fie lava lo uloto. E to e ave o tai umo mālo nā whio atu. Le tupu o sale o te whaakutai le tua ona ole. O le tupu o le kerisiano. O le tangata kerisiano pe o no tau sila piai. Le atunu o Samoa, e whaavai le atua Samoa. E momoli le whaafitai le atua, e lava ona o avatu, e ese le alofa o le li, o lau te talo, whaamole mole tātou ainga, mo tātou tangata umalam, e lena o tātou New Zealand na te talo umale na lautali tonu, e o tātou tangata anu, i Amerika o Australia, whaafitai o whea lava le atunu. Pefona o vateo fo i tangata palangi, tangata kerisiano o wo, sa lato te talo foi, sa avate e mana onga ina ia te talo mo le manuia o le fono tanga. Pa awhetai lunga Radio Rima Southern Star o i, ta whapena fo in te talo i lato, ina ia manuia le fono tanga le Samoa, pa awa o pea, o lau lava whiwhangu ma lau te talo i o tātou ainga mātua. E le ngata le whaatawa ina le fono tanga nei,
talanoa i whanau ma whawhangu iai e tā ua lo nā tunu i tū mānaanga wa lea wa wa ai lava wa ai mo le tumutumunga whaatinonga ma le tā ua le whonutanga wo tuai tangata ai whaatino fo iai e mawhai mea umai le atua e titi lava le tātou wa tunu ai na mawhai le whonutanga e mawhai fo ona e amai whaataitai whaapeatu e ui lava na to i titi le tātou ainga ai tātou te mawhaia mea umai le li pero wingo le tala e toi fo i mai a i lo toi whale i lo ainga tātou te amai o whaataita inga le lei ma ni nei whonutanga te le ai na mawhai mea umai le li e manui ai mai fo ina mai tono lo ainga te lo ma lo whaalo alo tele lava tupu mai e o le atinu i batai te tono tātou ainga poto tono o se whaamanatu tāua fo i mo i tātou uma whaafetai lau tau tua o tono ainga poto o lo anga le lei fo i le atua o lo whaongaina o tau ainga i whalitua matausi ma ainga e tono tātou e kālesia whaafetai ai whaafetai fo i le lango le tonu le nei taimi o nisi o whaafonga tātou tinu pele o Samoa. Ma lo lava, o wale o te loa iai e masani e sila mai le tātou Port Kalame le nei o le tō te pai le ainga po tūlanga lawa ne whaneo na pōpe o ne iei le nei ala leo. E whaafetai tele atu i ate o tō umalama. Whaafetai tele le loto te tele, whaafetai le sa ili malo, whaafetai tangata umalama, maise o whatawhai tauranga e fia, tai e kālesia keusiano wale mea moni na ngā lulu e whaatasi Samoa na ngā lulu e whaatasi ma le lango e nā whio atu i whaf no tele o tātou tangata anu Samoa tele nu o le lalulangi na watu o leo esi mea na o mai tawina ese le mana e le ai ma se ngā se e tele i loa atu foi i mea umai o le mana ia teimina tau nu wai le malanga i malaiva alele a whio mai le tu lo vai atu teu tasire me ono te fi fungala o le manei e o teu fungala au mo fungala au Samoa ese le manei fresh flowers wa ngala au Samoa manei ma le fionga le tamai tai pale mia matulanga umala ai mai se le manei o leo e to te lo malo le malo i lo le ba ai le po e monia e ese alo langona, e te langona mai tono lo fatu, lo loto lo fatai le atua. Te ba ai atu le au le lei mai, ma le manea mai o te tū le leo. E te mita ai, o ta ita o tinama tua. E te fia lava ta ita. Pati patia le alofa o le atua, ta watu i whanau ai le manea. O papae o leo Samoa, ia vi ia le li, pafatai tele lava, pafatai ia na mala au mai. E ona o avatu le amatanga o tātou Port Kalame. Sa manatu lava ina ia utou bala au mai whaafatai ia na bala au mai tātou Port Kalame. Ka alia utou finangalo o le langona lava o tātou ainga i New Zealand nei. A oa o le whanau. A oa o le whanau e whai mea umai le atua. A oa o le whanau i suelo na whaamalama wa ai Samoa. Ilona whaasino manga. Ia ma ia tutua i pele fatu lea. O le alofa lea na whai ai mea uma. O le whaaloalo o tangata Samoa, o le tautala ma le fia ma le whaafeloai, o mea uma na mawhaia i le atua. Nei tai au tātou Port Kalame, upu na whaitawina ma le whiongpa i a le atua. Aua ne i ate i mātou. Aua ne i ate i mātou, ai etu ina atu le bi inga i lo swafa. Ona o lo walofa ma lo wha maoni tama. Tuloa ina pea, aua ne i ulo le whonutanga ma lo wha alolo tele lava. Ona ngalo fo i leo le tātou te talo. Ma lo whaalolo tele lava ma le taele o lo lotu. Le ngate te talo le whaafitai. Ai etu ina pea i le atua i ni etu loa ina pea. Le manuia o le atunu o Samoa. I ni le alofa ma le anga le leo le atua soifua. Pa pena fo o tātou tangata anu o lo taape le lalulangi atua. O feo e whaafonga mai ai. Pa manuia le atua. Tuna langona fo ile ya te utou mai tātou uma. A bea pe i tātou a be fe au le tala le lei tono long ainga mo tātou ainga. Ma su e pelo wha malama ma e vava ai atu ma le alofa ilo watunu pele. Talo iai, talo, Danielu, wha atolu, kuno ma talo su e wha malama vava ai e usalima. Pa pe na fo i oe mao. Awane ingalo, taimi uma,
tātou talo whaafetai, ma manatua pe e taitaina i le atua, o tātou mālo i Samoa ma le atunu pele. Nei tāu te talo lea, ni maua sea a onga tāua, nei tai au mō tātou ainga. Pa manatu pe i lo ainga, ma loo fo i ainga, o le atua, o le tamala vai o ainga. Umalama, ia sa, ai ma le finangalo o le atua, pe atu sai ma lo na finangalo, tai atu lo tau sei fua ma lo uola le vai asa o mua. Whapopo e fo i sisi whapopo ma tātou Port Kalame o te te pai le ainga. Ai mo le nei taimi whaafitai tele lava, whaamanuia le atua, whaafitai tele lau tō whātia mo le tautuaina o tātou atunu. Ia manuia toenga uma, ai meise le au whai ngā luenga uma le Radio Samoa, whaafitai tele whaamalo le ngā lulue. Y'all know the name. DJ.
inena Cepatnya si maya ile masana Saliu ai e mai osi Olofana tani maya O oe ona ufetu etasi E afema e ofetu olela E ai masensi e pa'alua ina oe hani E cha'ua tule upumoni Olo ua lopa e o oe oti E tauru unga o sota pa'amahoni te melo te lo sfuma fa minuto te nei ia le tu la se formalitasi di so tatu pakal fanga solo ne fo vanga le tai ala ba futo le tatu wa tno ia lo o se mai le una mo tau tu fo tau sala tatu pakal le tai ao le fionga fo ia le uri to finga ai sa hut mo tatu le nei tai ao ia tu langa fo o ia la tau tu mo langa mo tatu io e malo la vanga lu malo fo tau wa tai la tatu tali wa ti Samoa ia la unanga mo tau tua pe on mafuta mai ai le nei fo itai au fatalo fatu le to finga balo le usu balo fo fa balo si le itai au fo tu te bangalu ia so fo manuia langi matafi la fe talainga titia i le nei tai au fo malo fo le usu i le nai tu ia via le li o le auto ma wasi tato maftanga le nei tu la o le aso fatalo fatu le mamalu se tato watu nuu ia olo o maua ia olo fa longo mai foi ia le tapo kala me fifia mai show le nei taia malo lava se fomo malo ve fele au le yor ko wa ko ulbe le wo i kalunga umar kalinga malo ke fa ya ko le ole o nga sami ne ngalu ka palo lo ari kai au ngelu ke va ya ko le makba manga ya so male tau ya tato ina
Ia, pena e whasinia tiatia. Ia, peo le lava i aso lena mai tauina le tō whātau tau o le savili mati munga mamafa. Lena whapena ona sawa i fo ia lapta inga le ofisa le wa ai tau. Ia ono savili malolosi, ia ma le sou o le tai. Hai peta, ia o le angai mai le weekend, ia whaasolo mai fo i le aso ana nafi ma le nei aso. Ia olo o mai tauina lava le sulu malosi o le la, ia ua mawhanawhana mai fo i le tau ia taimi ua whaalongo i nai le vevela. Ia ai o le tūlanga la nei e le tau sa moe le i whapena ona to e vai se timu le nei vai eso. Le se sausi de sile foi le no vai atu tatu taringa malo le whaingo lava yaso. Tu mau pea le matango fio le tatu watinu ia le whaingo lava yaso a mesera mtanga lava yaso ni lo wa tatu ye. Ia, ina e ta wali ti etia ia i tūlanga iai, o lo o whatu mawina pele matango fio tātou ia ai o maritele o a fio anga. E iai le taimi ina mātou anga ia toi manisio sui au whasalau mai ni usila i se taimi i le mātou anga ia tui muli whanua. I se tasio vaenga na mātou anga iai. A vesili mai le tasio tustala wha mai o lea se tō i loa iai. O lea le taimi a matai ona toi tāpena sa moe ave ese umalato fua vaenga whapea. A le tali ato pesta ia maa nei o te loa whato a toa o ai la lofu a sa moe le mai e kirisimasi ia matulanga whapena ona le mai tau atu. Le matango fio tāpenanga ia mai le whapea foi na auta mala o mai le tangata ia lena mai tau foi le toa tele o isi a fio anga. Ia tupe tele le na alu ai le tāpena ino o lau whanua ia ma lunga o awala tele ia ma tūlanga ia le whaatino i o valvalinga ia o fua SS ia o vaenga na o le mai tau ina ia e o la valika taimerti le kirisimasi ia whapena vore tau sanga fo o tutu pea ia fua ia ma le whaamatango fia i o ala tele ara tātou a fio anga titia. Mahe ai o le tātou whoratanga lo le tofinga a le awa o te lenga la ina o mai alfontanga. Le asa tau sautau whaalongolongo i le tātou watunu ma le taringa malo le ngata ina tātou whawa ai fo i lea. Ia fio anga pe ona iai a le whaafotupu inisio tai po inisio malo ma nisio atunu. Ia ai maisio a fio anga te itasi. Whaapea fo ila ma le aso o lena tatalalo i le tātou whoratanga. Le asa utau whalango longo a le tātou watunu. Ia ini tala le lei, boa foi se latou vai, le ase suinga, i le latou foi mata e mai se foi le latou va ai, i tūlanga sa ia le tātou taringa malo. Ia titia tūlanga i le vaenga le wa e tāua. Ia e pau lava ia tala ia tā te whalongolongo ai, ma tala no e tō tele. O sa moe whai me mawhai. Ia tūlanga iai. Le mata ino tā penanga pena na e tāua i le ngatala ia whio anga o nuu le tā penanga. Ia whapenai fo le tali malo ai i o lātou tangata ia. Atu nuu ia le po host nations. Lena lātou lena whapenao na awhea. Ia lau whanua bo ele foi o a whio anga mnuu. Ia e mese foi la pe ona e tāua whafotutupu i o nisi o Palemia, ia e le ngata i leo le awhionga le tupu ia sa lesa le tolu. Ia o vaenga ni o tāpenanga, ia o le vaenga lava le o pikia mai le vaenga lea, o sa mo se atunu ufai me mawhai. E lai titi ai maini i tūlanga ia, ia pena whaasoa e foi ia le tamaitai le outgoing Secretary General, Polifai lau tusi au ia o le lau a whono leo o malo o taupulenga, ia Patricia Scotland. Na ia tā uai o se historical male memorable ia le whanotanga lea. Ona o le tūlanga i le tāpenanga Samoa a mata mai lava i lana i tai se i o lava se tau me titi au pito i titi. E le i whapena ona le tatala o lātou au ia mawhalolo o lātou lima e talia matali sa paia ia atu nuu taitasi. Sa whapena ona ia atonu na mai i loa fo e tō tele o sa tātou atu nuu se ata na awi fo i lunga po se video na whapena ona whai loa i lava e tamaitai leo Patricia Scotland. Le tūlanga i le ua toa tele lava i e taitai o malo e le ngata i leo o usu ngā whono o wola au usu whono delegations ia mai atu nuu taitasi lima sifun maleono. E le i whapena alo atu na tā ua atu.
na le whapea mai ele sa lato experience sa lato fo lang whalongona ile taimi na tau mai lava le taimi na to ai tau nu ai lau ele o Samoa se ia pa ia lava le taimi anga i se atuai o langona lava le mawhana au le fia ono le tali malo se tātou atu nu titi mana ia le isi sime o lo fia tala noa atu i ele whalongolongo i ele tātou atu nu o le tali ngā malo o tala le ma tala ave ia pe ona ia o mai tau ina ilungo pe ngata whailangi le matango fie ioe o le Samoa ai oi se le mita a ua fia fale alili fua langa i tataua na fia fale alili langa o le toto mala ano o le Samoa moni tilo atu fo ile tu langa sa iai el tapenanga le tatu watunu ese le matango fia male mana ia nga mai sa le sa inga ila u fu i vai la sa u fa longo i ka ko nga fia sa le sa makamila Matau tia tele lo pena e ua nisio ata po videos na mai tau ile taimi na fai ile le ina o tapa le po le to ina o sa le saisi umu le na ia ta uai talo sia ia ai umi se taimi o lai ina ia to e mau se taimi anga i mai Samoa mato e malingi loi mata o Camila ya Camila malingi loi mata ona atono wo o tia le loto ile peona taua ile so tanga le o fa pena ona create o tatu tangata ile mafana fana o le tali sapai e o tatu tangata o lato o tangata ese a ole nei o fa pena o pe lava lato o tangata o ainga pena taua so toto so o pe o lato o e tipi tanga i tono Samoa ia o vaenga na ia na lingi loi mata ole masiofo ia ono le matongo fio ta penanga safa pena ona fa atalia toila ua ia mai so tangata o matiti talusia ye sa oili sa unuanga le tupu talusia umilo na malosi ia le pe ke wo fa ingor kausanga fa pe Camila ya lesa yoi lesa kako yo Samoa kako yo ka vacation ele o la fono ala vacation la me holiday la me para ngo yo fango ala va pengi ya ni la ya lesa ka wala o sa or kirisi o Samoa yo ai ya al sa le la batit ia tu langa ia pe na ta oi I le fa siningia foi ai ta penang ia mai ta wina foi longo pe ngi fa langi le fa asoa ale faulu longo le mtanga luengo wa onga ia mangnu ia ile afionga ia au Chris Hazelman ia ile fanga solonga ai o le tapenanga lead up ile asole na fatino ile opening na ia lava na fafita uli ia vaenga na fita ia mai lato I metal technical side o pe o sounds ia o le fatino ina o le pese ai mai se lava lato na fatino ina siva e fafifianga ile aso sa pe fa alima le ona tamu fai le aso le ana ia le termina toi ave ia lato ele na tu atoi le official palmia na fai le fionga palmia ia figure out le me tauna fatino na ia samba uli le ia fatinonga ai o atu le aso na fatino le pokalame oka ia ele ia se sina le malingi loi matele na aso ia mai fa pena foi ata itale na mata atu I tu ai le tato media ele ia se fa pe na o lava I longona o le mita pena ta ua fia fale ali li fua ona o le mata ina o le mata ngo fio ta penanga asio tata watu no ia si nei lava Samoa al me mai tau ina foi tia o le tau sanga lo le na fatino mo le chokam I Rwanda I Africa e na ole luas pulmon tupu atu no na awai le fontanga le au le wa sau ya Samoa tamai Samoa ai awai lava ia atu no e 5 leono ia au le na mafai lava e tatou tangata na tali malo I so se tu lava ia o vaenga e to e lo pulo ia tatou tangata e mai lava se au pitoi matua se o lava se au pitoi titi e le ia se sau I le tapena ina ia le fatalinga e foi o tanga malo le o fontanga o malo tau pulenga titi e moni e upo le siva tau fo ile ma se nei tatou o lo uloto lea o lo fatu lea o lo fatu lea fai ia mafai tonu o le ua tele tala I le tūlanga pi ona iai aina e tā ua fo ila le aso na tatala ile fonatanga
ile tamai le uti o le taimelena fai fa fianga fai fa kila pe nga se furu mingu ke pe varu mingu ke nga fa fao mai ia le telo fa fianga ana mata ina na sao lei mata ina foi ia le langi no pesema vi inga ele kolisi fa fe au I ma luam piula e fa fetai ai foi ia e me se foi ia le fa tau tainga le fionga ia tanvasa ia tu langa ia I pespesenga ia e me se foi le vai ngole mata vai center ia le tamaita ia Mary Jane ia masionali ia e me se lavo lato uma lavo vai le fa pena le mata vai le sa vai na ia foi nisi sisiva na mai fa atas le ano fale ia martamaita ile tau sala le Pasifika ia fuatia tamaita ia moana ia fa pena fole le tau sala o Samoa ia le tara le na fa pena ona mata ina na fa tino ile tau lunga titia sa ole le tasia vaenga na matua I mata ngo fie ta penanga ole si me mana ia na la na vatu umalato ula fala fa ula fala uma ila to se le mana ia langi ina le vi o sa tonga le tatu watinu oka e makaukia fe ka ngisi mal fe ia faletua ile kolisi I malua mar kolisi piula ale mana ia foi lia watele so tanga mar ngaru lue fa tasi lo finga luenga le tua I tono le nei foi fonatanga mamatanga luenga uma. Le te lea I o le fe au olo o moli mai le nei foi fonatanga pe ona iei. Ewe, sa le te le e fais lava sina te le o le ngalo lue whaatasi o le tele o lima ia e mama e se avenga. I o le avenga le na tau ave se o tatou watu. O le tau mawhai le ina ia sao mauli tau mawhai ngā o le tanga malo. Ai pe o le na pulpul lima uma pe ona e ta ua mai lava I le ai la tō le au sa le vi ia po o whai fe au foi whawhea ngainga. Ia o kolisi o le malua fa pena foi piula matanga luenga ese ia o lena mawhai ona tu whaatasi o la tau nganga ia mawhau ina ia mawhai ona produce mai se product lele lena ia lena sila o ngase tatou atu no mita mai tatou ono le tau mawhainga na whaatino ele ngā tau vaenga ia o tu atu pena ta ua foi le ta whaasola le la foi vai aso I le to atele o tangata mo essential workers ia o matanga luenga ese o lena o whapena o nanga ia tu e whai o le vavaia pe chaperone liaison officers o matanga luenga ese lena tofu lava tangata malana mahalo ia ele I momoe to tele I venues tai tasi wai o nisi o venues ia na ia e toi wha o ngā fo I le isiaso ele I whapena o na malo lor to tele o tātou tangata ia uma o na wha o ngā ia toi tāpena toi wha o ngā I le isiaso I le vai aso atoa le na whaatino ia o lava le media center titia pea na tā ua fo nisi o I lātou na tautua ina le ofisio le au whasalau ia e toa I lo pūlau ono lātou lango ia o le tali sa pai a fo I o to telo I lātou nanga ia tu titi Malo whaaftai mana to la toni so tam ta upu le so tai a ua fi fa fonga tatu atunu ma fi fa longo tu langa sa yele tatu fontanga ai ono le tantaimi ia o lo manino le telo vaenga ia e mai se foi le tu langa sa iai I ngono le tatu atunu mai al fontanga o vi ia le li me uma o saunia mai ia le tatu malo le finga tu te palimia o le tatu fainga malo o la tu sanga lu e uma su ia fai pule si o la vai fa na tu tono a fianga o tatu uma la sanga lu fatasi ele ngata foilia ia le no fta talo tu foi a tatu ai ngai fafo ia ma tapu ia o alo fai val tatu atu tatu taring malo ia lua ai manuia leua vi ia le li me uma ia fa malo fa tei fo tapo inga e se foi la tu stala mai la tu sanga lu le tatu watu e longo pu ali le atu I melo tupu le taimi ma le taimi o le fontanga ia le na manino le telo vaenga pe ona ia ona le taimi ia la fatu ia la ua fionga le tofinga oni vaenga fa ba e malita po kala mendi vaenga tayau
Ia o nisi ona o le uti uti le taimi ia pauna o se vaenga o le na whai ona se recap a to le tato a pokalame pena iai le tapena ngā Samoa i le la fo iwa iaso o tuanai ia vi ia le li wa i umal manuia pena e tā ua ia ai whaftai fo i Samoa o lango ia tu sai fo i ma le whiangai ia i matiute ia ma whaiva i le neitu ia i la walawa le long po ia li o to i le mamalu se tato watunu i le te leo vaenga mai tau fo i se fai lava silia martos fun mon tupu ia events side events na faatino ia o nisio vaenga lena fai ona faali atu ia o vaenga na fai ona o toilet atu fasalanga ia matato au nanga ai fa aftai tele lava lango tia ia me se for tapo i tato office ina i le New Zealand ia ato no se ason tato toi fai loa ila ia le lofo malanga leo le tua ai mai tau ma tato le mamalo se tato watunu e maua malava tele o tato tala ia manisi foi o vaenga i lungo tato pent failangi le Radio Samoa website ia va pena foi lungo le Facebook ai mo nei faftai lava tia mo lo avno sai foi mai manuia malo fa tele le tofinga tato fele statement bombo sai foi mai manuia Dai belo wati leo ua afto nele tula sumaltasi le tatu ripoti o to mai Samoa le niso le tatu finga luenga lo ngā lue mai ai le tatu inisilia le afionga ia pesta alchei ia le ngata fo ilea ia o le afionga ia le loli to finga ai so hotpe ona iai tatu tala o to itono le tatu wa tino o dai belo wati leo afto nele tula sumaltasi ia la mfaita le tatu Samoa la unanga matua Queen Poki yo e po le me walu ia salisa ma ba ko Queen Poki Carlo sia o ave salisa Queen Poki Agosto, setembro, october, november, december. Agosto, setembro, october, november, december. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. 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 August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. Si ufunga bali zonga ya ni setu fale moi mafafi fianga mo tanto ni nei tai ao debele wati lo te luas fuluolo minute talo ni tulas malua Babalo tinisio tatu panga umala vale mafuta ba ilungo tatu Facebook malungo tatu YouTube e mo toi fa felo ya tu tapo inga ni ya tatu tu amatua tu asilsina ma lo la valo sai ma lo talo
malo foi fai o fai vai o tu fai valo filima pe nga lu e mai mo te malawa. E se foi lo va ia tu le nei tai o le matango fio le oso mai o le la ma le ia mai winga o le tau le nei tai au. Seki mai o le tau. Ia walua se furu le iva nei o aso le nei foi masina o ke topa. Tatu fa ta lofa tu lo le ia November. Uma November ai ka kangi lo ma ka ko longo ki disi masina le. Uma maupu. Ya la le be ko po le ai le la uma ku o ke topa. Ai sau ia November. Doi luas fu 5 menit jalan Julas Malua. Tali wai ni so tatu pokal be faka solo le tembe le tai ao inda o tai lua se fuma family to ona tali le tula se football le lua asia tu no mal tatu pokal me le tai ao sa mo le fatasi mai ia le tatu pokal me masani Queen poki pe masani ai tatu i vai aso te tasi i lona aso lua o le fu fatasi mai ia wa fo tatu ino le tatu atu tali va Queen poki malo le o sai le nei tai ao malo foi le usu malo fa malosi ya malo fa tai lava ia e mua lava me mata tu sa no tau singa le di ia te tatou ma pai on tatou wala fia mai ia ale nei ko ia so fa ko lo so fu ia maso ko nei yo la vai fa tai e di ia malo la so fu ia e sa ma fa sidi ia o man via me o malava i te tonu o se tatou wa tu no ia fa pena na o lo fa tuai ina ia ta wo ma pa anga ai fa pere malu le ofisa ia malu lo Samoa o lo ala papa au so se ta kwal ni la lang o maua mai ele mapu kalama malu la verso i ku ia te o to ni tu la le aso tatu tau fai fa malu le tai au ma le fu ia solu le tatu iai fa tai le li o le va ia tu tatu atu nu ma va ia tu fo le tai au o lo o maua lo malo si ma fa fo winga lo malo si mele ai o wa Umal tatu taringa malo, ia uwa ia tu fori tu langa o lo sangi fifia lita au te iloa aiwa ma ngai fui se dua filio inga makamila masale sa fa ingol va Yesu. Ia fa kai o tulangan nga. Le se me ala iloa i fu ka ko ia le ma ko fu ku nga kala ma le ma le fu nga fu yo se. O se ka fa nga fu le o ai o de la. De la Funga ioi. O Yesu pe peanga o mea. Ia atulanga na pe na esa unoa di sangi pia. Ia ko fo yo le lo fo le di. O le lo fo le di ia ma fa yo ka ko ia o dia mang ia di sia. Ma wa lo ma lo si pa fo wina pe o ai. Ia. Ai afa pe ke pupu solo se tu lo i ma o la langi ma be le nga ngalo ya ile lo fo le di. La so kai pe kala ngoa mai epise kanga ka vo de le isi avenga bamba pala bai ngole pe ka fa di albeya ngalo wala mai arkaya e awang ilo ngisi nga oe amat ko inga bombo ka fa kai ya wa anga le lo fore di ke le ko ya fa mai bombo ya lo fa kai uma manga ya ave le lo mi ngoi ke mi ngoi ya ala ia wa o ke lo isi pe mai
kaule faiangi loku ka kaule lava fu ka kan. Oh. Iyo. Oh. Ale ulanga wa pale sa ole ulanga fa ba maria le boye. Kausi. Ya pe wa ma wa popo mara ka mai pe mai. O fa ko e kaule la longa ku no leo au e te pasala mo ka mai fa ngalo ku da pe. A fe mai. E mo kaule fingi loku ya o fa ko ka mai ki o ka kaule lava fu ka kan. Wa yang e fa fonga la ku. Ele ole lavane lo fore di ia. Sa. Ele ole lavane di. Sa. Iyo. Pulanga awala peke mai pe a peke le au me mo maua kele le mangia marka mau ai nga e fer wa i helikopta me uma. Awange e fa ya o ka tanga mau i me. Me anga kele le inga yo ele kai o ko ila lo langa e mua ya o le li. Me fo inga nga mau lo ma lo si ma mau lo fifia langa fa mo le li. Me fo inga ka ua ya o ai alu e salamo di liu le li. Alu le li. E ser ka ua. O mo ka ngaka e fo i le li o salamo. Mangkua fa mai de ku fo le lo le anga mo bua e ko le mu. Au lo le la le mo bua e ko e te ya ku e se ku lo e ko e te ya ku me te mu. Le la so kai e ke te mai ya ma pa si te te le mo ye. Le fa ka dia ko. Vai. Ele que salvo em malau. É que salvo em malau. Dos ngale ai. Wala pa ni papala se pulang. La seu. Ngama so kai mi. Ngama so kai mi ka sia ka ko fong kanga fai. Ngama so kai mi ka sia ka ko fong. Ya, ai black ko. Fa tai mo le banwa. Ya, o tu na pe on fa siling ya. Ya. Sa ya e o nisi fo yo fa wo ya mato tele ko sa ko fo ye e fia fo ile ya akama kudang pa pinga ile mo mingi vivesima sama wa fo isina bang no fo ya ya ole aban nga ile pa pela se me fo ile nga manga oi e live pe abaku dungo penga faidangi ya ole e ye masano ya sakai me e abaku ilunga e mo mau ngai fo sorry ele va pekinga nga ke mamau o isi ngwa ako le se me penga le ko ku ilu mal pasi na le fi ka wanga skula kiere mpono so foi nga fai malo lo fa mai o le ke mamau ako ali se me na ako o tulanga na mo le fa tai da tu yo wele mimika lo ko malo o le o ma ko ese pulanga lo ka mimika le la lo langi o nga o Samoa e le lo fa fanua pe ya ka o palangi just a small dots it's a dot o le map o fa ya le wa o ma mai le uso maku o sales ke wa la ia le oi i saba ile paka la fa ingo ai pik fa mawo ya le ko saris ya ai o le onisi ko o ai inga matulanga tau fa le ai nga tupu ya ai mai se o le nga mako e afio mai le ku ya o lo ngase ya mai tulanga ko fa keke mai po mai ya ole mere o pudanga nga ye sa mo pe wa fe kai si pe mai polan nga de ke le ye le paka sa ka ka nga ye sa ba ngwa e moli mawina umai le la tele awa ina pa ba ai yai makudanga pe nga ya ai sa opo nga sa ye fo le mako fa ki ke nga ko nga kudanga pe iya langa e ko ke le nga mako e fa ile pe ama ko fo yo la o mo ba la aku wa ya mi lesi me manga ya fo ile wa kau langa ako wongi le pakamar ko inga ma lo makua ke le fo ile le wa ko va nga fi lo ya ku ya longa winga la le mo so kai mi fo ile ki ka fa o ya le nga cha inga saya tia ole na cha inga saya tia sa u fa pia ole aso o sa mo podu masava ona o sava ifo ele se kama I tapenanga fo isa sa ya ai wi dia ya wale kusala nga
O mako mai man whakongu al fo mai ko e babe nga raku ko inga. Ia. Pa mai ko mai. Pa mai fo mai poki. Pa ai ko inga man lo mako e babe. Au mai langa e. Mai. E ser ka ma. Ai fa pe tai fo ile lo fo le di brother. Na fa fo ngara. Le vai so ale nga. Ki munga ai o le so ka ngu pa ye ia salisa. Makwa pasele le nga sele ai se timu nga pa ule kai miren malabadi. Makwa ia ile no na do fa. Ia Samoa ai mesel malanga me ali tupu no se tatua. Pa manga ia. Mas sa ole le so ka wo so fa i me ia sabi ni mo ka ma no si me kwa o. Ia ole anga pata wina le so to na ina malanga isene. Ia ka ko ai ia ka nga me ka ko ai nga ilalo ngei o kuku ilalo ngei ia fa ia para ka ko ngwa banga ka ia e ka se alo ka kuku nga o le tu o la le kuku sili ya ngake fa ko poa solo ka ola io ko fa ko ka malo si matulanga fa pena ia o salisa ia o so anko e ma o fa ko babe nga o ingu fala o le na ta ua e tu tere i sa vai ai manga ia lolo walu o e fa au le finga balanga to ina malo matu sa vai ia so o sa vai ia a o lole le aso foi le to e mori ane i lo tino ia pia ia nga bange lola ia le ko mori ia e sa oi ai e pore pulanga nga le nga popo e tau ia wa ke masalo e le ilo a kwase me i le wafu ke masalo e ka uno le ba isa ba ai ka lo male longo fu le wa ai si so le ngai le ai ke masalo wa kai mi ale la ku ba le ba isa ba ai fia lo maka ka bo ye makwa ide fia ya kai ka pa pia o ile ai la o lo ba ba ngori le ya la le ngai o va fango ka isa ba yo ifo e fa fea wa ko isa ba kusai umma ere ave o ele ave sa o ai kuar au tia ia nga ko o mai wa fango ai le ke asas o nga ole wo ko inga malo makua yo e ka kaura nga ale fa wa ka fa o sa a fa pela e ke ale fa wa ia langa ka kaunga o va fango ka e ka kaunga ko muri usa ko muri fo ile a wale fa fe aongo isa va fe kau ia lo ai ka lo polo be ai a mo langa mo le ba ale a be ya fe awa ku le ba o nga ku le ba ale ba ko ya ala wo kale lo se me wo pa ni para ku ale ba ala sa mai ku kusara lai o apa boleh ya kwa ya na ele iyo ole ba o aso sole pa fiofi eso kai kusema ya fa bai ele ke u por alo fa mai asole sela nga mako mai ari e vinga fa me ki nga le ai dei no pa ko ngo ya le para ku ale ba fa o para sa mai ku kusai ngala ka ko yo mai ya ma valer ka ko usu mo le vi e ko ka kala inga mai o vale po i ta feo ai solo kai mi ko ba dos mai ngo me mo le ya vale le ye as ko wa vale nga de pese all right Ala vai bai. O fai ngalo ko fai kali ngalu lai kai o me le fakari ai pasi. Ole makwali e pa me ya. Ala sauti. Ai le ai va koi foi. La nga foi ko nga malo makuanga kero wan. Yo wasa fo do de at. Wa mo kingo ya ku ya fel va le lunga. Ola sa tiro topi tono ino o matali nga balo. Ya manga ya ole fa tai fo nga malo ya o le sa ku fanga i se ringi. So swani tapenanga ya
ia e mese fo fa tai se mato nu ma lo se nu o le tupa sa wa mata mai sai i o matanga tina e ai sia mai ele mi ngoi mai ka mai o le kupa ko mai sai kupa sa wa ka mai kai o matanga tina o le ma lo se nu al le au manga so sia yo ia le la wa mai awa au le ia fio anga ma i makokongo o vai ai ia o kuranga ia au le fo kulaka Christmas ia ola me ko kalai i fu i lalo fu ma bia fu ia fa penga se ia alu ia se longa ele anga ia o nga wa au le ia o taulanga o ka eso o le mea waka ke o ka popole alanga mai la au nei o ka ulanga fe la pi mai o emo mai o Christmas o ke fa kai se tatu watu le like au le fi now kai me le ia wa ka ko ba longa le por ko inga le fai kalusia umilo malos o ki ko fia fo i mes ia mana ia ba ile ma ngai yo nga kala nga fas fai upu nga tambaua mai ba ai le momo or ko inga mai mau te anga umilo nga malos ia wa le mai to pe ko ya ruaku pe nga ki ko ya dia le sika usanga ma e ko yo on pe le se tatu watu ai masi o le lau fufonga fia o i la tau whainga ruenga whatel malo number 1 o mak ei alkanga kai longa i ku ka ulele ia malonga ainga ai masi mea lo whainga ruenga ba matango kia le ai se meng whale kong e ui anga tau whaangasu la iki ale si au mea uli atu lo le o mai lau mal le au le yer ka ko aku ia ku ulai o mai ia pa pa so ale anga manga ia wa ba fudi e ni se la to ele mai nga ko fo ia o le ke ba ai langa le mo ma filo ia nga Malaysia wa nga pin pa bua pin ya e ba nge fa fo mai nga i se ma chapai e ave fia sava va di sa loto le mama ma matango fio Samoa ai maisi keu unga to tono tablang ia wa ia o le insurance insurance ia le le fa sanga ai male McDonald's o palisla ia wa ko nga tai wi fo ia wa i flat screen ke kele fo ia lunga wa ola ma ia pio le po ko vai fa fitai ke le ia ila tole e ka mafai e fa au le leise tatu watu mana ia o le po ka ilo fo inga le city ke mi kisi masi peso so i le ke mi pa o le po mo li o loa ia fale o matanga venga le malo maso se pisinisi tu ma le nau i fa au le ia ma fa matango ia se tatu watu ia le la ko au koe ave sea ia kongua no mafio anga awa ia pa le sia lo wanga ngai ka wo ole ia ba ka ilo yo ma ko yo na uru sa pai de sia ngal ma ko kala bo ia fai pu nga ka mala fio anga ia le kula o na uru ia ka ilo isia ku isi ia ale binga nga sa pamtalanga nga ngai ka le sia ma ko e sanga ku e abe wo le sebe ma wa se i ma pa se i ma ku nga ku pero ko nga me pinga e fa pero mo mai mo di ka ila no nga fa kala apisi e mo ia wel pa wal po ako ka kalai mai yo tulanga awa ka ko ke fa pena se o kasi aka ko nga me fa pia mana ia o ka Samoa inga maka ko dan mga ia au le ia ko ala makanga ai o ku ka ko ma pa ngai awa ia ka ko la ko kasia uma e fa pe ngar ki kilometa ka pe o le ai lo ko kasia la Samoa iu ai o ka ko ke ka ma fai ia lai fai ko ia au le ia fai mai ko ia se me e maka kia ke mga fa o ia e maka kia ese ko fo ia ya tulangan na pe mana ia mana ia na ili poti o lewa a mai mo tatu atu i Samoa tulanga sa i fo tani nga malo ia ma se fo tilo topi tono
ia ina ile natu na ia pia ia matango fia foi di fasoa ia ai mai le afua moli mawina to te le ala tala abi tala le lei tala moli mawina le tatu talinga malo pe ona ia e ona le tata mi o le wa va va tu va le tata mi ia o le fisiri mai diso tapa anga po afela le fofu te toe malanga i na le wa malanga ia sa le sama makamila po afela le te malanga te malanga i o il mere ia to ina malumtu ia fa taimon fa fisiri se ke fa ko pa anga ia ka we le se pile mu sa e mu fa la bela so o langa o lenga vidi mer ko inga la o ka u ai o ngofo e fa akali o ke o sapula ile i Amerika ile o Harry langa ke la ko i me ye BBC Harry ma malong ko dua le pe fa te le ko ke la ka penga ngo wa le ma u yo iyo makko e fo ele makko o lonko mana ia tele na fofuang e te alu ma ave se umu pe te alu o ke sainga le ai a ke alma siam popo ma meanga o limo ma wa meanga ngai manga o po ina wa ve kau ia le ave sa wa ve kau ia le ave sa popo wa alu ngalo la vari o vari sa popo misi alfa singa ia aba pasi beka tawa dia ngalo lo ko ya wa alu ngalo la vari ngai vale ngalo ngai malai vale lo ngai ko sa popo mai ia ona le tataimi ia la fatuia ia te on mafine te on ngomel tapo kala men leva ngal taia fa tai mo fa sol tatu watunu fa tai fo mo le ata le taia ia va tai la mo le noa ia se ka ko ul fia ia e mo le tu la fa tai tele la vai ta goma pa anga uma ai mai se na yo tina ma mama tua ia o pa pena tap wa itono mo malawa o lo fia la vai ma puta ma tapo kala ma tauna lo fa de di wa ai pele ola mali malo si pa polo to seipua ya wal ma futai ai ngama tau tu ai nu mai kalisia ya mesel ma fuka mai ya ma wa ma pelo le lo kia ya lo fatele tu mo to umala ola fo se pa matalanga se ole me ka ke ko ya a ke masalo e se kai me ko fa ko ta ko kala ma lo wo o ko ingalang ke abe ke sainga ma ko e ang bianga ngai mai vale me kami ina ko samo o penko ia ai alo fatele atu mo to malava ona fe au mangadwinga pa kasi le tu mo to wa nei tu la so foi ia alo fa tai ia vai fo la ke wangalo ia alo tu fiofi so ifua ia le tatu pokala me per fa fonga per tatu watu nei vai ngale tai au te bele wati le o to tolu minute o na ta le o le tu la se football lua da walunga tuai malpo kalame le vai vai ngal tai au tape na maili to fa ya fonga mua se manu Francis Joane ya muteli fo le unanga muteli tu mo tanto pe on yele le tai au la tatu to mafuta stay me bo mua ai fa afte tele la sa bo le atu pele ya mo le tatu maftanga mal tatu po kalame le tai au pe on yele tatu tu ma le unanga alo fa tele atu manuia tele ye la singa ya mai se po kalame fa nga solo le vai ngal tai au ile mafuta mai le tatu wa tru ya lo fatu na tamapti da ma tua le tau o ona nei a tia soifua ma ia manu ia.
tau tua le Pacific Finance ilo no ngā tupe mauso o se wha moe. O te pena sau wha i poiponga a so wha nau ma liu tala ngā teu. Po se kata singa lo maunga. Ai a se te whonga. Wa loa tau tua le Pacific Finance ilo no ngā tupe mauso o se wha moe.